Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso.
tanga po walanga atu yo luma ile au malipo. Ia o atu yo luma lau te talo, ia li liu mai o fufonga ila o wala au. Vi ia oelo mātua tua, ole neila fo i tai au fau o mātua mole mawina le sili ese o au lava ngaluenga mamana ua pu ele mātua whaalongo le talano manu ngana o le tai au ai o whainia lātua vi inga i ante oe. Ua ma wafo ele mātua wa ai ua tawhata o le tai au o le aso faua o mai. O le sili ese lea o au lava ngaluenga mamana o lo mole mawina lo wha maoni i le aso ma le aso. I le nei lava tahe ao sing e mo mua o na mātu pese ho vi inga lo mātu o tua e wha manuina ma wha ne ina oe lo mātu tamā e le langi. Ma mātu wha pe atu e pa ia lava oe le atua siri ese. O oe o le atua ma malu, o oe o le atua ma mana, o le atua ma tautia, e le ai lava ma se e tusa ma oe. O le tupu oe o tupu e soifua oe mai le vavau, e o lava i le wha vavau. O le atua lava oe la e le vi inga ma malu o le atua oe pulpulu le mātango fie, ta maa whaaftai lau mea lofa lau la fau, o mātu maua nei tai hao, whaaftai lau alofa o le fo iwa e whaapopo nei asa fau, le fai tawina aso, le soifua le tinu mara mātu wala, mātu o lia ili nei asa lulu, waiva ia aso o ke topo le mātu fo lau ngora nei fo i tu sanga. O mea umalava wa e whaia mo i mātou lo mātu o tua, lau pule lea. Mātu malanga ma le wholangora nei asa fau o mātu tu inatu o ao, tau te mai ta māwha mole i le malanga a whai nei. Ia, manu ia whaiva le a whengai ma le tanu. Le nei asa fau e a mai, manu ia le tampo inga ma le tu imail muli panga na ia mātu mātua tu asin sino le tanu i malo mātu malawara nei aso, baua pira latu se fua lau li leili tino sili le nganga e ala lau whatasi mai. Ala whangia ta maa le atunu pele i Samoa, i eile manuia o iona te tai, na ia mātu a inga, mana ia mātu tangata umalawa le ngata i Samoa, whapena le alala marapapa awa iso se tafora nei fo i kelope, whamuria le nei atunu o Niusila lo mātu nofo maa mawai, o le nā fo te talo mo atunu umalawa, o le nei lalo langi. Ia, me umole a whara mātu whaia nei aso lo mātu tua, ia mātu whaia lava, ina ia fo i le vi inga i hanta. Oe whamuria mai, i le tautua na Radio Samoa ni yaso ato mātu wole mātu walau i nei mea malawa e ala i le suafa manu malo Yesu Kiriso la mātu ori mara mātu whaola. Amen. Ino sianga
le alo le tua o le viinga langinina na whaipese re ka le sia la uso ke ushano papato toe le tautua mo Radio Samoa se whalima i batolu a mo wa tanto no le tulai ono. In this update, it's going to be a difficult job attempting to salvage the wreck of the sunken Manawa Nui. The New Zealand Navy vessel hit a reef off Upolu before catching fire and sinking. Around 950 tonnes of diesel is still on board the vessel, but there have been no reports of leaks. Decisions are still being made, but a private company will take over the salvage. Waikato University's Nick Ling says the salvage could easily go badly, especially if the weather turns. Very close to the reef, and that's a fairly sort of challenging situation to be in. You know, you don't want to make a situation worse by having those salvage vessels ending up on the reef as well. All eyes on the Reserve Bank ahead of today's official cash rate announcement. Bank economists are picking a 50 basis point cut, but say a 25-point drop is just as likely. How the man behind New Zealand's worst terrorist attack was able to obtain a gun licence prior to March 15 is being dissected in the coroner's court in Christchurch today. The second phase of the inquest into the 51 deaths in 2019 is underway, looking into gun licensing processes and the impact of a potential legislative loophole at the time. The US state of Florida is preparing for a second ferocious storm in as many weeks as Category 4 Hurricane Milton is due to make landfall today. Winds of up to 250 kilometres per hour have been recorded off the coast of Mexico. A plea for flood-hit farmers to reach out for help if they're struggling with their mental health. Federated Farmers is raising concerns about the well-being and morale of those in Otago and Southland in particular, following recent extreme weather events. Southland President Jason Herrick says in his patch it's been raining consistently since April and has left a lot of farmers battling. Anna Coddington has taken out the country's top songwriting award, the Silver Scroll, for her bilingual song, Ka Tua Rehi. The 43-year-old accepted the award in a ceremony at Wellington's St James Theatre last night. That's news. In sport, the struggle is building for New Zealand against Australia in their T20 World Cup cricket match at Sharjah. The White Ferns' four-prong spin attack restricted the defending champions to 148 for 8. Amelia Kerr returned figures of 4 for 26. New Zealand are 63 for 6 after 14 overs of their reply. To a Spanish football retirement. Iniesta's in the middle all alone. If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time. 40-year-old Andreas Iniesta, who struck in the 116th minute of the 2010 decider, has announced his exit. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mo nei tai ao na o fa talofa mo fa tuli ma foi ya fa tulo foi Samoa le tulu pele ele pa ia ma malo la fa fonga hanga nei tai ao sing i malo la vola soi fu maruia o te fa talofa ele swafa malo lo tato di fa alo yusuka riso le wa lofa mai ya ma fa popo ne so folo to se fo ma to malosi tato pa patia fa tasilanga le silsil ese o tato pa sili le langi awa olona lofa ole o tato silfa e manuel o mala nei fo tai ao na so fo na so fa le tu tato odi ma tato fie yai pa patia langa le o tato pa sili le langi o tato lia nei so fo na so lulu ne wa ia so ka topa o le tato fo longa le lua fe lua se fulu ma fa tau tai mai lo tato o tu o tato fo longa le yaso ia ma tato fo lau le lao lona lofa o tato yai le nei fo ia so fo mai lofa fonga por kalame maro le tai ao ala Radio Samoa for lima eva tolu amo nio fo lau tuli tu fonga tai to loto insinio tato Facebook ma YouTube Radio Samoa sera tasi patea ma le fionga pesta LJ Lucio
cho ona nei te vai meni te tau na ese pa ele tuna iwa e le tai ona nei falau malo le usul nei tai fo malo le soifo manuia malo soifo manuia la sunga te vai e whaatalo whaatu ma whaafelo ai atu pa ia maulunga Samoa vi ia leli ia lewa tatu tu vai mai ma tu au mai o ngā tutono nei vai yaso o lo anga le pele ali mo tatu umalava malo soifo manuia malo le folau o ngā tono vai yaso e te le na fia i la tau fa mai ua te atu le si afa ia le toi le si afa le toi Vave na o fai ungal vai aso. Nā te vai. Ia wa a lua afa o tasiri mea atoa. Atoa tama. Malo. O le vai aso pisiri nei tāpenanga molo tamaiti a. Sao le. O mai tāpenanga le tōwho i e kāle anga le lea le li o lo fa solo manuia mea umata vai. Mantua foi. O te mantua aso ia o sauni mo le lotu tamaiti ona o le vai taimi le nei o lo ngā lue ma sunga whaia o ngā sai me se foi sunga tue ina malfatua. I le whaanga solo o whaanga solo ina o polokalame o tala whaevangalia o pese ma naia ma tango fia fuafuanga o lo whaanga solo ia taritonu o lo tutusa male malo le atunu. O le taimire nei o tausanga e avea ile avanoa i whanau. La tau te mamoli le tala fia mal tala le lei ia male mātango fio ke riso e ale i lātu tau loto whapena fo i lātu tala whātina ma lātu pesenga. Ia mantua la o le tausanga atoa o le olo tu ule avanoa le o whainga luenga le atua i o lātu whaivaia. Ia i le tausingo e kāne sia ma le whangaina fo lafu mamoa i le upo le atua. E pa wala leo le asa o le tausanga. Ia lea la le a whapitoa mo nei whanau i e kāne sia uma. Kirisiano. Ia, whaisa lātu tau loto. Mana ia. Mamodi eile alofa le atua. Ia o tala whaatino fo i wa o le si me masane na matawina. Mo tala fo i e wo o i kaimi wa makua i maa ngaia le mea wo ele tala. Ioi. Ia ngā makaro lea ngā waku pe wakangi. Okay. Masala wo o tia lona loto i lea taimi. Ia ngā pawanga kai me o kia. E me se lava ata vai. Mantu e tu atu lo lau pepa lota meiti. O le tā ua o le a o le lei o lau pepa. Alu le fale. Maha o lau pepa. Mantu a foi ai alu atu ia o ngā mea. Lai ma whaina whai mai lau pepa. Ai le anga lau alu atu la whaatau nuu. Whaatino ina le tala. Po le a fo ilfufuanga lau tu atu lau tau loto. Ai lai ma whai o na whai. Wha o ngā tatau le taimi. Ia me se foi tātou i nei New Zealand. O lo mānaia o lo mālo loa onga. Ia, wha o ngā tatau le taimi le a oile pepa. E o atu le aso sā, ma naia ma mātango fie le polokalame. Nai miro te ola lui tau mo oe ma umu tātou umore nei fwoi tai au fau o le polokalame a reto o le ola mai a pasta la whaile kopa i le kuata i le fitu le tau nei Today in History o mea na tupu i lea so iwa o ke topa i le tino tau sanga wa nei taina fitu le tau nei whaponga telefoni ngat Politania pia tala fitu i le tau nei o nisi nao tara polokalame lo mundu mai mo le tula mua mua o le polokalame maru o le tau o le vai ngā mate runga na walan taro babai fwoi le tala o le tau. Te mi lunga le vati le wa 8 minute te ai le ono lunga tata wala te lo whailoa mai le waka kotahi Auckland Transport o loo maa le pisi lunga vaenga o malava i nei au kilani. So longa le masaunga le mumea uma le ai se wha lave o loo whailoa mai tātou nei taimi o tai au. Tua lalo lava le polokalame al malua tai au ina ia usita ia tai ala ma tu la fono i lunga ole au wala ma ia manatua whailau fuispau. Ioe, make it click. Tata ulua ili poti le nai lunga ole awala, le nei taimi o le tai au, tautura Radio Samoa, tasi li mai vatolu amo, ina utula i mai le taimi le waiva minute, te ai leono. Tasi li mai vatolu amo. Ua mawhai an au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata tala tau nei fo i tai au fau le na whanga whasalonga Radio Samoa tama ki makaurau sifulima lo i le malu luna nei vaenga o le tai au wingo le tau le so le whasalo i na pa utimu ni so taimi. Langi le leifo i niso vaenga au kilani i so whasalo atu leo oli ma le whiawhia na nei whasalo nangi ma le savili mai mātu si sifo whasalo atu nangi mai sauti si sifo i niso taimi o le tai au nei sifuru fitu le maurunga na le malu lumo tantou le so sifuru lona mawalalo au ria tai au na whasalo na awa olang le leili telo vaenga au kilani sifuru ono maurunga le malu lumo tantou le so tai au le vaenga yon tuatu pa utimu le sifuru reile langi le leili aso to na ima le aso sa pa utimu le aso ngafua langi le leili aso lua o le vai aso loma na iatu
whamamonga o mai la mai tau tuna mai nei foi tai fo fa nga soro po kala me maru o tai al radio Samoa tara va vai tula o ile tau tula si vai ngori sila fa pena fo ile tau Samoa mane se vai nga ole ke lope talo tau radio Samoa fa lo longa taro company le. So se tasi fa isana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso fulu no se tema se iau lia le aso se fulu valu o katopa e anga va umai le se e te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash e fa yele i le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te fa yele talo sanga online ai tasi li tu lai fa atali e te tali e ia inga fa abitoa valau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Tasi lo tele tula ono si mai la fa fonga ole lui tau mo oe ma o matato o mo nei foi tai au fong. So fa malu Yesu Kristo te folo fatuai a po pongo tato por kalame o le tau mo oe ne vai ngor tato por kalame fi fa tawina salamo lima ar fa upo lua salamo lima non fa upo lua forma le lua mal tara fa salamo e tu na tu ya Jehova me te popole vale ai o ia lavana te tau sia oe na te le tu una e fa vau le ami o tonu ia fa nga etia. Amen. Cast your burden on the Lord and he will sustain you. Au tu or fa malo si motato. Ia tu uile tua. O fa fita au di la sonle. Ia tu uile tua. O le ale ke le or fa fika au. Ave le tua. Pe lai kiki fo fa fika au. Ave le tua. A ora ave nga o me kele. Ai o mai me like. Va pe ya o pole le se me kele le ai pe kele pe la kiki fa fika au nge e vai mau la lo ye ai tu ile tu me o malama cast all your burdens on the Lord and he will sustain you vai vai manga ye me mai ave ile tu me o mata to te pole ona lo fangia le o e mau fa fika au di kaule ngali i le whangau, i le ngā ruenga, kau ka vale, so se whawhika auri lava. E mawhai e le ali i ona wheso soni mai ate oe. Ia, awa ke vai maua lalo mai vai mama, me va kunkungu lima i mea o lui kau o le o langalinge, awa iai ere kaimi e lai lau vai. Tu uile tua, o whawhita auri uma, ono le soafo Yesu. Amen. Lunga pelo su afalo ali o te alanga atu ai pe ma vivi I lo fio mai lo nei o langa o e lave ai mai I lo anga Ye mau lunga pelo su afalo ali o te alanga atu ai pe ma vivi ya tu ya feel my love your langa wa ela me ai mai no nganga oh ela feel my langa fai lo mai le ala wa ela tu ai le sa taro ina ia o sa lo to wa ela le tu ai le tu mau e tu feel tu ai le langi so wa fa yesu and meritasi so wa fa yesu and meritasi I lift your name on high. Tell me not to wipe
Petitas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Format fitu lo jari tulai onolo e whafonga le porkalame malu le tai au Radio Samoa sifurima i watoru a mo o le abno fo inio for lausi whaatalo whai paanga le porkalame o le ua whaafilo i mai whaatalo wha mailunga le tātou Facebook mari YouTube Radio Samoa ni tai au. E lei malo lava soifua, malo fo i mafuta mai whaatasi mai ni tai au. Tātou lo whaafo mai si mai ngor ke lope ki ora whamatama ki makaura ora no whanga le whaasalaunga a le Radio Samoa. Manua le tātou i lumaenga i whafo tono Florida. Ma ua ili poti o lefta mai atu le si e wha. Le fofotu at mai le si e wha, Cyclone Milton, yeini so le atunu u e lala i le state o America. Ia talo atu mo utou, ia saunga le mua utou langa mkwa i mafakia i le vaenga le ampe over malua se launa atu ma liwa i le si e wha lefta mai atu. Ia le fofotu at mai le si e wha tonu o Florida. Io e te vai o lo whailo mai whaapea o le category numera 4. Mo oto umalava o lo alala i tono America, Florida leo ta ua sunga a te vai i oe o le tala le na ona o le matangi le ba Hurricane Milton. Lea ua iaifo fuanga lea pe tolsu 5 minute le whailo ai mai le tala lea. Mantua fo i se fulu lua aso talu wai. Sa iai le Hurricane Helene lea la le wata ua mai lea ia te mi whaapea te vai o te tonu to te le malo le atunu. E te tau lava ona tā pena masao ni uni. Ia e meise foi, mana tua e talo sanga. Ona e le whaingo fia mantua foi, tātou uma lava e usunga luenga tae au. Ia e meise foi, po a fuafuanga le nā aso. Ia e le iloa alfa alave lave tūla i mai. Ia lava sa uni ma tā pena. Ma ia tatalo malosi le ali. Mole mamalo le atunu ala sauni ngaluenga nei tai ao. Ele lei ona toisiaki le lei le driveway langa o pokalame le o lo ilunga le Radio Samoa i le aso male i vai aso te tasi. O lo fautua ina ia va ai le lei ma toisiaki le lei nai whanau. Ina ne ia whaina i la tau i le tulanga le o le lave vea mauta mai tilunga driveway. O te wawatu mo blockhouse pay ele an tupu manis whaam lave somewhere. Io e tawai o lea lava. Lea so ana nafi toe i le awa uli. Toe se fulu le wha. O lea wha iloa mai ele wha lave lea i blockhouse pay. O lea wha apea o le tamititi ma le taavale pe anta ua sunga lea o au. Io e ai meise lava. O le vai taimi le nei, o loo whaatauna uina ai ia malo longa, a alo ma whanau. Ina ia mātaala, ia e le ngata i tātou mātua, ia ai meise fo i whanau mātutua. Ina ia wa aile leia lato te ila aiti, ona o whaalave ia tūla i mai, ia o le tala lo whailoa mai wa ave ia le tamititi i le whale mai, o lo whaanga solo pea su isuenga mafuafuanga le taimile nei ia o le tala lata maile na i le whaalave ia o la patai mai pea li malu malo ona o tūlanga lea ai meisea o lo o whaalave o lo o tupu mai i tutonu lava i mea o lo alala i le malo le atunu in your own homes o le tala le na o lo ta ua mai le taimile nei. Accidents happen at home, close to home, ina ia mataala ai le mamalo le atunu. So le whamanatu manu le o amata na alausi foi tātou juta mangaruenga rani foi tāia fau whamone a mese tātou lo e nei whanau la iti nao na toisia ki tasi lava. Ia ina ia mautinoa e saunga le muna i whanau ono lo tupu mai pia whaamlawe i lunga driveways i tonu o tātou a inga so e lenga tau au kilani so se vaenga o New Zealand. So nei vaenga na whaamnatu mo tātou mo le silfio le tunu o nei staima le auri le a whailoi pia alu lunga pia alu lalo le official cash rates tonu New Zealand te leo le a whaina vaenga i mo kisi ma isi vaenga fo ia ni o whalau. So le tawai mo le silfia malo le tunu le OCR rate mo le official cash rate. O le rate lea le tu ina mai e le Reserve Bank. Le fua ina ai le interest rates, po rates ia, le tu ina mai e fale tupe te tele ia tato. Ia manisi fo i o matanga luenga, fua ina o tupe. Lea la o le aso le nei, le fua i le awauli o le a mai ese saunoanga a le Reserve Bank, pe alu ilunga, pe alu lalo, pe o le tūlanga o lo ai, ma whaanga solo ai le taimile nei, e ile fuafuanga ina ia alu i lalo. E fesosoani mai, pe na ta ue ta vai oe, fesosoani tele, mo e mo kesi ma rates whapena,
mo le malo le tunu. So la taro fate tali o lo ia ile mana onga o isi fale tupe wa le vanta tau on pa o la lole la tulanga ile rate official cash rate New Zealand ia te lole control of the Reserve Bank ile vanga le pe on fa lo mai ile taimi male taimi la taro fate tali ia pole al tulanga o le ai is taimi le odi o le so o te la po fanga mene robots it tono New Zealand pe usually poki o tu mai foi pe Io e tawai man to foi ta ua foi ta to polo kalame. Le anga I luma o le masau o le alu o le lalo langi o lo iai le taimi le nei. Ma le whaongaina ia ria o ta ua ia robots le nei tae au. Io e o lo whailoa mai. Ona o lo iai fuafuanga ina ia whaongai to tonu o hotels. Lea la o se tala fia ona o lea e whatau nuina I le taimi le nei. Trial runs I le taimi le nei. Lea la e whailoa mai Auckland-based hin management lo fai loa mai le taimi le nei I to tonu o le chain lea o to uma lava I loa le hotel a Sudima Hotel chain o I la tau lea o I lea o lo whaatau nuina le whaongaina o robots I le taimi le nei man tofo I tele o ngan wenga tele o fufuanga le public services o lo fai loa mai le taimi nei ua whaamuta nisi o ngan wenga ale iei le fufuanga lea o le whaongaina o robots mo le fuafua lea ina ia whai la tauni si anga luenga e fisosoani fo I to tonu o le tamau ainga I to tonu lava le whaongaina o hotels. So the coffee eri. Nanga I luma. So li potila tamai pion ta ole faltali malo e valu I ala va ingo robots o yai lima they call Bellabots. Yes. Elua or Flashbots. And one is called CC1 coffee fe li ngong e robots ali ia nga o ngong ka ko robots. So Bellabots e fai mai e fau nga ina to no restaurant spaces. Longa winga la ole ai le taimi e te su atu ai mafio atu to no hotels to no New Zealand. Ole e sila lele ya Bellabots pena ta o tavai. Fau nga ina to no restaurants. Flashbots fai mai e whaongaina mo le whainga lea o room service. Ia ma le CC1 robots. Ma na ia pe a mawasta CC1 tawai. O na le whai mai o le robot lea. Na te whaia o ma le vacuuminga o tonu o le whale tali malo. Maka o kia. So e sa CC1 tawai. Lono winga la ka mai ele koe mga miengi se whainga luenga ile la whai o ma robots ngon wenga. Kano whai. Lusu lima o tele tulai ona poka lawe malo le tae au Radio Samoa's Fulima I Watolu a mofa wau tara whawi whianga o le tae au. Kia ora, good morning. Morning. Kuri ako le kai. Masau ka koma mo kai. Whakai ngā. Tungai ngā mana ia ile se wai o le mano o se pulu pasina eu so ai le umia o se lo la po a sau ila wafe sau ya tungai ngā mana ia ile se wai o le mano o se pulu pasina eu so ai le umia o se lo la po a Paro, pasalo, por eso como haga yo, güey. Es tu papá, tu suru,
ke le sa o le papa fa ai ke ki tangata nanga o le papa e fai unga kala panga sa fe sa i kai moso e ke le ku vai ko fu wa vale sa milolo ko sei pa ia panga le o mo ako anga umanga ku umanga tam ke o anga ma un kui pomisa no foi mai se ki le si ku pe ma wa sa ma Ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. O e fufu e pātau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma mala mai launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Whauta o le whanau o le tofi mai le li. Salamo sa lausu fitu whau patolu. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu tamaiti o le neitau sanga. Whaia mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po alo pese. O na lafo mai le website radiosamoa.co.nz. O lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute. O le video e telean reactions lunga le Facebook o le Radio Samoa. O le ama o le whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o katopa i le iwa le tai au. Whailonga i le afro se fulu lua i la wauni o le aso lavarina. Whabore bole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au aunanga nei. Teu, whamama, whangata, pe abe sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Call the friendly team at Seal Plumbing and Gas for all your plumbing and gas fitting needs. We can install and fix water taps, toilets, water heaters, gas hobs, pipe leaks, water mains, and much more. If money is tight, we can provide wins quotes. Call Fuimaono Mayu Upulusi and Steve on 021-797912. That's 021-797912. Mention this radio ad and we can cut 10% off the first hour's labor charge. Seal Plumbing and Gas. So lo se follow maleva mino jolo jora tale ole tula e fitu fa malo fa taina tano ole tali mai ole tua malo ole tai au I tono lo mauta tono ta vale tono fa fai ngarwenga lo on Facebook mari YouTube or in Samoa. Para to manuia mai nei tai au fo si fifi mai o ka ko ngi so fo. Sa ole tamai. Ole happy oli le ali. Wala fai manuia le nei tai au fo o ole on tonu nei vai aso. Bi ele li. E a wai ala I ona te tau on tātou fia mpat patiele lo fo le tua. Wa fo e inisio la tau sa soifua mai ana nafi. Ia pe sa fia ana nafi. A wale au lia nei. Ia o kene nope o ngase, ia po se whaavelame, po le alawa le mea o tupu, o le au lia mele nea sa fo. A tātou umo le ukako pakiele lo fo le tua nei tai au fia. Amene. Ata mai. Siva mai. Tāra pokalame areto o le ola o le maru o le tai au le whalenganga fo le nā mo oe, I le nei tai au le kuata I le fitu, tāra mawai pone mena tupu le soiva ke topa le tele tu sanga mawai le taina fitu le tai au nei, whaponga tala fau le ngana pa le tania pe a tāra fitu le tai au nei, e le tāra fsota inga ma le whianga ngana mana tumara bao, tanga vei tipi o tanga vaia, e le te au le fitu le tai au nei, whamoe moe, o la mo mai se tala lata mai le tulanga I le wa foi le New Zealand. Ya le sa mo mangota unga I fo I tala fatai o poru I Samoa, se ali potile mai, fa mai sili potile o Yesu wa o na liki mai le va, o Yesu li poti wa faina la mai si manga uma o na swa o la taro jitilo. Matara baba I se mo mai le atanga tulanga o yai. Na o mawe ni so li poti nei le tai ona o le so tele o le o nga sami tonu vanga no sa mo le na ngoto le va o le fa fanga tana o nga wenga fo le toe
a mai lunga ba ma financing ar wenga o le swa o lo ye le ba te mina na 2.5 la ke le yo swa o lo ye tonu ia o lo e fo inisi report na ma one le tai ao o lo o maru per swa o le tonu le va so talosia ia sa o report na langa o report ia mai sa mo le la tau sa silsilam ba vai e le o nga Samuel Samoa ua faina ni so la nei ona o swa o le na liki ma va so la adapti tiro po feli po te sao ia le leila mai pe Samoa il tau so inga ne fanga manam il te fitu i le tai nei for mai fatalo foi for mai le tuno lo fa for mai tara club nei tai no tilo li po na po wala pta ia el Health New Zealand Committee ia forma ele lepe a faini na a coffee shop for le tono la to clinics e tau so sani ma waisisi extra dollars for le mo la to on lo struggle to for mai il termine o ke le o lo po si idea le lane ai o te le fa for mai ta to o vai for mai po se me le lo to la ise se va ia te tono e mapu e foi il kai me pe o mi fa ka kali oni si oli potin mo po ani o fala io e tawai lo fa ilo mai lunga le RNZ News se tala lo fa ilo mai se tasi foi o practice GP practice o lo fa ilo mai la lo le fa pe mai le sunga lea Andrew Swanson Dobbs o lo ia executive Wow South o lo fa ilo mai le teimi le nei pe ona e sau noa i o wa ia le sau noanga te fatu ora po le New Zealand Health ona o le teimi le nei taunga tā mawhainga tā si le whia malo le atunu ule vai teimi o lo iei tātou uma le teimi le nei ai wa whailoa mai foi e li fō mai ona o le whainga tā foi o lo iei lātou i le teimi le nei ia ai mai se foi o le lātou tutongi ia male o mai o nei tangata e asi atu i le whale mai e le o a fōdinga i le teimi le nei le alawe ei fōfuanga le asau noa mai ina ia yengi coffee shops set up cafes yengi fōfuanga ia pe o sausage sizzles ina ia fesoso ani mo le tupe i practices ia for mai ona ua le lava le tupe o lo sau i totonu tawai o te leiloa pena e tā ua o le fesili la po o se fuafuanga le lei mo le anga i luma sau noa le for mai lea ia Swanson fai mai ia o lo taunga tā le teimi le nei longa winga la o le whainga tā le nā e le o atu e to te leo tangata i le whale mai po i totonu lava o le lato practice a whai la le fuafuanga leo sau noa mai ei le Health New Zealand Committee longa winga it's another o le si foi tupe alu pe o lo tele fa se a i le tule na a fuafuanga la le leva ai le New Zealand Health mo le anga i luma e feso soani i GP practices ia ai ele make sense to vai mala to foi o le totongi el fo mai a atu foi lo ia le cafe mai e fuafuanga e feso soani mo le practice e alu foi le si tupe ele lava tupe totongi el fo mai ai to alu foi le tupe i Pela ele se fuafuanga le lele ua sauno ai le Health New Zealand Committee. Au te loa o le Vaayar Committee o se awala le lele mawaini si extra dollars mo tanto for mai mai le side o tanto patients. Whamole more already o mkai ka wakar ka fo mai o le fai mako kupe nga kongi fo mai o fela kupe la kongi fo mai a fer kupe la fa ka uli pu kofe pe afa pe o la idea le wa mai o le wingal fam talanga fo lele a sao ona va ile solution mo fa fitaudi e fa fit e fa ngofie fo na mo wa tani o fa fitaudi o le wingal fam talanga fa pe o le struggle fo mai ngalu duela al fatu ora fo lele fa sia wala ina ia afsoswani ele struggle for mai ai le fa pe ole fa yo so si male buko fe yo ai le fa patience o kongi kon ka mele wai nei so no ata vai pe ona eta o sa ole le it doesn't make sense but olo ta ua e for mai ia fa pe o eta tauna vai to ai le malo they must add value i tonu i fuafuanga ia ina ia se funding o te loa tele fundings lea alu i si foi fale mai si foi fuafuanga out private practices ia o lo mo mia foi la tole fiso swani pe tu langa na o lo sau no ai nisi o sui i tonu lava le practice e fa apea ana silsila to ai le ma lo mo se funding ina ia fiso swani because they are part of the house system o la foi lea e watu i to tele malo le atunu o foi tau ar pombo akai le ata mai o le ainga na fai le lanto camera foi le
O le ala o le mela sili no wat. O le o ku ngeli au nga o I fo le o la tau ia fa o la tau en ki poki mai Australia 501 fo le a vanga yo mai. O le ala e o aku nga o I fo le ku I fa ko o le ai. Le ise sin karia mal fa ko yo lo ka mi lo ko si piko nga oi ma le lo o la va vai di le mai le o lo le fa le ya ke ya la wa ku le ai me la ta mai fo le o le fo ya vaenga o le fai o le nga la le o le camera io e ta vai no fa le sa o le pena e ta o nei ta ya to tele o to uma lava le fa ta no ina le fu fuanga o le o e nga oi ia penta o tangata le o o filia tamal mau le ala mau tangata le I poti mai I Australia e sau nei ona soltu la fono le ala lua se fulu lima tau sanga sunga le ya Wilson o le ala failo mai ti poti mai nei mai I Australia ta vai pena eta ua a le ala wa lu atu fa tau nu uina fa mo le wa lu atu to tono le fale le ainga le fa tau nu uina le ngaoi ai manaya pena our system force ia lo ia cameras e ma fai lava le fa tau nu uina le ngaoi le to tono le fale a le ai mata le ia le ona le fale fa tau nu uina o te mesa I fa fo tamalea o lo iai a leo o mana vili leo pe o fufuanga na fa manatu mai mon malo la tunu uta vai ina ia install ia tato cameras ia e fa ingo fie ai ona mawale au ngawi ia Talo so tasi bino talo le tula fitu le por kalame malo le tai already someone's for lima even tona mo le sheta to the pot mo ngala wala la soi ona matwe lo ta to malo le tai fa le nganga a rejo la mai pasta la fa le copa ya fa mai a fa fianga mai le pedi no che Te pari la tua sibio por feo te lo at e lo una au ne au le do e le la au su amari e le su grama I silie o te tua nei e pia I tatan o le pare mari Stay my darling to far Tini leo tiele hanoi Le ngalo na wami o papilo Te manatu ala umasan Tele le pama tanita e to paoi Te ala pele tatase Security, pero ese momo apiti, se opolo momo e basea fate atabe. A esi gamai se fosse, e io se mobilito si tossi mano vai, pero nel guaio se telefone. Say my darling, don't cry. Tini leo tiele hanoi Le ngalo na wami a papilo Te manatu ala umasani Te le pama tanita ke to paoi Te ala pele tatase Se fea, se aune pahana Abatu ya laude ai Pasei e malolo ai Baba poi kodua Ai soi a te petalai Say my darling to paoi Tini leo tiele nanoi E ngalo lawa Te manatu ala uma
mai mai solo vuoi le teine le mano in etana ai lui le alte le chia ma te per ma te le sia chi sa fala bella bella mano say my darling to my ti le occhi e le mano Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. Tala fia le aise fa lave lo li poti mai le nei taimi o le tae au tu maule mama o le pisi lunga o tatou au wala i vaenga uma lava au kilani so lunga le lei masaunga le mumea uma ia tua lalo lava le pula kalamele maalua tae au ina ia please drive to the conditions, keep your distance alu sao fa atulanga ina ile awala o lo e malanga ai nei taimi o le tae au ma awala whaunga ina lau telefoni manuia lava malanga i lunga awala le nei aso lulu tautua Radio Samoa ta silima iwa tolu amo ino tu lai mai le taimi lea ua toe se fulu ono minute o na tā lea o le fitu. Talofa lava o aola pi Marina, mau belo li tio, i le Radio Samoa ta silima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia fa fila il tatu tunu mai tatu pol kalame ole areto le ola ile nei fo yaso ia ole nei fo va yaso fe ngai male aso tamaiti ia nei fo tau fo ia fa tau ia I tamaiti ole matei sfulu fe upsful fa le fo isa fa tau na fi fa pe ina tu mai o tamaiti o mai ia tau tala le Yesu na fa ila so au le va ia ila tau au wa fa pe ila tau nei oe oile malo ole langi ole upu mo oile aso le nei ole sona taua tatu tea o oina mai I soifua o tamaiti wai loe le tele I ole sona taua male au ngā tatu te mai tauina ma o oina mai le soifua o tamaiti ai mai se lava la ile mele u fai mai Yesu fai mai o tamaiti la iti o tamaiti mai le echi lea se furulua fa solo mai lala o tamaiti e fa tusa iai ia mionga o tangata o le malo I le langi, malo le atua. Awa aewa ail tusi lea mātai o le mata upe 5, ia se io I le mātai o le mata upe 7. O lo ia I le launga Yesu I lunga o le maunga, ae le tele o le nā launga o lo tautala ia mionga o tangata o le malo le atua. Ia ewa aila ia mionga nei, mo winga o tangata, ia amata lawa I le upu lea fai mai Yesu, amu ia e loto maua lalo. Ia umale ngafe mai amu ia e loto mama ia alu al fo e mai ia o tangata o le malo o tangata fo ia e le tawi masui ai fa mangalo atu e pei ona fa mangalo mai lo latu tama ia ko o elisi meang lisi amionga siling mai fe mai o tangata o le malo o tangata fo ia e le popole I latu aisa e fa lango lango I latu I lo latu tama o le langi le tupu le o le malo so a e fia I loa la ia ni winga tonu lava o tangata o le malo ke lo le me ke va ai e ke va ai ia bio tamiti so e ke vesini foi la o ia te oi a e fia I lone o apo o se kerisiano e mawhai ngā vea o le kerisiano a e le o se tangata o le malo o le tua ia le mela a e manga e ke fia I loa o se tangata o le malo ia o ngā eva ava ai lea I winga o tamaiti la iti
ke va ai ka mai kilo iai le me ke ka ngia i tamaiti o le loto mawalalo so ke fesiri fo ila o ia te oi o a mai lo loto le kaimin ngai o se ke risiano ai o a mai lo loto o e moloko mawalalo o e loto fa mawalunga lua o mamalo loto pe o ka maiki we vai tamaiti o tamaiti a fa pe e misa ngai ka maiki ke vai so nga me tupu ile kalesi pe fa yi fuki nga uno ka maiki nge ki i pon ka maiki ka wa misa e o mai fonga ka usasa ila u aku kon fa save kunga ko ka alo fia ele ai mase vai aku pe e loko pala fo er ka minki le si mea e loto mama ka maiki e loto mama e pole ale le mea le anga le si tanga te fai ia ele ai mase a fa inga le o le afu se mea le fai le sika me ke vai kua e enjoy fa kasika maki fia fa tasita maki le si mea mana ia wingo tamaki ele taula malama ka maki ele kawi masui o ai se me ke kai se si penga fai se me a tanga matua ia ke oi e ke kau mafai e kuri apu se ia se me ke mau ai pa fau se mea ele anga ile si tangata o tamaiti ele fa pe na fo tamaiti o le si la winga sili o tamaiti atangi ai winga o le tangata le malo o le melea o le ai o se popole wa fati ta inga matua a fangi ke popole ai sa fa na ulaiti ai popole ngi o se fa la vela le se tupe le lo pole ale me fa ele me vai aso le se piria onga la fa na ya po se me sili na ta o le laval fa so ya po se me fa o tupu ya o lua maltoina o e popole vale ai la velas o le ke popole ai fa ya ka alonga ka maki ele ai ma se popole ka maki kinga le se tupe ke we ka mo ya ku ka mo ku sa foi pe ke fa ka maki so ye ka alo le ke popole o le se tupe le ska ko ku ele fa pe fa ko le popole ka maki o fa ngo ka maki wa ku vale ka mai e ke fa ya ku ta maki ai aki dian ka fe kuri ka maki ka alo ku fa fo ka alo le fe siri ai se ai me le fa pe na ta maki o le tali a wa fo ila o ka maki la tu te fa tu ina o ele matua o le ale le ai se kupe i ka maki ai ka sia la ko lo o lo na ta mama lo ki nga la tu te tausi ia te la tu e fa pe na fo ila so tanga le malo le tua ma le tua po la fa fita uli po le ale le tango limpa po a me o mai i te o e ke popole ai you know e ke lo ta mala i le mela ku e ku te tauna e fai o le ave ese le popole o fa mai esu au le popole o to i le aso atai au awa si la fia le o tu taba le mea tupu i le aso atai au le tua fa fitai ia o onga le lei mai tamaiti loto mama loto mawalalo e le aise popole a o inai matou tangata o lo malo fa fitai Yesu amen. Oh, yes,
Tio mai la pese la tala bo re karisia metisi fangatongo America Samoa no jo 5 minuto lo jo talo le tula fitu ole so ivo ke topo ani mena tupu le ya so to sanga mo pai Ile tausanga tasiva ono fitu I tutonu lava o New Zealand ile aso le nei aso iwa o ke topa whai mai first day of 10 o'clock closing longa winga o le ulua yaso lea i le tausanga tasiva ono fitu safa apea na tapunia i le tele o fale ainga fale o loa i le vai taimi le na i le sefulu i le po mantua foi tele o fale o loa taimi na ma fale kalapu fale ainga fale e o ato i to tele malo le atunu e fia ai sa tapunia i le ono ai tala fia fataunu ina mai le tausanga lea ono fitu tasiva ono fitu sa tapunia i le sefulu mo le anga i luma o New Zealand mai ina lea lau sila fia ma sila il malo atunu taimi le nei o tele o fale o loa fale ainga, fale kalapu, fale o loo fa au atu ito tele malo atunu ue fa atawai fangu mahalosi mai si lava fa moe le o to tele o fale ia o tapunia i le sefulu lua po le sefulu tasi le po o nisi foi o fale o loa ua le tapunia o se tala fia fa ataunuina mai le nata sanga e o mai le taimi le nei i New Zealand tasiva fa o fai mai le tala le susunga lea ia John Lennon o le aso soifua le na John Lennon le aso iwa o ke topa o te loa lawi loa tau ua I tutono le lalolangi I le tā leni lea o le pese ma le musika ia o ia fo isa avea ma co-leader o le band lea po le group lea wa whaingoina o le Beatles ia o se whainga lea nao nisi mea tutupu I tausanga ua mawai le tautua le Radio Samoa tasi 5 I watolu amo I lo tula I mai le taimi le watoe 4 minute o le tā lea o le fitu Su e tu pela utau li mai o
masu etu de la utarima ole alo faile mana me ola ula suibua tua imoana tua imoana za tumatara In this update, Customs and police have found New Zealand's second largest methamphetamine importation concealed in steel beams. 2 men visiting from Australia have been arrested while deconstructing the beams at a rural Waikato property. It's estimated the shipment would have produced around 25 million individual doses of the drug. All up, 5 men aged between 31 and 51 have been arrested. One of the men also faces a firearms charge after a military-style semi-automatic rifle was found. The captain of the Manawa Nui has described its sinking as her worst imagining. Commander Yvonne Gray has returned to New Zealand from Samoa along with the other 74 people who were aboard the survey ship. It hit a reef off Upolu, catching fire and sinking on Sunday. Gray says her team acted exactly as needed, with commitment, comradeship and courage. NZDF Maritime Commodore Shane Arndell says they're keeping the crew together. They've been through a very traumatic incident that anyone other than themselves cannot have experienced in our Navy. So we're just making sure that they can stay together and they can deal with this issue together. Divers say the ship's lying about 30 metres down and found no evidence of leaking fluids. The US state of Florida is preparing for its second major storm in less than 2 weeks. President Joe Biden warns Hurricane Milton could be one of the worst storms to hit the country in the past 100 years. CNN's Ivan Rodriguez in Tampa, Florida, says people are taking it very seriously. Part of it is because of the devastation and damage we saw from Helene, but also everything that's been communicated so far from officials. Anna Connington has taken out the country's top songwriting award. I see you trying, it's a damn shame. She's won this year's Silver Scroll alongside Noema Tahal III, Ruth Smith and Kawiti Waitford for her bilingual song Katu Arehi. That's news. In sport, to the Women's T20 Cricket World Cup in Sharjah on Sky Sport. Unlucky for some, the number 13, not for Australia, as they chalk up their 13th win in a row in Women's T20 World Cups. New Zealand's middle order is melted in the desert as part of a 60-run loss. The chase collapsed for 88 in pursuit of 149. The White Fern slumped from 54 for 1 to 60 for 6 in the space of 19 balls. The Australian bowlers channelled their inner lumberjack, hitting timber 7 times. Spanish footballer Andres Iniesta has retired, aged 40. He struck in the 116th minute of the 2010 World Cup decider against the Netherlands to win the country's maiden tournament. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le li poti lata mai lunga awala nei taimira tai au lo whailoa mai ele waka kotahi Auckland Transport. Lo tu mau pele ma o le pisi lunga tato ala sele nei au kilani. So longa le lei ma saunga le mu mea uma. Ma lo lava le onsa i tato aveta avale. Au atu malo le atu nuu i tiute ma whaiva o le nei fo ia so lulu. Manuia whainga malanga ma ia manatua. Drive to the conditions, keep your distance. Alu sawa lo whaatulanga ina i le vaenga le awala o lo e malanga ai. Ma ia manatua.
Whaila fu spau, iau tatou li poti la tamaile na ilunga ole awala le nei taimi o le tae au. Tautua Radio Samoa, tasi 5 amo, ino tula i mai le taimi lea ua 4 minute te ai le fitu. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, awal suia le ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se furu 5 iwa kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Malo se fola tino le nei vaenga le tai ao le tala lata mai ma le vaenga lata mai le talo le tau o le se fulu minute ta luaile na mai le poti lata mai le mai Samoa o lo o awawa mai le tau i Samoa le nei vaenga le tai ao. O winga fa mo wina i Samoa mo le so le fa solon pa utimu e fo le teme langi le tau. Lua se fun malvalo ma runga na le vela le Samoa i le so lu su fa na maulalo fa mo moe a mo taru tanoanga mane fianga mana tu malvalo tinga pe ti tinga pe na minute ya ona mai fo le ole a tanga tau a fa mo mongo yo te pati ante o lo fa mo mongo la mai tau tu na mai ele se fulu minute taru mai se mai le tau i tono New Zealand nei il telo vai ngona motu saute fa talo fa panga o malapa ma ro tai al Radio Samoa so se vai ngona motu saute lo fa fonga mai elang le le tau blenen for fitu mo ngona malu lui le so fa solo pa utimu lang le le fia na nei grey mouth for do mo ngona malu fa mo na mo to le so in the cargo na fa solo pa utimu e ma mafa timunga e niso taimi tara fiola mo watu ma mafa na timunga le fia na nei fa si malo sir sabili mai saute si sifo Ivan Morunga Marulu mo Invika ko le so ele tero vai ngo kai kora wala langi le le tau pa utimu ni so taimi fa solo na awa le tau i Nelson i Queenstown na fa solo na awa pa utimu mo mafa timu ni so taimi le awa uli sfutasi Morunga Marulu le air mo Queenstown le so Dunedin fa solo ina pa utimu mo to le so sfulu Morunga Marulu mo le ayo fungala aule ayo kiriso malo se fo mo le kana stete Langi de leil tau mo tau le so ole awa uli mana fia na ne ola pa utimu ni so vaenga fa soro nangi me sabini mai sifo fa soro nangi mai saute ini so taimela fia na nei ma lo si sabini ini so taimela fia na nei mo tau sifo varu mo runga na ma lo e mo kana stete le so ile motu matu pi tola runga motu matu kai tai as fo fitu mo runga ma lo lu fa mo wina le so na fa soro pa utimu mo mafati munga ni so taimi langi de lei ile awa uli mana fia na ana nei ile la mo Wellington ma lo la versi fo moria pa angal cara pakalame la mo Wellington langi de lele tau mo to le so fa soron awa la fia na neis fut fa mo runga ma ru mo Wellington le so ile telo isi va ngada vai tau ranga la fa soron pa utimu langi de lele fia na neis fo fitu mo runga ma lu tau po ola awa fo de tau mo to le so pa utimu ni so taimi roto rua ma lo se fo moria pa utimu langi de lele ile awa uri ma le fia na neis fo limo mo runga ma lu Palmerston North fa solo langi de leil tau mo to le so fa pena fo ona fa solo ina langi de leil tau pa New Plymouth e pa utimu e ni so taimi nei pia ala fa solo awa tau langi de leil fia na nei Masterton langi de leil tau mo to le so e le baba yatu i Hastings ala fa solo awa langi de leil fo le tau fa pena fo ona awa tau ni so taimi langi de leil in Gisborne kirikiri do Hamilton e malo lava se fo mo real nei tai hao pa utimu mo to i le so langi de leila fia na nei fuloro mo runga maru lufa mo wina mo kiri lo nei fo yaso tama ki makaura wa kilani no fanga fasa langa Radio Samoa sfuli mo il maru nei vanga ta ba ya tu le a pong sa mai fafo ba fon pa utimu ni so taimi winga ra tau le so ala fasa na awa pa utimu ni so taimi langi de leila fia na nei sful fitu mo runga maru mo au kilani le so ta ya pa audio la fasa langi de leila tawa awa ni so taimi Sfuloro mo runga malu lu ta ya pa utimu les for radio lang de leila sto na mana sa pa utimu les no fuang de leila so lua ora ba solo mana ia so se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu no se tema se iau lia le asos se fulu valu o katopa e anga va umai le se e te ono manu malo ai i le 5 se launtala cash e faiele i le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sa nonga tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te faiele talo sanga online ai tasi li tu lai fa tali e tali e ia inga fa abitoa valau lo le Pacific
Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu. Oval se lau fitu fafa lua fitu. So topa rede samos folima i tola mo i vale wati ai le tula fitu malo fa te tele le tuno malo fa fonga ngata ni time le tai fa mo mo ia mai tato. Nei tai fa malo fa fonga mai se fa ma ata mai o fa u ka ku ka ia fa u mai e le walo fa mai le tua mai sui fu mo to mo ma to wala. Alo, sa later vai. Ole ama fia. Ole ta ua ole te pena nei fa na le lota maiti. E te le foi para matua tau ona play i vaenga lea o le winga fam talanga. O le pisi o le whenga luenga le tua mal fsenga fai a onga Samoa onga foi ia tamaiti le fai o pese ma tau loto ma latu talafatino. Arula tama mal teine le fale. Ona fisoswani i fole on matua se tau fisoswani langa e kaunga fa Samoa whenga kaurongo kamiki. O le winga le tala. O le tele o tau loto tamaiti fa Samoa e mana o mia i la fisoswani nei matua. I le pitola awa whaia o ngā sa lo whai nei le awa o ino tau loto nei whanau. Se a kako ngā ruru e wha teamwork fo le lor manga ia ngā le. Sa leta vai, ma nai atu langa na. Hona vai taimi nei ia au te doa to te leo mātua whai ngā luenga. Ai ma nai a taimi nei ma futa le lei ma alum whanau. Me se foi lo malo lo mai ia alum whanau mai a onga. Taimi tonua nei ona lo ta ua lava le lotu tamaiti. I oe e whaftai tele lava i mātua ona taimi foi nei e tele na whaatau ele ofu fou, whaatau ele ofu se vai fou, e manai ana o lo o fia lava tamaiti e ave la tomatua. E oe whaatau ala to ofu fou ma mea ta vai mole lotu tamaiti. Ia e me se foi o lo ta ua lau sunga nei tae au o le tato o le ngā lulu e whaatasi. Ma ia sunga whawhiangai, le au whainga luenga pa ia le atua, ia me se foi sunga whaia o ngā sosa, ia malato uma, ngā lulu e whaatasi, ia le aso sa, whaatau nu uina, i le manuia le polokalame o le lotu tamaiti. Ia, le lei o le tulanga na o i tā penanga, me se la wara neiva yaso langa o le tele o e kālesia o le aso sa nei ala tu lotu tamaiti. Ia, e le a whaina na isi fo e kālesia wa mantou fo e umari le yaso sa o ke topolo whaso solo le. Lo tamaiti e kālesia. Ia, o te lo e kālesia. O le na whatau no le sa nei. Ia manuia le aloto nei whanau mo le loto maiti le foi tau sanga tala noa loto maiti o tae ao e whangata ia tātou videos fo ia mo le tātou Polokalame Radio Samoa mo ta maiti. E na mantua la o le mokwa ikele o le videos la wasau isi manga ngai asolo tau loto nei whanau. Na paua o lea mai maupeanga o se milio ngesi fai mo prizes nei whanau o le mea lato tau loto. O le winga o le tala. Ia i lātou e maua lātou whailonga. Ia ai lātou le nia lātou whailonga. Ona o whailonga ai o te pena le tātou pūlenga. Fwoi mara whainga benga. Ia pauna whailonga mō nei whanau. Nei tau sanga o tātou whailonga la. E fuanga le tele reactions o le video lo la whamai le whanau. Ia o le tūlanga rana i ai. So e mana ia wai le whaia le pūlenga. Mara whainga benga Radio Samoa le whaiunga. E whaia la ko o lo o likes, love, maisi reactions o mo lo whailunga videos nei whanau. Ia la ko la ngai kira na ko reactions la man malo i tatu whailonga. Mana ia. Ia, o tulanga so whangata le iwa le tae ao, ia tātou videos. Ia ai laula le whaiunga. A whasfulua le ori a tae ao, ia na mai e fwoi do sia vaenga. Ia le lei, ma ngai ka lo whae, nei whanau. Ia, o le raka kupiki ma ngai o le sorutu. Ta vai o leo te vai atu i lunga tata api fōlinga. Le sunga le a pele whaalili whatalo whātou Polokalame nei tae ao lo whailua mai vai mai stato pankeke fwinga le mafol tu iai awar tu tele iai le ngā opo le pata ai tu iai ma le siamu ai whai mai la e moli e le green tea mana ia na iputi po le malua tae ao o loo whailua mai e pele whaalili le nei tae ao o le pankeke mafol tu le iai sina pata la ititi siamu la foi male green tea. Na ia te vai. Pele ma loa e sile ma ngai o lau maru le tae au. O malonga whaile pakeke nga mamori mai lea. I Robert Seawa wa makao ngā foi. Anga whio ai se i o ngā o ana o sisi o le ai o le Bella Robot. It's tauna na whaia pele a mai leta pankeke ni tae au ta vai. E whakaika mo moe ho chance a le leilo. Sa o le le. Whailaunga ia a o le tūlangara na o lo iai.
E vai o le tolpulo le I malo te le o latonga luenga lo fai o le na mau e tala I vai whanua nei le ngana Peretania wai katole na mau mai isi fo I po ine leo a le hote wa vatu li potina mai ana po o e fo inisi na po ina I south of Auckland is a youth ke le o vai ngana mau ai leo o le leila o le maua a waile fai on fa tawina tua e fai na il te lo ni fo o tupulanga ma I tono ni sele nei so o titilo tupulanga na le tele o vai nga fo le sprunu gauge shotgun ammunitions and cannabis mo tele vai nga fa fe kai le la tunga le o mawai I o pikole I South Auckland Ngā luenga whitalo o whea ngai mali I malo I tai au ma aso tai tasi e mole ato e wha malo ma whaftai. I o e tolu se fulu lua tau sanga o lea li I lea lewa tu ina atu I sori tu la fono lea. Be ona ta ua e tawai I o e tutonu lava South Auckland, tutonu lava o le area, Wiri area, o lo ta ua mai, o lo iai le tangata lea iai ia shotguns, ammunition, cannabis, ia ma isi foi ia whala au whaasaina lena maua I ana nafi la e li malo fa pena whaongaina le police eagle helicopter sa whaongaina ia me se foi le so tele o li malo le sa maua le li le la ye fuanga o nei la lea e whaapea o le aiai tutonu o le Pukekohe District Court. Ia, so o le tulanga le na o iai ma le whaftai maro le malo I la to fo I pitola au. Ia wa e fiua so lama e wa lo te va to ta va telefon ta vale nga oi mai fo le leisi va o ta va na lo fa nga ina la to nei ia ai o fidel kamo de mau ia o melana le mo fo le tulanga lo iai ta sia wa lo iai la vos fa inga le fa le va nga le va nga o kilani fa pena fo New Zealand ia mau o mai ia fo va nga ina o ne o tu me sa mene o fa saina Iyo e tapai. Lo fata wina tu o fa ina il to telo tu plan fo I mo to tele o tangata I tono New Zealand ma so se va nga fo ne to no ia Tato whaalongo me I tala whapea o le mana ia ngā luenga li malo o lo whaatau ina I le teimi nei mo le saunga le mo o le malo le atunu ma le se ngā luenga e whaingo fie ai o lo o fia tele ona o ta a whaitau ina tala whapea o lo o lato ngā luenga whaatau ina ia so tai tasi e malo whaftai whaatau ina ngā luenga. Tautua mo Redio Samoa se whalima Iwa tolu a mo I na ua se fulu ono mino te lawa te ai nei I haleitu la fitu Papongo nei tai o programa ngā Peretania Think a Minute pia mai whawhianga mai whanana Jerome Gray on tātu tala noi de Samoa na whianga manpana. She would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes the sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefree she makes her way
beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waiholen, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waiholen, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waiholen. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Many years ago in South Africa, a man sold his farm so he could spend the rest of his life looking for diamonds. Each year, he became more desperate to find diamonds and become wealthy. It was all he thought about and lived for, but he never found one diamond. Finally, one day, he became so discouraged that he threw himself into a river and drowned. Well, remember that this man who died looking for diamonds had sold his farm to another man. One day, the new owner was walking across his farm when he saw some unusual-looking rocks. Just for fun, he put one in his house to show his friends. Someone who saw the rock suggested he take it to a jeweler who might know what it was. Believe it or not, this rock turned out to be one of the largest, finest diamonds ever found. The new owner of the farm discovered that his land was covered with diamonds. This farm that had been sold by the man who left it to look for diamonds turned out to be one of the richest diamond deposits in the world. Can you imagine living your whole life wanting and looking for that one thing that'll make you rich and never knowing it was there right under your nose? It reminds me of a song that was popular years ago. A husband had become bored with his wife, so he put an advertisement in the newspaper describing the kind of fun, exciting woman he wanted to meet. Sure enough, he got a response. The woman who wrote him back said she liked doing all the same fun and crazy things he did. They set up a time and place to meet. You can imagine how surprised this husband was when he saw that the woman who'd responded to his advertisement was none other than his own wife. His dream woman, who enjoyed all the same things he did, was right under his nose the whole time. You know, there's another person who's always been with you. He's just waiting for you to give him your heart so he can show you how to enjoy the most satisfying, successful life you hope for. You'll never regret asking Jesus to forgive you for your wrong way of living and giving him control of every area of your life. In fact, it's the best, smartest decision you can make. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima Ivatolu Amo, se kia Radio Samoa. Os follow mala follow jali July fetu ani follow fatis mai le fenga ngan mana tu mana bawo tanga vai tipio tanga vai ya ole tarno foi afor ni foi vai so tanto ye. Ile nga fa alo fa talo fa tua ile wa fionga ngal mana malo fa malo CV ile ali wa tato feilo ai malo soifua manuia malo le folang. Ya, talo ko ni polau, malo la su, malo ko so kuwa. Talo ba ko de sunga ya te vai mar pa ko ngan sa tu sulu. Malo te wa ta I te vai. Na no la va se fu na fianga no ning nei tai fo fa tai mole. Ava no wa ta tu fsil fa fo le nei tai au, lo se fu mo ria mar ma to wola. Ya fa fo fo le tino tulango ye le tino pele sa bon. Le late statement ta va vai le talo le tau ai essentially potile mai le tio ma TV New Zealand ngal man mana mo lo se fiel tulango ye le popole nga telo tanto ile swau o talo on ngoto le va le
o le HMNZ mana wanui a te whai whaol tātou tunu i Samoa. O la sa wai tau whaafongane, or is it too early i suengon o whaia? Talo na ngoton pa. Paftai te mai ia atonu o le mata upupito o la walunga lea i li potipo i lau whaasalau. Nei te mele ngata i nei tātou tunu wa whapena po New Zealand mai si atunu o lau langi o loo whapena ona tira mai le whawelavel nei. Ia ono tūlanga hoi nei siu manga, a wā tātou te loa umala, wai makuona ese ia li poti la umata i wha tangata ngadue hoi nei ngātua. Ona ese ala interest lai sevi i o nanga nei, mai se ala, e te lere ba. Te lere swa ulai ngoto male ba. A sidi hoi leo tātou le e bawai e. Pawhera tūlanga swa unei tonu ba. Wa me mo tinoa pe alu pa pe le liki mai lete pe mama mai lete ai au na pala na pa ona me la o sua e liu o do e sua o sami pe malo e sami ele ai pa tali ele ai e sa va o lo winga la o ngal winga ye pa tino ne wa le uto mai tanga ta poto mai ni sila e so ni ko ile na winga tino la be e lo e festa un ko ngo nei na ia o mai ka ko swa ula a wa me mo tino ai no ko swa u tino ba ia e o talana a wa le wali puti ai ina i swa ula na mama mai fa ko desa o ai no mo mona sa ia ina te pale o nu ia peo ya i te pitoala mai na si desa wa e wa pe fu ko ila le tape le au ma fa pe tape anga i siko le au e fu e mele ya le au man tak ia na ko ia na swa wa ole pa pe mai le putile no moment na fi ole ele ai se swa o se tulanga o masa se swa a ona i na oni ba ainga oni swa o ka pe nei ba ingo ni swa o le amatana liki mai tonu ba ale e ba ia tulanga ia pe ona ia ta ko ima o lo po me ni se lo ia tonu no ko ale pa dinga na me tatu malo na ele ai se tulanga o pe bo ngo se tulanga o mama ko se swa ia pa wale tulanga ta ua ono le fo ua di ptia ko il tatu se no ia tu wa lunga ko ima po le ngoni se o nu ma fi anga na fa e tu tatu mo tu po ia sa o le tu lunga a wa le sami de fa mo ia i fa ngota ia ia a me se a so uma tu singa ia me se po ia nei mo mai pai bo ni si a me fa ta o wale po ta ma po le tino a pai na e wai se nga yo inga ko ia ila tu ko ia me se ila tu me ni la wa le fa pe o nei de sa we de ba an na o le o Canterbury a pe se va a ho yo ko va a de picha ni si de sa o mai ma sini ma me fenga do nga pe nga do nga ne fa ta so o banga le si manga ia na fenga ngal mana le sa mawan na fi o le polenga tele le taula ta mal time tal palolo fo le inisi la of yo anga masha fi anga le taula lanta il mena ngo tele ba te no se polenga tele fo le lo ye on wa lata tele time tal palolo male me o la ko tupua o le si banga na ia tonu ele o a pe i ko e di poti palangi wa ele tau sabila tu palolo awa ke ko tu ana pa pe se metai ai ko ele pa nga le pa ia o ke roa ma ko ma lo si al ta umar palolo ia le se ta umar se palolo au ka ko wi ile le ta ke roa le o mai so ta il palolo no ta nga bombo ia o isi o nga samie ta il palolo le ngoto il ba o le tumo tino ala a foi o le we na sua uia va ai na te kwa ia ke pura o pe fa pe sa un de mur por o pe fa pe mo wa no le tauna pa nga ina me le tauna na ga initi ai e o sambia e fa tino ai de tanga por lo ia wa o te lo a fa pe tene mai sa vai se kira ka ko wala ma re se va a fa ila te le mai nei porua mai fa tuda ia no vinga si ia tuda ta le mu o pali yo o tuda na ia tu lunga va va ia tu o le fa ta tari ta ngor porolo no ta ngo po nei tu ta le mati
ia leu a men ko wa ki ai kai I nga dai ma to Alo fai malo lava faftai lawa fionga ngal mana fifsilia tu lava o lota ua e tolu se lau faia onga ua faatauto e avea ma leo fesoswani pe mfaina e saunua I le aitu. ia a tonu se pai no mela tele le ta vai mal tu sala to sila ko ia o e to tele to no vinga pe ko tu wa le ina isi te ta pinga le ma no le pa ti no le nga le to ai pe to tele ala ta ga wenga o ngai le pa o ia o ngai nga no ai e wa sa sa u mai ko inicio di poti po ia o te pena ia va nga le so ni va pe te o tu ma o ia le ia le o sa no ia le o que se sini ko tanga no nga ma angan per nga pa angan le ko o le bana pe nga pa angan le tanga nga ma tanga le e fu ko ila I fa ia nga sa fa nga I le e ma le so ni le te mio o ta longan Pacific le luafe marfitu ia pa solo mai I ta longan luafe sku rivan ta tu tali malo ai ia o le tali nga malo le kono ho le malo la I te langi le seats luafe sku fa o fa ia nga ko isa pa nga tanga lo winga e umana nga le pa le so sani ia ko I benzina ma le lo papa ia sawa ko ile to mai o le ko isi mana o mia tele o le to titi mai o lo sioke ta to bia ya mai ta wanto ko pe la tu nga lu nga to ta tum tanga lu nga ia kama mana fa mon bole o le foi numero le tolu se lau faia onga e na faia onga po la ve manistanga ta ele o le faia onga le le foi numero le tolu se lau o le sa wanga le ofisilium tanga lu nga o faia onga tolu se lau okay no winga la o ia onga uma la tau le o nga lu so ni tanga lu nga le so o mo ko fa tau okay le au tanto I le vai ngo o le ma wa e ia le fiti le la so ni pupu ngol fono ma no te pulenga ia o le na fa lo mai le o na nga ko tanga lu nga le ma lo tua oi e tol su lima le mai lo nato o tu ia le fa le pia le am tanga va spo fa ingol tau vai aso ni fa so le am tanga va spo tau no mai e ma am talo nga lu ta tu ia wai le tu ma tu lo vai aso ia tu ia le fono ia ke lo se la ma lo spo le pitola au le ta tu le pa ti no ina tu la ngai le kui ngor sanga le mu le ho le malanga mai e mini se le fit le tene fa ko ino me yo wi la fine pa pe ina ko yo o te wolo ma malo fa no mia Malo lava faftai ngalon mana a ta ua foi wa 5 tau sanga ua a tua talu ona faatuina le faltupele a tatou I Samoa le faltupe atina e mai nei sau no ele tu fa mon mole ia wa tole limas le pedi au no le faltupele ta vai faltupele ta sulu ia la so ta pinga la kala e manga kua ni faltupe ta vai a wa fu ia ia so ia ta no ia ile ta wa matanga fu le faltupe ia ata tu mo faltupe ko ia fa business como so pets e finta ia na tawa na usa di masala we no e ko la la ko ai peila o ile faltupe le o pinga lo ko wi hermano o ile faltupe le pe su ia na mi se no ngatupe ia mari vo io na so I pingo no ngatupe de faltupe hermano wa te wa te mana al manga pera fa ila tu anga e ila ia inga ko ile au mai e fiel chele ko no le fiel fa ila manga wa te una fa pe mai wa ko ye che ba nga ko le fa to wa ku le singa I lo ia I pe msaro pe e ka mela o man to o lo ya so le vi dia ko le la tu tsana te fa ila je singa manga le pi pe tu no tu ana ko ko ile se ko inga le o no mo ke ni ko que Maria se iba assim que lo e no mo ko fiki ko fiki mo aqui nga se ko e mo meio no nga tu ai le ala no nga tu pe sa me ko tu pe tina sa lu de ele ma nga o tu man tu no nga tu
ia o mawhatawai mo me upenga. Whatawai whanawao, ia o nai anga ese hui a wao, pe au le ainga, mana ia i o le pale tupe fo i, a wao le leila te minda, wale to ebe le tupe le tangata. E ta umea o alu e mai pere pale o loana e mawai, upenga pere pale o loana e mawai, ia wanga ese malau whanawao. Alu lola ia lea kusi mai le invoice ale pale o loana, na alu le ebe iai. E mai sa o alam siaki o tau o le upenga ebe iai. Ona uma fu foi na tulanga o a mai a foi ma manga ba ko ese me fa nga e tupe no nga tu io ka ko fa mo eso se me ala ba ia le me foi le o so ai fa malamba nga ko ko ala so e va ngo so e va ngo e le manga ta ua no fa longo le sona nga fianga minsta tupe ana fia nga mana ole fa le tupe mo atina e ese mai nei lo isi no nga tupe whanga isi mea na woe whafonga nei nane tula ngoi e mo lai manino ma mo tine leia e ma o ti ama manino le au tu na patu ina i le malon pa tupe le e mo le atina e o tatu utino e peila na nga i le atina o whaatoanga o pai ngā waiwa ia le na whapopo atu le Malaysia atina e pe o pisinisi la iti ho nei e patino ai no ngā tupe ia wa e au na fata si umane nga yo inga umal te mau ai nga Samoa wa ta pe ia le manuio dom pinga nei ia e foi tulanga le pinga pe te man tu ta si de o per tu pesa te foi inisio ai ta la sa foi ia yo no tulanga le da tina wa pangota te man tu te mina wa matano mai wa pangota ko ko wa ta dia e pangota ile ia na foi fu no nga tu pe foi ta tu wa pangota ia ia nisi tonu whainga ko ina anu wha le tonu ina te whaola ino i tala. Ia tūranga na, ia ngā te reme tā ua wāra o le pantupea ia le mo le atina al tātou tino. Malo whawhetai le lei o lea ua manino na mātou tala noana nafi e se lea ta mai o nei o tātou mātou o le whaita wina o taimi e tā ele palolo i o le taimi ato ele masina e le lau mangi ko mai la so e ka ele palolo nei tau sanga. Io e fasta foi volevo non tu su e po wa workale na tatu e pakasa e se we ya se ta palolo io uri lo po che ma mi ka le no ni to sa o le la sa tu sa idia wa wo ma ya to pa tu sa idia po wa so ta palolo e te ila wa mai le to na pa na ko yo lo fisher ta ia le so a to le ye le masina la so skulu ban ia amata lo no pa tau le po fitu le masina talu na to le la e pa utonu lava le ato le masina de na fitu aso ile aso lusuli ma ele aso lusu fale singa momoa ia e sa o le ia te vai e ui ai i so nga po pa sa ni si o tato mo ai ni si po io pa mtala nga po ha tato mtai ai le parolo ma te metai ai tato ku nei ile fai tau le ato le masina a mo fai tau le po fitu ole makua sa ole dei ma se e de que se sa ole ia ala ia sto sanga e sa ole foi te wino po fitu tan atol ma sina talo ya to pa pena ya no ai ata tu ole ise pololo ole ia ele fa pe wa le buta tu lo e ai te metai mutua misi a ko e te metai le tiki de te ia ai sa ole foi tua le ato le masina e te mine tangor polo ma tua sa ole le se no vinga ta wanta to muri ai le foi tua le ole ato le masina tai polo alo fa tai wa manino nei vai ngo mo mo nei tai au fa ilo mo le tunu fa mo le na fa ngan mana tu la ngo ta pe na foi mo ta tu tala pa sa mo pe ta na valu e te mua e tātou o nangol mea solulu, ia, tala po i o pam sino o tāla sanga pidi, pe o na au mai lea se ona napi, le ua whailoa mai po i le suipane mia, i se pe po pam talanga i le solua, le eini mau e whaamau ni ai, ko i eise sua umasa ai honga, tami lea ngoto ai le whaako i o le pita al maro ni sila, wa wani se ko i te ungo ai, manu umapio anga, ia nisi po i o pa apa, o whaedo ino ko ine ino ai pi o ngore al tele. O lea uto e whaola tia mai kunua, ia e lato, e a po e o le fionga le, e ta ino malo e te mate whaare mia,
ia ma o ia la vale ua e maro paro ni ko tau no ko len tau i nei tau ia e tato malo tau lo ia ma fa ina na si singa no ko ngale palo tire tato tala na ile tem ko masani o tato o na la fa tai a mo ni mal tau le tunu nei tai fo tala le tau o fa malo sia la ta ingo timu ngo mama ko ile tunu o fa malo sia ko I pau tu lo longa pa pe mai lo vision tau ta vai mal tu saro o winga ua malolo wale tau lo tu mau peona fi aisa moa. Mai a fua mai. I se vaenga o peteia inga o sa vidi mati munga patasia I ma pea uma mao le ea. O lo ta oto nei matua le tiro. Ia, o tala nao le ofisio le tau nei o ngā tunga le vai asko tawai mo sa moa. Lau fafte tele lava tātou whila inga fwoi mali tātou bokalama nei tai au. Moni o whiwhan nei aso so? Ia, manu e fwoi ngā ranga ma tiute tātou makuta pea. Lava. Le whionga ngal man mana tumarava o tanga vai tipi o tanga vai ma le tana ngara nei foi tai au fa mani no telo nei vai nga mai Samoa na fo matu tan headlines follow tele hia taru tala mai Samoa pe a tale tula valu e le tai nei to mo already Samoa for lima e va tolu a mo taru fa mani ngas fa na ora nei foi tai au. Nangas whanau na so lolo nei a soivo ke topo ma tala telefoni tolu fitu tasi lima iwa tolu pe a whapen whana whanga ina telefoni o tātou emaili. Ile on air at radiosamoa.co.nz. O whala manolo o tātou Facebook mari YouTube o Radio Samoa matalena malo na soifua. Malo na soifua I lau sunga tawai whape fwoi tau salo le tai au. Malo soifua. Whaftai lava mule ava noa. Ia o alo whaangam whamaniango le as whanau se tasi o le whanau. Le li le o Hunter Robertson o tatu. O le aso iwa, wātua I le lua o ntausanga. I vi inga lava mal whaftai e whafo I le atua, I lo nā lofam lo nā ngalei, wa mwhai e o nā ulia mai e le atali I le lua tausanga I le aso, ia lofa le atua whaopoponi siasi tele o lo wola, ia le leo mpui a te oe ave eseni ma I lo tino fua I le ola malos ma le olo malo loina, te ola I le nei o langa, whamani a tele le atua I lo was whanau hanta, o lo whaanga whamanianga mai o mātua I a pētai a matina, whapea foi a lo whaanga o angkos o mo oe, whapea foi a lo whaanga o cousins, ai whapea foi a lo whaanga o lo auntie a ana, ma to lua I a Robin mal whanau, ai whasi silia a lo whaanga o mātua o lo tamaa, Malu Matalena Robertson o Papakura, whaftai tele la mo le avnoa, manu ia le asoifua. Manu e fole nei tai au. Luisa, good morning. Good morning, ta lo falava lau sunga la o ta vai fa per princesse ya ni wa folau li nei tai au. Ya la wan go sa man yang li nei tai au. Ya. So iva le yo o ketopa. Ya o lewa atua nei le tasi tau sanga o la great grandson. Orlando ke kalkongwe le o le ke le o loa. Ai fo ile vi inga ile atua li nei tai au. O le atua e o le mana e o le malosi e o mea umalava. Whawhetai wa e aulia mai le tasi nei o tausanga. Ia lofa le atua mato e whaopopo nisi aso e tele o lo wolanga. Ia e ola mata ui le alii. Ia e au na fo i mo le alii. Ia o lo whaanga ia mai yo grandparents nai o tau whapelo tina ia enti lo tama ia stuen mau anko. Ai whaasilisili ia lo whaanga e avatu nei Chapel Park ia maulolo maluisa Princess Moe Eki Nania ia o Charlie ia whapea niki ia lo anti ia Teresa Paula ma Ina ia ma puke koe lo anti ia Nori o Junior Sia Mari ia whapea ia Messi ia I miss you all your uncles and your auntie all over the world. Whapele a inga atua. Ia e whapitoa ia lo whaanga mai sunga whapea nganga ia ai lafo. Isabella whapea Kerisiano whafowina ches. Whawhetai tele lava tawaima ni wa folau mo o wawa noa. Whamanuia le atua I ruanga anuenga ne yato. So wha soifua. Soifua Luisa. Matai asi malo soifua manuia. Ia whaptai lava tawai whapea poile. Ilo soa tau ni e taiao. Alo soifua. Whamangianga le aksupanga o kama ia pelo ia. Whautai le atua wai au dia mailo warus furbali limani o tausanga. Ia e wila wana whatio e mai. Ia e taltono mātou loto e whatas pere atua ia te oe.
Ele nei tausanga o foi atu ele atu e atu o tama tu talo ele atu atu e whapapatu lisa se le molo toi pua. Au au tiu te whai tau le tatu ainga ele ngata ele la ngā lenga foi le kale si olo e ngaru ei. Ia manguia tere la bolo wasu whangau tama, te pilpepe lo ia, whaopo. Ia oro whangai mai Australia, ia umai Australia mohoe. Ia whape polo tatu ainga i nei sa New Zealand, ia mangiangi. Mamia tere lo wasu whangau, whakai lava ta vai mole. Lava doa whanganga wa tiam ta iati mai ringi mai whanau nei mai. O tara, whape kere lava ta vai mole. Tai soifua. Io e tawai lunga tato I meli lea tuae ia e leo mai ia te au. Awa o te whaatuatua ia te oe. Lo wanga ngai ua e whai atu I lea lii. O oe lava o lo ua lii. O lo manuia e lea unoa lea ma oe. Fia whamanuia atu lea so whanau o se tasi o le whanau ia Anthony Malili Tofinga mai Fala Palauli. Fa'ala Palauli ma ngatai vai savai. O le aso ua atoa ai lona whātau sanga o le viinga lava e ao o na fo'i le atua. O na alana whaamalo longa ma lana whaamanuianga I le atalii. O whaamanuianga malo whaanga mai o ainga uma lava mai Samoa ma New Zealand nei ai whaasilisili ai o alo whaanga mai o uso ma o mātua, ma lili, ma Janeta Tofinga. Leisi ta lunga I meli ta vai, whamole, whamanuianga, ma lo tofine au lelei, ma leanga malu, ya Helen Shum o Pukikawi. Helen, we are so grateful to our Father in heaven that you have been blessed with so many years to enjoy life with our families, especially our parents and your own family. You are the eldest and I am the baby of the Solomona tribe. Thank you for being an example of a disciple of Christ, serving mission, marrying in the temple, and raising your children in the gospel of Jesus Christ. May your Heavenly Father bless you with many more years to come. Happy birthday, sis. Come over for Koko Samoa ma Pangungu for Iputi tonight. The real Samoan treat. Alofa anga me o mātua o Tiama ma whaafoi, your brother James, ma mi Lebele Christian of West Harbour. Happy birthday. Ka konga Tatou le nā tawai. Lei, mori a whaiwhana ia sone whala. Whaftai tele tawai, ia whapea Samoa lau tunu pele, whamalo whaftai le nei tai au, anga leile ali I tatou wheloa I se aso I luma, mo le nei taimi, manuia lava singa, o le aso lulu, alofa tele atu, soifua, ma ia manuia. Richard Parker, mo tunu pau, o le prese family atoi, le pulenga mora whenga radio Samoa, mal taro pakalame maro le tai au, le tano whamana to wasa whanau le so, se whaskako paki, miskako babakiu, mori o to wasa whanau le lofo le tua, Joyce full family tolo tolo talo le tula e bal. Poto, ona I vivi e faala lava solo, wa fa pena se lo via poto, ma lo fa so.
pele ai au ele o au o se pai pai ma e soli a so ma fenu ai tangata now se fale o e la poto poto o nai vivi e fa lava solo wa fa pena se lo fia poto ma lo fa so Y'all know the name. 26. Pele ai au ele o au o se pai ma e soli a so ma fenu ai tangata now se fale o e la poto poto o nai vivi e fa lava solo o fa pena se lo poto ma lo fa so Are you ready? Please don't burn in the kitchen. Please don't burn on the grill. It took Hey! Spring's here, so it's time to prepare your home for storms, like cleaning the gutters and tidying up around the garden so water has somewhere to go. A quick clean-up now could protect your property from damage. Search Auckland Council's Flood Viewer to learn more. Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batolo. E leo toi umi ai o le aso whabeto le whanau le lotu ta maiti o le neito sanga. Whai mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu winote o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa o le ama wada whailonga. O te tala tau wanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulo ke topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afar se fulu lua le awaudi o le aso lavaranga. Whabore bole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele lota maiti mai le pulenga male au whaingaluenga ale Radio Samoa. Ta alofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le aso lua ma le aso lulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i aso lua ma le aso lulu o vai aso taitasi. So valu bino tolo tor talo le tula valu talo mai Samoa pe talo valu e le tai nei fio fantas mai le fionga le lo il polo il gimana mole tanto por calame mal tanto di pocho le mi foi tai mal fa lo fa fira lo fionga ngal man ma lo la versi fo mo nei tai fo ya toi po mo foi mal langi mai e toile le stunga ya le stunga le o kawai le ava mal fa lo te fa felo ia twai mai foi le fa ponta poi Samoa lo watu pele le nei tai alo lava foi le malei tua mai whanunga leile lofo le tua lo to soifua lau lei mas foi soifua manuia lau sunga tawai malan lo o de foi ola vai fa foi e perdi inga le ri ta lofa ta palava alo se kumania alo se foi manuia ta patia pele hanga de lei male lofo ta tua ya ole lofo ta tua mo soifua mo soifua lau le tino ya osio mato foi ola lo afa marka ko vai sorry Afalva ia soile afale lo fole li mai ia era va fole ta badlauti o leva ia la fai mai lo ta o minoio au la metwain pafta ia Yesu mo la spo sa le nei ya sa no ia mal tanto li pocho nei ta fa mal mole
Patai tawai ia e tātere i mei atu te masalo wa ti munga i wa whale tonu e whela au whai ngā renga tawai. Maruru ale mea sori. Ai malo lava koe pa malo te lau sunga. La mola o tunu pele o te whawheloi mo whātalo patu le awa mal whalalo. Me se foi au na tofi le tua so se whata whai taulanga. Fio ia fio ngai tamai taisa, ai le ngā tailea, fio ngai ni felela, ba pena fio ngai i ni pele telo. Hapea po ia le suisunga i whawhengainga, o li sea, e pikopo ia me se foi le wa ia lasi tonu e kali sia taitasi. Malo lava ngā lue malo foi le tautua i le tua malona pinangalo. Patala pa basani ia whea tuilawa mamota tausi yo tātou mātua. Ia me se foi ia o se sino le tunu malo lava folau, malo fo i le tapo inga papai fo i le koi mai tau i pe o lo whaanga lo modi mai lava le tele o sino le tunu malo lava folau. Pai malu fa malo le ngata le lunga le tele i lai tō foi wo suatu la tō mana mai tō no lao mau ta tau singa o tātou mātua i e whapea foi le i la tō foi wa mana mai malo lava ngā rue malo le tau si ainga Wainga pena i le tātou tautua o lo aia pea le pisi o le tātou nanga whamana tuatu i al nafu papunga i le paia mana manu le tunu o lo peda le taubanga moalo ma whanau a wale aso tāpai pae a le tātou radio Samoa ia a mai au na weina le tauloto o lo halo ia a papeo mawhau se tūlanga o se sa ia e mauti noa lava o lo maua le afeta la a waia se whaina mea lofa so son iai i le tuanga la onga ia me se poida tāpai pae o le alum whanau e le pera lo suma mari o mai le tato o pisa maenga maasani lava peria lau tausanga msainia ia e le papsinia lava le tato o mea lofa e tua tusa o lava i lo au le tato o mea lofa ia le ngata i lea a whai fo iei sa referral ia la whapena o na iei mele awhile na ia pera wantu o tele le da iei sa i fo ia napile ni nisko e wa au tato customers na mautinoa lava na i le to lua le sa whapea na ila referral ia la na te ese lava le tupe referral pa tati iai ma le tato promotions mo alo ma whanau e awheta la baenga peo na iai mo silafia ia tato tradie o tātou trainee o tā vale tuai lo iai pela bea pele ele ola le tā vale le ngata ilea ni umana tutongi lau tā vale tele o tā vale uho iele sosani tongi pa uma ia e whai le tā vale fau niso ila tau umana tongi le tā vale o lo mga o ekip le tā lea o na e wha lua i tā vale e pe sosani po mo le hainga e ma whai lava la whaatino ia vaenga trading for cash o le tātou promotion na ia tātou trades na o la tola ba fatau mai ta vale mai ata o la fatena o na bawa le sosani mo oe ile tulanga tau sele i pe ni ma sela pe o tula vale tol suru afe o le tino i tupe lava le nai tuatulu au ai ata tau na saidia le tato a tausanga ia pol tato o inga na e tau na fatau so salo do wina o te le fatau di ta vale tuai na o la tau fatau watu ta vale mai ata o la fa manuina i le promotions tu pata singo ai tala futasi na so santele lo ia tele la tolo ma pena ona te fa nga mai tupe ia la tu ai tala futuai ia e to ngele ta vale ia o leo o mon to yete ia la tu ai tala fudiso la to o tu la val fast la mon tupu ni tupu lo ai tala fu to yese ai tala fu se fe fast la mon tupu na ai tala to ngol ta vale na se la udi maspulu ia pole lu se la foi o pu la vi pikiapu mai pa pena ia o le la o pe of uma tatu longs telling the vine and find to soni mo oi pe la van ia tatu fasalanga ai le pelo o mai le tatu o kisa i le lua balu e Cancer Avenue de o tau ke te walau mai fu le tatu telefoni o iva lua fitu o fa o lua fitu o iva lua fitu o fa o lua fitu le tatu telefoni walau fua le tatu telefoni walau fua o le o valselau ki mana ngertasti o valselau ono lua tasi o valselau ono lua tasi mo tato lu tua oi walau mai pe faso tai mai foi lungo le tato Facebook al chimana Facebook le tato messenger ia pena foi ia tato
su mali mali tato kisa tala do la vai la ngana la ofa ngal wenga mo su finangalo ai fa tel la so tvai mala no le di taiao o pena fa sa sa mo anga lele tu ai fo fo mtito ni yaso to te roi pela woli ai mo time nei fa so ia Papa mali pote le taiao mo ne fai vale ne fo ia so lolo ia le fa mala si mai fa tana fa mala stino taiao o mo fa mala stino so matana mai sa mo ne taiao wa sa ungi ka ko wo Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Whatalofa lo tātou o tino, tātou mafuta foi, ia wale whi au tau longo mai Samoa, usi mai alau whaafonga. O leo watalia nei le whaamsinonga o tālo sanga po le whaamsinonga a pidi, a le whaamsinonga māwalunga le tino o le suesueina le whaamsinonga sili. O le tangi po o se su, o se urunga li ina whano le ola le la pepe, i le teimi na whana wai le tina matua i ai le whaatamala, o le mtanga aruenga o le soifua maloloina. O lo tua i ai fo i le whaatamala o se au nanga tu ma o ti tau soifua maloloina, e whaapitoa i maito tina matama i tai, lea o lo umi o se pisinisi ma whaangai o ia, e le sunga ai ono Dr. Alec Egeroma, ua avea nei ma whaatonu siri au au, o le mtanga aluenga o le soifua maloloina. Na whauru me ta upu le whaamsinonga aina lui e tu o molia, e ala i se talo sanga e ta ofi le whaua wina o le mta upu le nei, po se strike out motion, ma manu malo ai lea whinaunga whale tu la whono. O le mafuanga lea na apidi ai lea whaai unga le whaamsino sili, le fionga sa tiu simativa peres, ma whapena o na suesueina, i le taua o fianga talua i nei le whaamsinonga o talo sanga. O le solua le vaso nei na whailo ai le whaai unga le whaamsinonga apili, e peo na whaatonu ina ai le avelo le tangi le urunga li o kaino, ma Steffi Fuatanga, e suesueina o na iai mau anoa matau o lo whaavai ai le la whinaunga, e te tau o na vaili ma suesue tūlanga aloa ia whale tūla whono. O whaatonu ina ai e lea whaamsinonga, le te tongi e tu o lo moli o le lima awheta la, i le tu na whauruina le tānosanga apili. O whaamaunga le whaamsinonga lo whaelo ai, e tasi tesi ma le fitu 5 miliona le su i le tasi o na vaenga, ai o le isi vaenga o le su, e tolu se lau awheta la. O le masino o manti o le tūsanga lua awhelua lua, na tau fiele tina o Steffi Carruthers Fuatanga, i le whale mai tu ma onti whapele whale mai o tupua tamasese mea ole, le ana whanu ai le ola o na pepe o se teine. O se whae unga le whaamsinonga maua lunga le whaatino le fionga le whaamsino sili, na whaapawhala i se whaasalanga o se tau le ai au noa, ma le whaamao ni olo na morianga o le 5 tango ese, au avea matangata whai ngā ruenga ua whaalea o ngā nei, e le whaamsinonga o talo sanga apili, i le mafuanga e le tala whea ngai vaenga o le tūla whono, na whaavai ai lea whaai unga. O le whaamtalanga tusia po le efi David e tu ina atu e le na moria e le whaamsinonga, a o le i whaia le whaai unga,
Na ia tau tino ailo na se ilo na to e seo ni mea tō tino, a se company na ngadue ai. O ia mea tō tino o se iMac desktop computer, whapea se mini PA system. Na ia whailo fo ila na whaamtalanga tu siala na salamo wha maoni, mai le to e whaia lea sori tūla whono. I le ilo ina le whaam sinu siri o na whaai unga sa ia tali ai le tāru sanga le loia, a le na molia, ina ia whaapawhala se whaasalanga, e au noa ma le whaamaoni o ni morianga po le discharge without conviction. O le tāru sanga loia leo leo, ia whaia se whaasalanga whaafale pui pui, i le umi e lua tau sanga. Pei tai o le whaai unga e le whaasalaina, ma le whaamaoni le morianga, na mafu ai na toi e pide loia leo leo le unga ma au mai ai le tongi sala, ale whaamsinonga o tāru sanga apidi, e nofo wawa ia le ua molia mo le se furu vanu masina, ma le 5 se furu i tūla, e ngalu e fuai mo le lei o tangata lau tele. O mapolenga mātunga lunga ni a whianga le ngata i whale o Samoa, ini sua u masaa, ai mai sei o ngā sami i sauti o le motu upolu, wa ngoto unga ai le vaaso e su e le fuava atau o le fitafita o le sami o le malo New Zealand. Wa whailo ai e le fionga le sui pāle mia, le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifasio. Wa o atu se li potiro na ofise li taia o le surua o le vaso nei, wa whailo atuai, e le aini moni mau o ni sua au ua masaa, i le ngata i fale o nuu mafio anga o lo tūra lata, i le o ngā sami o lo ngoto ai le vaso e sue, le HMN ZS mana wanui. I le pepa o whaamtalanga wa whailo ai fo i le sui pāle mia, wa na o sina vahenga o suau umai lea vaa, o loo vaia, ai o loo wha o ngā iai ni mea whai ngā ruenga i whapitoa, i le ave esea o suau umasaa. O le li poti santu ina antu o le ofisa siri, o le mta ngā ruenga o ngā ruenga te tele le malo o le te whono fo i lea, o le komiti whau fautua le malo mō ngā ruenga tau i suau umasaa, ma le tai o se au ngā rurua lo whenga i nei ma ngā ruenga, o lo mate tu wai ni a fianga o le tātou ngā tai whale, mai ni suau umasaa mai le vaasu e sue o le mana wanui. O le fo i ngā ruenga lo a wai manisi o tangata popoto, mai eito mai i a fianga o le ngā tai whale, o lo lato umata i tu wai ni whaale tonu e ono tūlai mai. O le sorua fo ina au mai ei se tūlanga whala wa i tele, se whaasira silanga mai le minstau ngā ruenga te tele ma whala wa inga, le tō whaolo a fuafiti wa ai, wa whailo ai le whaasā pe tapu, o na toe uia se tangata po ni tangata o vaenga o ngā sami, o lo ngoto ai le vaasu e su e le fitafita o le sami e le malo New Zealand. O lea fo i tapu, wa au fi ai ma le whaasā o na toe uia, o vaenga o le nuu o te fitoala i safata, o lo wha mautu ai tangata uma o lo whengai ma ia ngā ruenga. Whalia le minstau ngā ruenga te tele ma whela wa inga i lea whaasira silanga, o lo wha ngā solo ma wha tino su e su e ngā uma, ma ngā ruenga mta ngā ruenga le malo e fito i tonu ma ni whale e tonu tau sua u masaa, e peo na ngā lulu e wha tasi ai, ma le malo New Zealand. O lea soruru le o ngā tutonu o le nei vai aso e peo na whaeroa i se li poti, ma i le leitioa New Zealand, wa tu uai e le vaa le Canterbury Aotearoa, ma malanga mai ro tātu o tunu umani mea whai ngā ruenga, e wha o ngā i le wha mamaina o ngā sami e a fia, i sua u masaa. Wa whaeroa fo i le li poti e tu sa maritasi le afe tane, le mamafo sua u o lo inunga o le vaa le mana wanui, le ua ngoto i o ngā sami i saute o Samoa. E eitu la fono mata ia le wha tontonu ai le wha o ngā ino ala te tele le malo, ai walia ni mai le tauti ngā o nisi o nuu mafio anga, i le wha mata ngofia ina o Samoa wale tali ngā malo o lo manei. Wa sopo nisi o te unga o ai, ma ua le tā pāmua mua le pūlenga o wheo inga i lunga le lau ele ele, o la tau e mawai le wha mani nonga. Wa vali se nisi o ngā ruenga o te unga o ai, pa apa o lo whaelo ai pi o ngā le ala tele. Wa leo le lanu sama o le lanu lea ilo ngofia ia whaelo ilo, ai ua vali pa auli, ma ua le ilo ai le pō. O nisi o te unga a ai e peo na mōni mauina i se pito nuu o le tauranga, i le anga i atu le i muli nuu, o tusi ai le ingoa Samoa, i le o ngā tutonu o le awala, i le vaenga o lo i ai leina tosi papae. O se vaenga o tau fusi, o te tau ai se fua po se bana, o whaata lofa ma whaato whai i malo malanga mai, i le fono malo le tau pulenga. Peitai o leo ono sa ia le pulenga o wheo inga i lunga o le lau ele, le Samoa Land Transport Authority, le vali se nisi o whailo ilo le awala, ma ua tatia, se ia mai a le fono malo le tau pulenga,
O na toe anga i leo le na uwhi ngā ruenga e vali i lanu sao o ia wha ilo ilo tāu o le ala tele. O le fua na te tau se vaenga o le ala tele i tau fusi, o whautua ina nei le toe ave i lalo. O wha ilo e se mōri mau, e te tau na tāpā mua se pe mita whaatanga mai le pūlenga o wheo inga i lunga le lau ele. E ai nisi o nu o lo fua e whau ma whaatutu ni whaitutoa. Ai inga whaale tū la fono, e te tau o na whaamalia ina mua. Wa ave le whaatai le pūlenga o wheo inga i lunga le lau ele le tunu, i le ngā ruenga whaamata ngō fie, ma le langona whai mea le leima siri, a wale tali ngā māloa Samoa, ia pe o le mafua anga leo o lātou te unga, i tūlanga e mana o mi ai le tau sisia o ta iala ma tū la fono, o le saunga le mū o ala te tele. O le asalua le neiva i aso na toi tau nuu manuia i whanua, le lātou i le ea ma le o pea i le ala o le tai o le malo, le fionga le te mai tai pāle mia, le fionga fia mea Dr. Naomi Mataafa, ina ua mai anisi o tiu te wha le malo, na awai e tuai le fono malo au fatasi, na usuia i le ai o New York i Amerika. Na whapea foi o na ia whea au se talia le whae unga le vai aso o mawai, i fuafuanga tau i lana vaenga wha upu whai na tali malo ai na mamalu o le tātu utinu, i la tau o alala ma wha mautu, i le ai tele o Brisbane i le Stete Queenslandi. O lona toi tali umai i le atinu, na veai maurua i pasese, o se tai o le malo i tūlanga tau aloa, na whea le mao ta fau o mai a fausia le malai wa alele wha vau malo i whaleolo, e wha pitoa i malo tau aloa e a whea lo tātu utinu. Se ava noa tāua fo i lea e pe o na whaino ai, i a wala o whaasara lunga le malo, wa sila ma mai mo aile te mai te i pāle mia, i le ngā luenga ua maia. E siria le sfutasi miliona tā la le tau atoa o lea mauta, wa tāua le ngana peretania o le VIP Lounge. E amanuia le nei aso i fuafuanga mga luenga, saifua. E silia ma le se laufala o loa i Samoa e mawhaiona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atoa lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō loa a inga i Samoa. Mō nisi whaamatalanga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, or le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pela o litio. I le radio Samoa tasi 5 tolu amo. E vai ngala wala va vai atu le nei taimala tai au o matua i poloka whaasolo atoa a whapeo e lunga le State Highway 1 City Bound pona ngā i taulanga iau ki lani i a whaafonga le mai o lau te vai atu le flow le atu le watu i Takanini Manu Rewa Manu Kau e pasiloa i Stamaki whaasolo atu i Highbrook ia ua makua poloka whaasolo atoa vai ngara nā alua tua i Tip Top Corner alua koi o i Mount Wellington on ramp whaasolo tua i Ellerslie Penrose on ramp pasi atu vai ngara nā whaasolo i Green Lane flow le atu ia se pa lava ia New Market whapena fo i Gillies Ave whaasolo tua i Tele Taulanga iau Kilani so o tūlanga nā alo i tātou lo malanga City Bound o le State Highway 1 nei taimi o le taiao il vavai atu mo tātou lo malanga mai Sisifo, State Highway Furuono, lai flow le lei mai ai o West Kate, Royal Road, Lincoln Road, Te Ara 2, Rose Bank, o mai Point of Elianga i Western Springs ia ona poloka lea. Ia whapena fo le link o State Highway Furuono anga i o State Highway 1, le fesi poloka le nei taimo le tai au. Se ki loko i State Highway 20, tātou lo malanga mai le tano, southbound lai okay mai pasi mai Oro tau poloka like Titi Dominion Road on ramp poloka like Titi Heroes Barra fasolo mai ona anga flow le lava se ia pa ia lava ia malava lele na pauda vanga le poloka mo southbound o the State Highway 20 ia o le link o the State Highway 20 anga State Highway 1 le mama le tatu ofisa i Rainbow's End ia tulanga na ia o isi vanga o mala ia lo solonga lem sanga de mo ile nei vanga o le taia O
whai on awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Lua se fulu ma le tolu o le te wawai atu wa yele vevela le eisa moa le nei fo I taimi o le tai au o le na maua nei le tai ala whianga ngana mana o lo ye lava ni so lapta inga le tulanga o iai ia timunga mo tātou Samoa o winga le tau le sola fa solo lava ina awa o le so atoi le teme pa ua timu I Samoa lua se fulu marvalu ia le maurunga le vevela le eisa moa le so lua su whai lona mawalalo a wawai atu tulanga o ile tau mo Australia. Good morning. Panga o mala malu o le tai au Radio Samoa fa fo mai so se vai o Australia nei taimo le tai au o le malu lu I o le lau mo I Canberra o ka e ka fe tasi o lo ye le malu lu nei vai o le tai au o le fa solo se solo mata ngo file la ia matau ma fana toile e I Canberra for we vai lona maulunga toru lona maulalo fa talofa fa good morning tara baklame panga o mala so se vai o sini Australia ma lo la por sui fu ma wies for faro ye le malu lu nei vai o le tai au o le fa solo na awa o le tau mo to le so se fulma le iva maulunga le malu o le es for faro na maulalo talofa pa anga I Melbourne o ma tato nei tai au fa si malu lu nei vai o le tai au fa o yai nei tai mo le tai au la fa solo sulu mata ngo file la ia matau mafan fana toile e luas fru le maurunga mafan fana ono lona mawalalo o isi vaenga se wapa ia tu sfuru iwa il malu maurunga le mafan fana le ea I Hobart sulmata ngofire la o isi vaenga le vevela ia Brisbane o mai ka ko ngeka ia oka e kafefe awa o pa utimo e tau malosi le titi savili inisio taimi lusu fana maurunga le vevela ma ne sula la I Perth Australia lusu fana maurunga le vevela Luas furono maurunga le vevela I Adelaide ile so mar se sulu mata ngo fira lai ho a Darwin todos furono maurunga le vevela fa mawina mo le nei fo I so lulu ua tātou aulia se mai le talo le tau I le lamua po le no whanga pasalanga Radio Samoa tama ki makaurau le nei fo I taimi o le tai au se furono wa yele malu lu wawai atu ia le ma nei wha manwal mai le tai au ia ile se timo pa ure nei vaenga o le tai au fo o winga nao le tau le so o le vasora na awa oe pa o timo nisio taimi e langi le leifo inisio taimi na wauri mane whiawhia na nei se fulfitu morunga na maru lomo au kilani e le so se fulu lona mawalalo tai au le vasora na awa oe langi le leili tau jela vaenga au kilani se fulu ono morunga na maru luka o maru lu e kai au vaenga yon tuatu pa o timo la se fulwaile langi le leili astona I mana sa pa o timo la se ngafua langi le leili aso luar vayaso o lo mana yato fa mamonga o mai la mai tau e le nei taimi o le tai au le mamano le tunu o lana papa au ni se vaenga o Kelope Hawaii America le mai si vaenga o ma laulangi manato maria le tau mo tau I le nei aso fau wa tātou aulia So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valu o katopa e anga wa umai le se i e te ono manu malo ai I le 5 se lau tala cash e whaiele I le aso loose tasi o katopa apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu wafe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi le tu lai whaatali e te tali e ia inga whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu se fulu male fitu le wate ai nei le tu la evalu a whaina MCA tātou tala mai Samoa nei tai au a wake papole le atu e whasala wina mo e pēr tala tu la se fulu male lua le ule le so ma le fitu po ana nei o fata fitu tātou tala mai Samoa nei vai aso le tā le valu I le tai au a tai au na we whaafonga wo whanongongo wa sirfia o lo fo o mena o lo tupu I le whaapuri mai o le tino I o tātou lau funa pele I Samoa e maria ke le ale ma e fo I ma le nau o afio anga hi teu ke unga fo I mo le tau watu o sui umo malo te tasi o tau pulenga o le I Samoa le lua mea solo manai ia e paua o le ia ua kwai vaenga le tauna o iai ia kawani aku mo le kolosi ia kawani a kwai mapi onga nga lau papa whailo pi onga ia lae ia kua ia whapenga se I umafui karinga malo ai o I tātou te loa ai ia vaenga o ile malo si anga o fio anga e foi vaenga tau ona whae te ia langa o vaenga o la olo o I lalo vaenga le malo ia sa o sa tau ona ask mo se whatananga momo ia so ia ua ngau afo ia ni fa mata ngo fio fio anga mana ia na al tulanga na ia o titilo tele o ata lo o ama ia Samoa mata ngo fio ia tu wino fio anga te tasi
Ane ngata malanga atu I malaba lele ngai pia ya telefo isi fio anga le waku o ya no maa ya fefe kiri loya mako ya le pakapo a maima kelo vai se vai ya tulanga o marana wa ye fio ang manga mo ya sole ya le lei te loto telefo tanto te pena malanga sa mo manga ye pe afu na malanga kia lo fikau marka ka nga palono ya nga ko foi mai le ma wonge mai pororo ko e pesa mo al tulanga na lo isa mo le vai ngol tai au fa talo fol telo pa anga lo fa fong mai le tino pele sa mo ba lo lo so fu mon wi nan te fa na tu le tino fa mon moni le man tuano le tino ilan taringa ma lo ta tu talo ya wa all pa na vai ngan fa ta tu fa ya lo tu la lam pa pa ai mo ngo fo ya tino ma ya ai be le va no ai mori ta sa ngai ma talo le le ya lo fong ye fo le tino ilan taringa ma lo ko do va ya so sone amakar fongori ya o kai ka yo ma lo telo lo langire la sa mo ya tarsia ya manuel taringa malo sio tanto no foi ya mo le fontele la fe atu le do vaso mana ya so na vanga na sa mon mo fa fo mele tino to mo re sa mo sflima I vatolu a mo ya o simaya la fa fonga o tanto mo fa sa mo le fo I tai au fo E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Aua e te vaai tua lafo. O le upule nei e maua mai inisi o anga whaafale upon. E manatu nisi o anga ia whaamata pea tu la fale. A tufani lafo tonga, e masani e le tau whaailonga ina po o ai e lafo ia I lea ie malea ie. Na o le tau mai lava o le suafa o le tula fale po le matai, ya mafua atu e le au fuatonga, lo na lafo. E masani o na mai tau e tula fale mai uma o lo o le fale, po o le malai foi, I tu a inga ie e lo ave I le tula fale ma le tula fale. E iai la le au ula foi lea e avantu le lafo, pe e fai si patua vea tele. Ya, po le tua inga I e tonga foi lea, turi whaaleve lave na whaanatinati o na teu. Ya, o na ua vave mai le whaaleve lave. I e foi e whai o le mātua tua, toe malo e pei se whalalili le tosinga o le lau ie. Ai a tā I oe pei e sasa oe I se fusipa. O le lafo la ua taatia I o luma. Ai ua e le tilo I ai ona o le leanga. Ai ua ave lava lawa ai I lafo o isi tu la fale. Ma tupua ne ai se langona. Ai se a ua alu ai tonga le lei I isi. Ai saule I e leanga I antea. Mana tua foi o le tonga lava o le tonga. E le whaiumu le isi tonga I le isi e tonga. E iei la le o sovale masani o na tupua e. Ana toe fi nau ai lea e avane se isi tonga feololo. O inae mauai le whao tuanga lea. O le vaai tua lafo o lona winga, o le mana o e sui pe toe au mai se isi lafo, o na le malie lona loto I le ia na avane. O na tali lo le iai o le whao tuanga le nei, sena aua e te vaai tua lafo. O lona winga, o le tonga lava ua lafo iai o e mua talia. Aua le mana o tele, awa o le winga le na e taua e Samoa o le mata pepea. Tautua nā ma o tau le whanau I o tau fia ma whaafitai I le manu e tasi ua e maua I o lima. Ai awa e te toe tangi sā I manu e tele o I le vau matua o le mea le na e ta ua o le vaai tua lafo e leo se tū le leile ai tū. Ia pe wha pe fo. Ia tautua nā malu tantu whale upolu ali.
tau mamao ma lea winga le ia ali mai i au tou o le va ai tualafo. Se so ia tou te tangi sa ma mata pea i mea tele. Manuia lau whasonga Samoa. Lulupo, ia lelei o tātou ma whasamona o le nei whaitai a whaumana o ngā toro vasa o tātou iai tau tomo e ale Radio Samoa Sfonima Eva Tolu a mō. Se nes kako whamalo se au whanenganga mai a Chris. Ia, tai amaruia. Oni ale le fore tora o wa me o to ni fite wa vi ele le family nga le le to ni fite o matsangu fite o le fore tua fa mai da fa mai wa tamo e tu lo le fa mai wa tu tama lo le le tama lo le la tu ya Yesu wa e no la ya i ro ali fina fa mai o tamo e wa la tu fa Yesu pe mo fa pe Yesu fi soni ali fin pe mo fa yo na la tu e fa ma lo na pe mo fa no la tu e fa lo na ali fin lo na fine por teine le ali fin fa mai da fa mai wo atu ro Yesu mo no so ma ali fin wo atu ra fa ala fa mai e fa fine puno to de ali fin fa fine de de na pa de ofo ali fin de na pa ide ofo Yesu ali fina fa fina na watu wai ya ona watu la o fa fina na watu wai na watu fa malolo le teine de ali fina fa maida wo watu fa to mo e metanga ta fa mai tara tanga ta fa me wo ali fina fa mai do la ia ma Yesu mai do ali fa pu porta la fa mai do Yesu ya fa mai mai wa fa fonga ya Yesu ona tali atu le o ia te ia wa fa pe atu awo e te fefi tau ina e fa tua e o lai o ia ali fina amen ali fina o tato mauna ali fina nei fita awa fa me awo te fefi ali fina ngi tato de suni awo ni tato wa fefi ali fina eva ya vai mata utio le ali fina ve faiva venga le tu ilana fa na ali fina pena vai tato de suni fa me ale tu mai taua ina e fatu ali fina ele o lai o ia ali fina friend tele tato de asoni apora lava tato me tato po mai ali fina po le lava me tete fia ngai foi ni foi vai yasu ni foi yasu po ni fite ali fina le fe me o le fa malo si me le mau ya te tato fa me awote fefi ali fina awote fefi tawa ina e fatu tua e ola tato ali fina fen il tato mauna mo tato ni fiteo fa mania tele tore tu moto ka bless la friend me ya sofa
talofa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Hapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Whaman mole vidi mai numera, o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. Whauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whau batolo. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whaia mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute, o le video e telean reactions lunga le Facebook o le Radio Samoa, o le ama o le whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei, whangata video se las tofis fulu o ki topa I le iwa le tai au, whailoa whailonga I le afara se fulu lua I le awa udi o le aso lavarina. Whabore bole, e na o videos at a mighty taito tasi. Manuia tele lota mighty, mai le pūlenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. O e sa ni malanga mo Samoa, ma le tualoa le moana rentals, e maua I so se tu ai ngā taavale mo tutongi, mo so se mana onga, e mawhai ona pikile taavale le malewa lele I whaleolo, polo tātou o fisa au tu I ala fua, pe mo muli anto le whale tani malo o loo e wha mautu ai ngā whaapitoa, e ye le insurance cover e te fili mai ai, a wale puinga ne I tupu se whaalawelawe, a o loo iai le wha mama a venga mo oe. Mo nisi whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasi onono, pe asiasi I le Facebook a le Moana Rentals, po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe, a o e malanga asiasi I Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa, mo le Shine Dental. Samoa ea, tautino mai, la upele moni, po fea oyai, ola umaatai mane, le fatu olo wanganga, o oyo la upele sili, le lupe o Samoana. Mai maupe ana e loa, dia e lo fa maoni. Se manu ai tau tala mai, ole a ave oi e fai motofi ai le a faina. Te o anelo manatu, o isi se aso, vatasi o e Se whakamatanga fia I Andal Sisters Samoa ea e le tautua le Radio Samoa se fululima iwa tolu a mo o aso lulu o vai aso te tasi. Ia, amano wha aura fo le Radio Samoa tata noa tuai le whionga konsula o le malo tuto tasi o Samoa ne whionga ia whi mata le malu por se rue wha po le malu leo wha tasi maili tāna po kalame nei fo I tai a fau mo le ngang wha aloalo wha whiro ilo whionga whi mata nei tai a fau ia whio mai il po kalame nei tai ao. Ia, tai a manuia lau sunga tawai wa pēr tātou po kalame māsani. Ia, manatu fo I o ala whai mai sio tātou tunu I whahunga le rei nei tai ao. Samoa e te stala mai se ta po inga. Ma le no futa talo le o inga venga pa ia le tua. Ma lo la wa se futa vai. Pa tai da no lo mo pe tātou li tio. No, whafte fo I lau whionga mo le whawano mai o teimi I nei tai ao mo le tātou po kalame se I tā tala noa. Le fsa mai la whionga konsula la walau si le fia I tu langa lea e iai la tu fo I e malanga mai Samoa I New Zealand nei I le vaenga fo le ko ngā visa fo le resident visa.
o te le o loa po a conditions le visa a le fo ile umi fai no fo tangata pe ma fai fo na fe loa e Samoa ma New Zealand ile visa ne ya e le fo fa mani no mo fa fo mo le tino ya mani no le ya il tu langa le fa mo le lama fe mata ia pa vitai te vai tu langa ranga wo ye me o tu tupu ale awa maranga mai si ta tu tunu i visa ho i aranga se mai tourist visa ta sanga le nei mo wala vano e mo ile residential visa ale o le visa le mo ta usanga ai ai ona ia inga o le me le ye tu nga visa le mo ta usanga foi na e per lo e sa mo me te sa alu me te sa a peita iane a umaro lo tau sanga e te rita sanga i sau no po mau permanent residency nei i New Zealand le o expire visa na pointa ro le ona e te foi mai te malanga i Samoa o le merale sa lo to e vita to tunu o le visa le lo tau sanga e fa nga yu i ai lau tau sanga mo le permanent visa o le visa le te no fu mau i nei mane a wote fata mala wa umarole wota usanga le ai ova inei pe te malanga i Samoa bole mfai ona e to fer wa i le visa le alo tu wa vanoa mai ale le immigration in New Zealand e te to tar sanga i lo o pe pano fu mau nei i New Zealand ia e masaniano tu mala vale le pe te mai e tive kolor va ngara le immigration ia la pata ia o tau tu ana ina ia ta sanga i lo no mau te pano fu mau ono de la expired o tau sanga o ia la me o tu puta vai o ni si wo mo le o tau sanga to e mau mo ia e nei ni chiga ia on te fa po i ro le sa mo overstay i nei ni chiga ai o le le visa le mau i le vano en foi na ta sanga lo io pe pano fo mau nei ni chiga si vanga na o e so rie se tu la ko no ma al fa nga solonga e fai mo i na mau lo pe pano fo mau ia o le apply lo citizen New Zealand pe ai sta ia inga ia le ku mau lo ko nei lo tau sang mo le chele te fervo ia nei te wo i ti rai fa pe o tau sanga le o mo residential visa ina fa pe le o le manatu mafa ia fa pe a sa mo to ko i mai ai overall ai mai se pe over ala ti sa mo ai le masau nga yu ngo fa ia mo tau sanga i no e pa mo ia no fo mau ia po le po i mo lo si sin sila e tau fi ai la oi sa mo no pinta le na to o mai le ngatai le ia o le to fa fo yo i sa mo pe o lo visa le ia ai ni me fi ya mamla mai ia o tu ma to visa fa mamla ma ti de tu langa tava Nai, lei. Le tenu mal fa fo mai, awal pore la wana matu le telefoni, te malau ye le fa al konsula mola no visa. E fa mam la mal te lo vai ngai, o le visa foi la le fa ana e malanga mai nei, e fa ngal wenga toro ni sila. Ia, o le lava. Tu sa o le residential visa. O matala i inga umana, sa fa nga wenga, to ya sa mo e foi mai. Ai ai la ona pui nga ina ia uma ele no tau sanga o e tau sanga lo no mau pe pano mau tu mau e ni si nei ma nei manu le tati tala no ai vai ngale o visa fa mo le la fionga fe mata e ni se ma o malanga tu lo visa e fia tau sanga mo visa fo ia masal por visitors visa mai sa mo tono New Zealand e o se maro si anga le official consular la tu langa pe tawana o le official immigration ia fa tai ta vai ta si dea mata o polo to va to e tato tu nu tato ofisa ona ofisa i New Zealand e malanga mai New Zealand e fa maru lu to e tato tu nu e le ai ma se so tanga tato ofisa ma le i ku te New Zealand tu tanga le to ofisa o le mata fa yo le vale ale malo New Zealand ia mo le fa yo visa malanga mai a le o visa ta pau
ia o tau sanga o pe pano kumau po le alawa le tuna visa e le ai ma se so tanga vo ilea ona o tātou i tuto tasi ai tūlanga tau pa tātou maro e se wangala nisi pisosoani pe o atua watu se tusi lango mo tūlanga papena ar tātou o visa ai le guarantee ai tawai e maua i lo visa. O isi whawhita uri e tūlai me o decline le visa. Ai o atu i o visa pole se awara e sosoni e ia e pamaru wa kure tūlanga. O visa mo i New Zealand le matapa i wala ale immigration a New Zealand. O le sosoni i tūlanga ko i e avatu se tusi rango lambo e tala whea ngai mo le tausanga ino o visa nei ni sira pona yo matua e se mai tu manga va pena ma lo va tai fa va mata o le na ma o nei va so ma val tar bokala me fo le tem piscine le la nga so mai seasonal workers e pona to fo ngalo fa pa taimi o mo perto so ta nga mala to ye to te fo la to fa fo mal ta to bokala me le ta ma le ta yao ya ma nei va nga fo e le fa ma so mo la to ma se ya la to le te fo le mala nga mai fo i ava no to ro ni sira nei ia whakataia vai ta sile tūlanga e a whai ana o mai i ngā ruenga whawaitei. E me ai ma se awanoa me whai ai o na tui sui le visa wa e i nei tātou whanau lo palanga mai. Nā tia sile i tua i ai. Ia o na encourage lo rea o e tārsanga o tō visa i me whai en tōnu nopo i nei New Zealand. A lea o marwhaararo e le ma whai una sui ai e ngā visa nā o mai tamai. A umar tei mero visa tue whafo i Samoa. O na tue tārsanga mai pe a whai pia a siasi mai o lato ainga. O le tūlanga le pe hoi ana tau awe le tā pōkalam. O lo whata oto hoi a whai whaawai e o mai a ia le au seasonal workers. O sa oi whato anga o ro pa mautu i ai. Ia la awara e uia e tātou ainga. Ia pe api whiroa i ai. Ina i o tātou tangata. Ia aole tāu sanga lawa ia tau tūnā ia tūlanga. Ia o mori pui ngāra sanga le pū. Me se o tūlanga i me tau mawhai te malanga mai au kilani e sāi me tūlanga whapena. E rei a sea whai no le tūlanga pe au ia. Tūlanga whanau i le rei, ia a mai hoi, ia tau tūnā, ia wa aire ri auni, ia o nisi tūlanga. Ia o pārare tupu mai. A o le nganga ia o le o ni teimi o amata fu no pisi mai o amatana, sele ia teimi fu o fuata o fuara au nei iti. Ia o wa tatu po karame, i le pai maranga mai o ngā roe ngā parwai teimi. O le nganga pia rea, ma le ngā whaakitai. E mo i la vaoro, pia whaulawe na tupitalo i nei. A lo ngā solo lea, ia nei New Zealand. O lo ia wa e tupu a whaulawe. E me te lava leo mai o na nei o tātou tangata. Mo le wano e whio i ta amare a le company. Ia ma mori a tuai, o no le au tāwari sawa, au tāwari whatamara. Ia o mea e tupu. A le taro ia. Ia tau tua nā, ia lava le whautauta. Te a whai e whioa i rungo ala te tere ai maise. Le awa mahalosi. O lo whai rama whawhita au ni tūranga ia. Ona o iei a whamisinonga o lo wha ngā soro i nisi o mōri ia. I tūranga ia so tūrā pono ia whioa i rungo ta wale ona nā. Ia me se po i le sao ma tūranga whapena. Ia e talo toi pēr, a whai o whafongponga mai ia. Ia le au whinga ruenga. Ia e whina maranga ma mau mai, ia o norisu e malo a wā lava, sa iri malo a wā ainga, ia tautua nā le awanoa o tau mau. Ia e owa lua suafe, ia le visi whataritari lei sa mota wai. Ia a wailo o moro o wanoa. Ia tautua nā, ia whaonga le awanoa, whaonga re leima, whaonga te tau le awanoa. Ia wale atina e ino le tatou ainga, pion tu uai. Ia Samoa. Nea, sa la pasene le fa na tele tai out na mau fo e la so na na va so ma vai
no vouta le tanto va ve fale tus falaulanga I foi te me marolo le official fe mar consula vai te no te sema ia le mane nei masina e toe le io na masina va ve fa ko pele langa ia tus falang ia langa le fo work in pisio ka fa ngo fo isa mo la to ia esa o le ia te vai mana to fu te vai o le tato official I tu la fai marunga te una pa utangi e tato tunu e la taimi o le weekend ia e ni si o tu male vale ia ma le fai no isa mo ia no vesi mai le o weekend ia me se fu ia o malo lo ia o pai ngalo ia man tu ta vai a fai e tu se me va pena weekend e tu tongi fu o overtime ia o pai ngalo me la ia si lo pie tato ma parlo tato tu e tu tongi fu e amo le officer e taimi overtime ai rem pintu ua ona o le va ferro ia mesure o le tautu I no se tato tu ai o le talo ai ta vai e tato nga lu fa ta si mo mai ko le taimi o maro longo Christmas ia o taimi foi dai e se ro ala weekend si vai taimi wai mo le o pinga lu nga yo la to ai tu langa pa pena ai o ia to maro lo ia o malanga sa bole o pinga nga po pela vai o maro ia on a mere o te fa tambar vale pa alo sa mo ia sa honi mabao vai ro tu solau po o expire ia vai fo ia eru le one way ticket ia vai po ile le exception I lau tu solau ia ta longo a masfau nei to tunai tu langa ina ia sa honi te alu fi Christmas mo te tau fo tambo au mau tu ma me le anga ro fi mo ro po te karo e asi o ai ala tu mo le vale o maro ro Christmas mo te tau po ia ona fa le anga ina ia le o Christmas ai e fa mana to pele tu langa o lo va ia ta va terminei le to tele o wa na wa tu fa ia tu solau tu langa va pena ia mo poli to ala nga va dai o ta pena ma sa un ma o wale se fa sa un ia tu cha mo pa lo va tai ia o le a ta u walta po kala mel nei tai ia ele le ia o ta wo ia pinga nga fa manga kuwa ma tu ia ta fole tu no se ia lo fangi ka ku lo ma sa mo ia o ta sa ma sa ia ta vai pa mana tu pe o mo ia ta to ai me se fu pa le nga ro ka ko kalo ia le nga te o ka ko frozen u fi o fa I tu langa va pena o ia te taro te peisio tātou nu ia mana tuane ia o pae reanga se tātou tunu ia o tau sauale te maainga ia mai se o tātou au whai whatoanga ro ngā rue ma tā po ia mai se tātou tunu rango nā reanga whaptai o nolo ai rau ia le tau bia ia mai se o le patawina maro le tunu o pa ele ranga mai tambo ma lo fa tai le tu ranga tawai fa te tele lava molta po kala mel nei tai ao la venga fe mata malu por se lo fa por le lua ia padu ia fai vol nei solo ia fa tai fu mo le no tawai no tu ina mai tato rikio tato te patonu ina ni po kala me wansi tato tu malo ko nga lue tai tato to filo pa mania ni ya so fenga I mga ruenga tai lava pa po ia ia so foi o le fenga consula malo tu ta se Samoa I New Zealand nei fenga fe manta le malo pa se le fa po le malo Palau le fisor consula I le tolu o tolu tasi lua tolu o tolu tasi lua a vala mai fa foto o Kilani o Iva ko namba na o Kilani tolu o tolu tasi lua te to morwe sa mas fuli mai tolu a monto es futasi minuto lo tolu tano le tula Iva te pa foi na minuto lo tolu manual le taio mo le so no
Pacific Love Band, Small Man, whare nefu mea oma le tautua le Radio Samoa Sfulima I watolu a mo tāru siasi e le tautua a le taia World Auto ono ye alo Samoa pero sunga Victor lo fates mai po tātu le poti le nefoi taia sosoani mo oe pea anga iatu masuatu e whare Warren of Fitness o Tamale, Food Service e la foi tele Tamale whare patau sau Tamale. Victor, malo lama sui fo so nei taia fo? Saole nei. Lei matala lei moska I kula fongo runga la wala sa wala mo ka ko ngika ya wa. Ya nga ko mo na masui po sa wa ya wala mo mo ma se vai que você era o tava ali que tá aqui a kula mo te na ya mo tava ya so jak ki le no tava ali ya que ya lunga wala tava. Na ya mai li poti fa mole Victor nei ta ya. Ya fa sai mon ma so fa auto te vai ya ma sa ti ma so ko ke si ya ka sex ya ma so o de se singa de masasi lua sala surfa sene o le tistero sala no fiti sene man tua e pur sene de tu certa surfa ya ma so I le tata pote sene ya a kangola fa ngaka ko airtel sa sex le 5.8 e zero sene ta surfa ya ma so mata podera fa que se servicio e fa que se au PC e iba ter kala mai servicio e lua so fiti sala ki so nia ya one ngalo lo swafa me se foi tano me o ti foi tin pusto mo sa mia ora va so mo sa ba ton to se I man mala sida te sala va ya so ta kasi ya swafa man malo ne va so mari la kasi ora fa manina de ta so va sala man de va so me te poni o do kasi over situ o fa so fa dua o do kasi over situ o fa so fa dua ga me sa so la ta to farisinia man so ma so fa situ kasi ma so sama ki go Pasino maso de food service que estaba de la food service maso, facility service con hasta folia de fina maso estaba luego en el sitio de modonga y la va a hacer tengo que echarlo ahí y a poder hacer tengo que la verdad ya no ya lo estamos de otros ánimos en Masulanga hasta folia para el lo hicimos tanto loco y a partir de tanto para el yang hasta folia tanto pupas so tau número que está todo capote to pulpa e pero que sim a está vale lava lo mai ama to pulpa e termine a está o por iniciar o no essa ida to pulpa mai ama to a sonha lei kama heavy duty e a peste essa vai sala leva no mo se suma ai e a pifa matou de certo que no pi do ferro de para poder fazer para matou que não para forçar a pena fazer sono porque ni leo para como trabalho ni de pao so para ter morir para transport e faz isso para isso e aqui tá o que mais trabalho vai mo lá vai tá então yang asa fora fazer na matou trabalho mo trabalho pou trabalho suai para que tiringa SUV car para minivan moca asa fora para fazer casa que se trabalho para ver que faz upa leo asa no mo foi bastante arde que vai fazer casa e a pena só sai dessa trabalho vai ter o feito para trabalhar pelo economia mas a folha to que a uma analista a forense highlight uma analista lua início para o momento e mas local uma parte mota to que a uma teu ya mori foi ali que momento e a parte que a falar estava de mais para o momento que man hoje lola sena trabalho só uma finha que me falar isso está mais para trabalho e façanga foi mais essa informação de training a parte que estava suai uma imagem todo essa peça em eu que me pode mais imagem no setor mais sofrendo tulanga moi eu no meu telefone o iva que faço todo o iva que faço todo o me está se facilitar o samo sofrendo moi já vai no setor fa mas o faço se o le setor fa o que se suru peso o sara lo moto to po tuai ko ti a pa ko na tra mo no le sai mara au mai ki ama tru ka bare to e se suari te ma se na tu da mai vai por ali sai sa o lo o le ari fa o ta vale mata por esta so se ki na viu ama sa ma se fu lima que pare duas ngai dunga a fa pese mo tino a mala ta bare to no que sfida so se ki na ma to anda le duas utala e to nge ve aso se me da masana na duas utala ya mais todo ala sina trabalho informação pensamento a falar sobre que né ele mais só farfau então mas só farfau todo taxi todo duas todo bima marcas
Te konga plena bro mo ma so a fa pe no mo no ke ma sui fa mo no fa oro piki afu. Ya la va ta so pa una so ta so do to le sa win le mo ya ni sa mo sa vale. A fa pe no mo no e la va sa no sen sa no yai. Sa vale le va ya so le vi ta vi ta ko la fi su do ta sanga le aso to di maksud salah ini masyarakat semua sahabat sahabat dan leader jadi tapi kau dia apa kita sangat ya sangat fokus strive betul sahabat ya tadi macam lepai lah safe mereka kan ya mereka sekolah asuhan masih industri dengan satu finance pengajian terminate yang meterpoli oleh OIVA situasi betul OIVA situasi betul iya sebab awal ya ya masih susah ni saya sampai meranglo Victor of Time Lipotin Lane Thai Ammonia Favor Ole ne foi Salulu to na mo e Radio Sambo mon proclame malo le Thai au tal fo pa tala iva te pe mai sana ma semino tele ni tala la falo tele wala fa fonga mal ne Thai mal tal proclame fifia mai te tia falo tu te tia fa wol to Radio Sambo mo o le ne foi Salulu ya amo ngalo lo fa o pele fa to mo le sa to mai ti ale ta no sa mo sa lo li mo so iva o ne hanga mo o ne hanga real ne aso ta fa sa Don't say manaya la una ta do fa mai Samoa le pua don't say manaya O te fia whaawhelo I atu I lau whaafonga angai le nei fo I tae ao ma lo le soifua manuia alo mai o ta lala Radio Samoa. E silia ma le 5 kilo kalama le mamafa o methamphetamine po le aisa o le ana maauolo au mai whaanana I totonu o pou a mea. O se tasi leo uta te leo fuala au whaasa wa maua I tua oio New Zealand. Ma e whaapeo le ana au mai le waa lalo sau mai Amerika I le masina ta aluai. Ripoti e whaapeo le ana masalo mia le vaengo tiute. Ona e ese lava steel beans nei e whaasfulu ma le lua mai isi pou a mea. Ma o le ana wha atai loa ma mauai. E so e atu le ngō le tangata o loo whaasa waipe pol container a mea e no foi wai kato. Ma o le aso wharaile ta aluai na oso whai wha malosi ai loa e leo leo. Lo lato whale ma mauai ali I to a 5 o leo wa mōlia uma. Ta ua mai ei fo I leo leo o le to a 2 o le ato a 5 o nisi na whai malanga mai au se talia e tatala ina pou a mea nei. Whaatu saina o atu I le 2.5 tesi 5 miliona doses e mawhaio na ngau sia mai leo ta aisa wa toe maua nei. Ma o loo whaau au pea so e ngā leo leo whaapea le vaengo tiuti. O loo iaile mana ongo le Health New Zealand ia whaaiti tia mai le 10 I le 10 ma le wha. Ana Chief Medical Officers I totono o le atunu. O se mana ongo lo o afifi mai ei malana polo misi e le vaea tangata o lo o ngā lulu e frontline medical roles. O se fuafuanga whaape e tau nuu, pe atu ufa atasi pūlenga South Canterbury, o Wairarapa, West Coast, ma Wanganui whaape Lakes ma Bay o Plenty. Na sa waiana nafi a ofa ailo whaalawa I tele le reporti whase lau 5 lau pepa, o loo sa waile whaale e tono o tāna o le tūpele soifua maloloi na pe ona sa whae ai le ngau. E tasi tesi 7 miliona.
O le nei fuafuanga e amata whaatala male au whai ngā luenga i le aso. O loo iei nei le Kiwi Rail i le o ngā totonu o tala noa ngā whaatatawi au walai whaititi ai tupe whaalu ma o loo sawai ma tala o le vahea. Reportia le staff ele o toe mamau whaeilo mai tua fuafuanga le Kiwi Rail e au fiai ma le vahea o ngā luenga le North Island. Le e au fiai la lai Hamilton, Tauranga ma Kawerau. O ni fuafuanga lo whaatali le mai a whaamauti no mai ei o whetuna inga wa fuafua Mohawks Bay, Palmerston North whaapele o whai ngā luenga o lo ngā lulu e mole Inter-Islander. I saunoanga le sui o le Kiwi Rail o lo ia tā ua, e moni o leo lo whetu na i awala e whaititi ai tupe whaalu, whaatusa le mana o mi o le au nanga, mauta whaamomoli. O au nanga o lo whai le Kiwi Rail le tūsama le se lau 20 miliona i le tausanga, e mo o mia e whaawa waipea. A o whaasolo whaatala noanga o le ata amilo fo isui o le pūlenga au fiele pule sili a Peter Reedy e whono matangata whai ngā luenga i le North Island. Se fulu whātau sanga le matua o le talavou na sai mai e leo i Dunedin o lo o tuua ia na ia whao o lima i le leo o lo o whai o na tiuti. O le pole aso sāle anatali e tuai leo i reporti o lo i talavou o lo tau mawhai o so whai se tasi o taavale. Mai whapea tau nu watu leo e le i matala le taavale. A o whai ngā luenga leo le se fulu whātau sanga o le ana ia te ena ina le sai mai o ia. Ma whao o lima i loa i le leo. Reportia ele i whaamanu alia le leo, ma o le aso ananafi le ana tūla i eile sefulu whātau sanga i luma o le whaamasinonga o tupulanga talavou i Dunedin. O isi talavou na au mai whaatasi male sefulu whātau sanga o le a fo iwatu ina atu i le Youth Services. Ma tala whaaiu, o le so watu e malangai le palemi o New Zealand Christopher Luxon e au wai le whonotanga ta itai o lololangi o lo o whai ei asia le vai aso nei. O le whonotanga le nei le East Asia Summit o se tasi o whonotanga whaale tausanga e na o taitai o malo. Ma e whaapea o taitai fo i nei mai atu nu o te tele. Ai ele i malanga lakse na ia tā ua o se awa noa le lei tele mo New Zealand. E whaalau tele atu wai i atu nu o nei ai mai se lava i tū tau fi whaatawa inga. O le malanga fo ile nei o tautino le pale mi o le aia wha o ngā ino se awa noa e tue una i ai le whainga whaapa a ngā New Zealand ma le Asian po o le lio o lo o iai to tonu se tete se fulu mai le South East Asia. O le isi atu no tele o le a awai le whonotanga i Laos o initia ma ana tā ua Luxon o lo o tau mo whai ia maua se taimi e tala noa whaafisanga i ai e le ngata o le maalienga mō whi whaatawa inga sa o loto o lo o tau mo whai nei le vāua tunu e lua ai whaapea ai mo whai ngā malanga. O Telefonala Radio Samoa, manuia le nei taia. Y'all know the name. DJ.
nga o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. E mala wate leo se se manei te mala tai au was mal tolu minuto te nei ia le tu lai vai lunga po kalame fifia mai si tatu tali watu se vatu tatu tala le tau pe ona liberty mai matu in mai fisa vai tau mo tatu le nei tai au la so iwa leo nei fu masina sfulu o le tau sanga fa mawina le fisa vai tau lo i tatu il mafanfana fa mawina le so se fulu mal fitu tikiri lo il mafanfana fa mawina se mai ia lo na malu le so se fulu tikiri to uluwanga tau nei fa sola tu le i le uli la ye fu te mi o sumai le la te mi le uli le so au le afia filava la to la to uluai nei wanga po nei timunga mo tau i le tau nei ma fa sola tu le i le afia fi o valo anga lava pe tu mai le fisa vai tau mo tau ale lava tatu tilatu e se fo ia i fa maunga la to le fisa vai tau e se fo tu langa la to pe ona iai ia le mtai siri la to mana ia fo ia proclam ia me se fo ia fo fanga le tua mo tau mana ia fo le mo timu ana file le matu asulu mata ngo fi melela ia o le mo le swa timu le fo tai au ma le ia fa su e fo le la to ia me se fanga yo tatu watu i tu te manga luenga tatu se me nga te falo tatu watu no fa mawina le fisa vai tau tai au nei au ki lani le na su mali tai tau na le la il va via na le la tali tu la malua tali tu la yo no ne tai lo pe tu tai lu su va tali tu la malua le sola tu su mai ai ia le tai mo tatu ina au ki lani o ne hanga fa mawina o le toe se fu mali lu minuto le tu la tu tai nei por va via le na su mali tai pe atu le lima tali tu la i va le tai nei o le va penal tu su mai le fu 5 minuto te le tu la e tolu i le afia fiana nei paso solo mai le ya muri wai valu minuto tele tu la lu va via na le la le su mai time o tato muri wai to lu su lima le tu lai val tau nei pe atu le tai to lu su ono le tu lai tolu i le u le so le le ato e te mai le tai pe to su mai ai paso solo mai le amara tai pe le tai le tau nei i le to e su lima le tu lai ono le tau nei ia a o le ato e su mai le su fa le tu la su le so ona to e pe atu le i le sfultole te ile tu le lima i le afia fiana nei o se venga na tatu ngate fale ba se fo tatu tala le tau na o si le fia le tatu atu tu langa lo i le tau ti munga foi fa si mase se o le wala ai le foi lava tu wai i le tau longo pe le tatu pokala me mo tatu uma lava vai lu sanga le mu ia le na fo wa matu wa lolo vai ni so vai ngolo i le tatu atu ia fa pe fo ni so vai nga ba wala lalo o lo fa pe na fo ona lolo vai ia tau tona mo tatu lunga la tele ai ale mase se ai fo le tu langa o sanga le mu mo tatu la ta inga pe tu na me le fisa vai tau mo tatu le nei tai ao so se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso se fulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valu au katopa e anga va umai le se ia te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash e whaiele i le aso lusful tasi au katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai wha atali eise tali e ia inga wha abitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo o e sa ni malanga mo Samoa ma le tua lole mo na rentals e mo ai so se tu ai nga ta vale mo tongi mo so se mana onga e ma fai ona pikile ta vale le maleva le fale olo polo tanto ofisa au tu i ala fua pe mo mulianto le fale tani malo o lo e fa mo tu ai nga fa pitoa e le insurance cover e te fili mai ai a wale pui nga ne i tupu se fa lave a o lo le fa mama avenga mo oe mo ni si fa mtalanga vala au le tanto ba anga le Pacific Easy i le ovalu se la o tasi ono pe asiasi i le Facebook ale Moana Rentals po le upenga tafa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi i Samoa
Mga umia se ma fa mga ko siu kingalay sa mo. Sisi le Lifestone Headstone Life file la ko fa piko mo ma e lalo mai le lima afre kau. Ma fai fo enga la foi sa mo. Vili leong se lau kasi valo lima iva po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloi le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e mau ai le nei fa asalaunga o na lafo lea o le maa fa amana tui Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batolo. E leo toi umi ai o le aso whapato le whanau le lotu tamaiti o le neito sanga. Whai mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa o le ama wale whailonga. O te tala tau wanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o ke topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afro se fulu lua i la wauni o le aso lavarina. Whabore bole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti mai le pulenga male au whaingaluenga ale Radio Samoa. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Ya, sifulu malai wa milita chai le tulai wale le chai au fo mali aso ma tongo fie u lava na lo wa to mai nei timunga le chai nei ai le mo faina be se le lofa maleanga le o tatu mtai sira langi ati tantou so i fu fo tatu wa tnu mai so tatu wala le mo faina tatu te film tatu mafuta lungo po kalame fifia mai le chai au ya pole tau tu fo mala danga se fonga le Radio Samoa se fulu lima iva tolu amo po kalame masane tatu ile aso mleaso leila tayau te fa talo fa tu lima tu malenga fifia le nganga fa alo alo pa imorunga le tatu wa tnu le mafto mai nei tatu tamam tina ma tua I tono moto malawa I tono fo moto tangata matua lo to tele la to leo lo fata si mai ai fa talo fatu po kalame ya te ol tamam tina matua leo lo fata si mai tono fa mai ia fa taile li lana fa malo longa ya te auto fa taile tua ilana pui ngolo to se fua ya be se foi o le ola ma le malosi o aso I tele mtau sanga o fua ya te auto wala vol fianga ia I matapo inga ya me se foi maftanga ya o mi lava ma ainga ma fanau patalo fa tua ile le tayao ma le nganga fa lo tama tina ma lo lava vi ia le li patalo fa tua ile tayao la finga luenga tofia le tua I sunga fa fengainga ya auto fa tua o fianga I patele to mata sa no fa tofia kali CSS o fa pena foi ona ngalu ai so se fata fa taulanga patalo fa tua pokala me fifia mai le tayao ya lenga to foi le foi lava tu fa feido ya tu ma fatalo foi le afinga luenga malolo manu malo la to foi sa tau tu nga luenga le tu so se fata fai taulanga ya le olango langa sua foi inisio afinga luenga patalo fa tu pokala me ya to le tayao wo ma pa nga o malava le fifia mai le fu tatu feido ma tatu fata si le tayao fo tu maua le vi inga ile li wa o ia o tapena ina le yaso o ia o ia fai me sili mo tatou I lava na whai atu ua na lolo wā le tau ma te mai timonga o le lava tātou te baba aile mātango fio le atua ia I lana pule whasoa le ngāta ki tono o lou ainga o tātou ainga ai mai se fwoi tātou whanau pe ona iai I ala neiva yaso le tuanga o nei tamaiti Asolo pa le pakalama fifia mai le ua lua sultasi minuta te ele tulai wala tatu se mai tuina atu le faitawina le polpoto mo tato. Faitawina le polpoto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. O le ese tatu pu funeral. Wai tau ino le upo le poto le nei tai au. Maua mai le tusi le whaata oto I lona mta upo iwa. Usi mai le whaafonga. O le poto ua whaia ia lona whali. O ia talai ona pou e fitu.
Wana fasia na manu. Wana suia lana waina. Wana laulau atu fo i mea i lana lao ai. Waia au ina atu lo na ngalu teine. Wata ala i mea mau alulunga o le ai. Ai se fai ngō fie. Ia fe mai oia i nei. O le wale ai sona mafau fau. O ia whape atu i ai. O mai ia. Ina a ai lau a reto. Ma inu ila uwaina wa o suia. Ia o tautu la fo i atu i e vale lea. Tau te ola ai. Ma ia o tau i atu i le ala e ata ma mai ai. O le na te awa i atu i le tau wemu. E maua i ia le wha maina. Ma le la te whi na umal tangata mi o leanga e maua ia i le ila. Awane i awa i atu i le tau wemu. Ne inosia oe e ia. Awa i atu i le ua poto. O na lofa mai lea o ia i ate oe. Awa o atu i le ua poto e atili poto ai o ia. Awa o atu i le ua miotonu e tupu ai pea lona poto. O le mata u ia iova. O le amatanga o le poto lea. Ia iloa fo i le pa ia. O le ata mai lava lea. Awa, o au e whaatele ina ai o waso. E whaapopo ina ai fo i tau sanga i lo o langa. A whai e te poto. Mo oe lava e te poto ai. A whai e te tau wemu. Na oe lava e nofo salai. O le whawhide valea. O leo leo lava ia. E whai ngō fia lava o ia. Na te lei loa se mea. O nofo o ia i le whai te toa o lona whale. I lunga lava o le nofoa i mea maua lunga i le ai. Na ia wala au. E ui ane i le ala. O e sava wali tonu i o la te wala. O se whai ngō fie. Ia fe mai o ia i nei. O le wale aiso na mawhau whau. O ia whape atu i ai. E suama lia le vai wa ngau ia. E manongi fo i le a reto wanatia. A ua le iloa e ia i le mea nganga. O e uoti. Ua i mea mawala lalo se oli. E ua val a wina ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Samoa. O le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pele malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Manurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Fa ngale tu tu le Pacific Easy mo tu pe fa mo moni Samoa le masino ke topa ma mawa i lo vanoa te oro ma ma i fa longa tu pe fase fulu tai lua se lau la sau nia mo ana paanga los ful fai longa mo Samoa an los ful fai longa mo to New Zealand Day se ina fai longa se fulu aso to na yo vai aso te tasi mana tua o lo fa wo pe lana fa to lima tala pe ai fa ngai no Pacific Easy app e fa sau ina foi lo te mi mau se le ni pe fa ngai le tato direct transfer deposit mo yo double tato account ma fa mo li ina facility lungo telefoni ona fa tino le au nanga ai nga fa to o lo ava no pe o tato ofisa yo tara o tahu hu ma to langa fa tau mangele pa pe de sidia le fitu se fulu tato la la fa soponi ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o varselau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha male lua fitu ono fitu iwa wala wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo moli i Samoa. Beta Drive Doctors i le tau langa wha tau i mangele wha pēr manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i matupui pui o le whana witi o tupui pui la ko witi sfulu iwa mo i la tau e sfulu on tau sanga malunga atu. Wha pēr matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa wha i mangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia i mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. E so pokala me amata le fifia mai le tai op na fa fonga mai le faitawina le polpoto mo tanto o silu tamas fa mars au mo tanto le amatanga ful pokala me fifia mai le so pa ta auto lo mtau pe iva pe na fa fonga mai ai sebele wati le o joy luos ful mo le fitu minute on da lo le tu las fulu a mai lo fa fifia ngala taina tu mo tanto u malava le tai au ya ta la fu lo tanto pokala me ya mo le aso manatu o vaenga ni tau ona tatu tilo tatu faso iai ma mai so manatu nei taiao me momua o lena o fa fonga manino tatu watino ia ile saunoanga foi po falta noanga le fionga minister o ngaluenga tela le malo le fionga ia olfiti va ai tu sai ma le va afo ilea al navy ani sila le o mangoto i tu tonu lava ia onisio afi anga pe ona ia safata si omu a ia o lea la, wa maile la pita inga fo i lea lewa maile saunuanga lea fionga minister. E leisi mea la wha papole fo lea tunu. Leisi mea la wha papole fo lea tunu ula le tūlanga. O lo o malu pui puia ia mea umalava. O lo iele malu pui puia. O lesi vaenga tāua na ufalangolongo le saunuanga lea fionga minister. Wa iai alo mawhana ua le tātu wa tunu. Wa iai wa o wina. Tūlanga o me wha pepe au na wha le tonu de suahau. Pe au na iese suahau urunga sami. Ena sau nola fionga minister. O lo iai ia a upenga pa o lo iai me whainga luenga ale malo. La e pui pui iai ia le suahu u le ilunga o le sami. Ma miti ina le suahu. Ma le mo le whale anga ina. Nei whale anga ina, le ngate i whale o le atinu. Ia pe whale inga fo ile au. Le alala tatu tiro, le la tal palolo. Tasi le mata ia tatu Samoa. Le ala tal palolo. Hau le ua maango tonu lava le vaalia. I ngate i whale o isi a fioanga. Au isi a fioanga o le ae whanongolonga te o le telo tausanga. O le te tele mai matahari palolo le telo tausanga. La so manatu la le tūlanga. I le vaalia. Ia ua tele fai tustusinga. Ia ua ilunga o penga te whailangi.
Ai paule mea tātou tilo, le e te tauana tātou tilo iai. O lewa saunoa manino le whionga minister. O loo fiso tai fo i lātou ma le team po o le au matanga luenga isi le malo lewa ngā lue whatasi. O ngā luenga mo whaarablawe whafuse. O whaarablawe whafuse to i ngā whawhitauli whapenei po whaarablawe whafuse whapenei. Lea la o lo o ngā luei, lea whunta wala whionga minister. O lo o api ia le team lea. Ia po i la tau nei, tuai ta fito ala. O lo ngā lue whatasi ai ma le aue malanga atu nei New Zealand. O i la tau wai ei le poto. La tu te su hina i whalavela ve whapenei. Ia lea lana sauno fo i la whionga minister whai mai. O mana tala noa fo inisi o i la tau malanga atu nei. Paule mea tā ua wawe na whaatino la tau ngā luenga. Ia lea o maa ngoto le waa. E ri a Joris Fururu aso ai maa ngoto i lau le waa. Ane mea le whaftai i whamai. E le i yo o tere i lalo. E le i maa ngoto tere i lalo le waa. A o lea lao lo ngā lulu e tomo whai o atu i le au maulu a New Zealand. Ma le au susu a New Zealand. Whapea fo i ma le au maulu a Samoa. O le antou o lo ngā lulu e i lea fo i ngā luenga. Tomo whai a maini sio mea tō tino o lo o tutono le waa lea. Ia ma tau ma whai si ake po laltua i ngā whai ngai whai. Ele sua ule nei tei. Ua liki se taimi. Na afia i leo ngā te whalu tātu atunu. Ta sina o tātu tatanoanga mo lei tai au, ma yeso fina ngalo, i hapo laso manatu. Leo wa yei tātu le vai aso le tāpenanga o le aso le whanau. Tonu whai au ngālau whaasoa mai le nei tai au sosan i whaasoa lisi ainga. Le aso fina ngalo tāpenanga mo lei aso sa le whanau. O le asau paketi o iai, o la fo isa oi whaasoa iai, i la oi whanau. E ma whai ona e tuwha mai. E fe soa soani fo i leisi a inga. Ile la tau fai whasoa. Langa o lea tātu te lota maiti a vai aso uma. Lota maiti vai aso uma. Ai, o lea la sa oi whasoa ma la sa oi soa soani i leisi fo i a inga. E tā penanga o lota maiti mo le neitau sanga. Mel tātu pese lea. Tali watu lea tala tātu reina o lea aso manatu. DJ Magic. Fale, outfit,
le angana o le feo ai solo i le taulanga se mama no foi le nei a saki malato waia ua le toe au ngā ona toe whātua tele o atu whānau pe a whai ua le tausia ai whāsara lau ua le fuatasi i tenu o le whāsa holo o le au tini funga le panalau vale ua le aoa i ai mātua i le upu osi e a fisi osi e ta whafa le au whitalofi ua le ta fulato i se alanga tonu osi e a fisi osi e ta whafa le au whitalofi ua le ta fulato i se alanga tonu fua i le tau ai ai o le olanga o le se lau tala nei aso o pe lava o le tua tala pe a fua atu le tau o loa a Samoa whaalomo ina pea i talina le tau ai misa o nisi aina e mafua mai ua le lava o le tau sina tora tasi e whaina luenga o le tora lima na o le maeva ai a whao mai i le lau wano la angani ma le ulo osi e a fisi osi e ta whapa le au whitolo Ya pa vi fianga sunga misi lu ki su ole nei fo itai ya o be ona tina tu mama lo tatu wa tinu te bela wati lo to football valu minute talo le July fulu ta fo le July fulu ona matu le o le to fasal la wina o la una mal to tu an fa tu salva mas minimo tatu tala i vai fanua Leo tala tatu leina tolu fit taslima tolu fit taslima tolu tatu proklame le tai o la so manatu Nei matau po nei vai ngan tu natu mo tantou ya mbese nei vai aso le tatu ya ili tatu fa so le tap nei no lo tamita nei fa nau la se fa so le leina wi o lima nga fo ile ai te mai mo nei o tatu ainga ya so so ni fo la ton la tu fa so mo nei vai aso tatu vale le nei pe on tu natu mo tantou le tatu tilo fo ila ai le tulanga a o le me le ai o lo popole fo inisio le atu Leanga o lesi lea pitonu o lo o taina li palolo. A o lewa mangot ale a o lena au mai manino. Luinga la tala fo ile lena au mai manino ale afiongan mista. Elo o iai se suwa u a mea ua liki. Ia lea fo ina saunoa le afionga le si palimia. Fa manino mai vaenga la lea. A tonu. E o a lea so tal palolo. Ma ia babel fo inga yoinga ila tau ia o lo o ngafa ma lea fa fita auli. Le tau ave se mai so aulia ia awai nei faleanga ina ia le nga samel tatu watino a tono le a vave ona nga yoi faise nga lubenga ia ese mai so aulia mo le nga yo nga te fala tatu watino le tala tatu leina tolu fit taslima tolu fit taslima tolu tala fa tatu walau ka lo fa se lo fa la uskalenga kia malo le se fu mania le au mai le nei tai au ia toi malai Ya, orang ini lama saungnya kalau kapalor. Oh iya, o ngai ke kawalu mau me kapalor. Ale, kiki. O ngai kawalu mau me kapalor. Ole uma faula o kapalor. Ia mana, mai so fina ngalon lita yau. Paf kai kiki, ia on kau buat pe on folosie de lokomak. Ia me masangi ya. Ia Ile ai a se singisi o fuanga fo mangisi me masanga ngau ko so fo ka ko bola me ka ko wola e ngila lan ka kuri da lo ulu ole lo komakia lo komaki io sangi nga masangi lava se banga lava se ai ngai le manga ko mama fa ye ka ngai ngor fa ngau pa ki ngo kala me uma ka u le sa komaki io ngai se fa de ko al kula ngai masangi nei nga ngau ko so fo ka ko la mai lo komaki ole sim ka upu le va ale ngai ki le fia ki ole va ale lo ka ko nga kai ko ngwa ma ko ju wa ya e pawa lo popo le nga nga lo ma fa lo me ka palolo wa le la wa lu ka le va so le samo ya nga kai ko ngwa ma ko i on bolo ho ma ko fa so ma nga ya ma ko se ka mo i ko fi ko la mu nga ka palolo wa e penga panga pole nga ke fa le ko ri ma ri pa fa e mai e ko mo sua u ngolva yo nga vele ma me la ma ki so fu ma lo ka ko
Lingina langi malo falo lo ki manguia lo kiuki. Malo fa tai lau mo le fa so nei tai ao. Le ia pela bona watu le fa fonga mali tatu watu no tu langa o lo iai. O le watu lata ina tal palolo. Ai pe o popolenga na o ni sio i lato. Ia lo o lata ia fu no fanga. Wa le la tal palolo. Ai pe ona mana ia i saunuanga mal manino le au mainga fo le fionga minsta. I lunga po kalambe o le nganga ifo faiva. I le aso nafi. Fa tauto i le isi me la fa poli fo le atunu. Le isi me la fa poli fo le atunu. Ia paule mea o leu ave le fautuanga ma le tualalo le fionga minsta i le lau telo le atunu. Tautua na awane i o seisi i le no fuanga o lo fa atino ina ngā luenga lea ia mo le vaa. O le mema rei foi. O le si mea na o pikinga mai le ina ua tupu le whaaflawe lea. O le vave o le tali atu o le tātou watunu. Ia te ilantou po o le komiti o whaaflawe whaafose i le atunu. Le na vave na tali atu. Ma lawe ina mai le soifua. O le toa telo i lantou ia sailunga le vaa. Wa o leu manino, le aise tasi ua mai mauri soifua. O le isi la vaenga no tilo i le mana ia tele. O le tūlanga wa i le tātou watunu. Na ma ngotolo na amatalo na i lo le whaaflawe. Ngā ioi lo matanga luenga o lo i to tonu o le komiti o whaaflawe whaafose. Ia. O le mea lau tātou i loai. Te lefo le to mai ma le iloa leo i tama whāna wale atunu. La tu te ngā lue whaatino i a ngā luenga. Wa ana tu wai ia matau mate le whainga o le ngā luenga. Ai longa i si soifua ni tanga te la veina. O ila o tātou tilo i matatu wawai. Mana ia tele. O lo ngā lue fo ila ma minista ma pule silio mtanga luenga ia. O lo ngā lue le taimili nei. Ina ia mawhai o na lawe ina le telo mea. Mawhai o na au maitua i le telo mea leitu tonu lwa. Ia, ma le sua hau alea. E se le maane o ia fwoi tūlanga i le tali mai o le tātou atulu. Tāla whale tātou leina. Ia, malo soifua maua kia. Soifua maria lei tai au. Ia, o la kai ka whāsoa fwoi le lukua maki. Ia, nanga o ngei vai kaimi o whaisi kau kā soifuanga kia. Ua fua le lei e mākua. A whai kua kele le whāngau, ia whai o ngasa a o ngā isi o fufoi e kua ia koe whāonga. Aia. Awa au ngei vai kaimi ua makua mālo, whaisi kau kā soifuanga. O le vaa kia. O lau whātoa le vaa kia. Ka kauanga o ngi sira koe mai lako vaa, langa ilunga le vaa. O le sao ka konguanga kia o lou langonga malo mga ngala a whai ngai fua ngā kai whale o Samoa e mese asi a fioanga ngā. Koe whai a koe akuangi sira wa ia lako vaa whapikoa. Koe langa ilunga le vaa, koe au mai sao le vaa ni sira. Mao e whai whale le ngā kai whale a wa Samoa ele masa aise suau. Ngā waka maka kuanga pope, waka awa maka ngā pā mai suau kia ilunga. O le a whai ngai mai a me o whingoka o le sami, ia e mai se i o le sami. Ala kai tanga whāsoa kia. O le koe oa ngiusira koe au mai le vaa. Ia manguia kia lo waso. Tai, mani whale tai au. Tātou leina talofa. Alo, soifua. Ia, soifua maria li tai au fo. Vaa le soli. Ele me ave ia le makau paara o le hapa ua ia e lako hapa ua ka kusho. Vaa le laki o e makwapilea le whaingo amuma me pēr o mapahari suau. Karasio ia uangi o se pūlanga ho ele wa e kilea longa whaingo ka kukama ai. Makua kilea le anga i kai o ngā piko ngi wa e kafe le suau. Nele ve pufu se me o kilea o pūru e lalo vea. I praudeo se kausia ia uangi paha suau. Wa rea koe de sakmai le suau o vinga e api se. Ia tūlanga na pēna iai wale titila atu o lena saunu mai le whengal mista. O lena mo mai se whamtalanga fwilea i le au susu e pola au popoto fwilea au susu e a New Zealand o atu. Paule vanga spita silon ta ua vave o na whaatino lato ngā luenga. Ma o lisi vanga pita silon na amai ai. Ele iyo o le mangoto le vai lalo. Lona minga whao ringa mai. Ele iyo, ele iyalu tele le vai lalo.
le ali tai ai olo no winga o lai olo mo fai ana fatino ngaluenga ia pe mo ia mango to mo lelo tino va o lilo marsami ia ola ai fai ana fatino le telo ngaluenga pe o tasina vanga tau Kalau saya ya yo lalu ya te me ke ya wa pa ai wa le se le har kam ko mai kai no kalau saya ya o wongi o ma pa ai ngai ta ku le ma o pe le la pa ai no me ta o pa ia va stai la mo le tai so mo dia fulta ya mo dia lo fengai ngaluenga talo fa alo fa tia palo si fo mo dia ya ma lo la fa fa mo le ava no ni tai au ka le anga kilingi kau sol saori ai pule ali ia ka kile pule ai o le lo ka mai ki ya sa ai ngai sa nganga wo ke aku ngai ke le o ka ko ni ai mai se fa o ke fa amu ia u ye ngai au ngak pulang ma ka ko fa ngau ka ko kwen chutin wa ma wa mea au ka ko ka min ka ko mai ia ma wo nga fa ia lo kala fo ngale su ia lo ofu ia ngala tele pepelo wa o ye menga ai ki au ka vale fo ngale sa ba kwa male lo ka kala sa su ia lo ofu sa fe pa o ofu la kiki o ke mi ki ngala nga pa ka vale sa fe lo ko ofu la kiki le nga vai kai mi ba ku la valo un kumale afi ai sa ka fia pe o la ki mi mo sa ka me fo ale la wo ngir kai mingai ka makia ia o ka usol fe su ia so uma fa male ofu ma o ngai ai ko fa o nga mo kai mingai si mea fa lua la ka langa ka upulea kia wa ngir ka ya ngo wakila o kelfongi ale i maku lo i maka kasi o akali i po le kuanga ni fo isa au maile fa alinga i lunga o kangi sa ilisio la kokei ya la fa pe o ko e maua a o fa ale o ko e maua la yola ai o fa ale anga inga ile ile nga pikia siken kiki ma ave wa fai ye winga ma fa ale anga kingo simea ko sa ko e momoli mai kia e ko nga dau o ka le sa o ngile loka mai ki o le langa fa le fa alinga sion ko nga ngila lo weling ko nge makua i kuir kama le longa saku o makua i makui ma o le ba ko le ki ma inga malap ka inga i makua kau kua ngā mā o kou whangau kenge. E le ngā whangau kenge fo i o fo i whangau ka mai ke le fo i whai e winga le anga. Pe o le ki ma inga ngā, le ngei aso a koa ma o whi au e whai. Langa o au e whai fo i au whangau whai au grandchildren. Ngo usu le misangi kai au kua i makui kui le ki ngā o lo koma lo ua lofa. Inga ua whai mai la ua maua si kenge kiki. Awa whaaleanga inga longa kingo ia mau ke longa ua o whaengi skulanga le ma alufia. La ua wha au le whaale ma e whaisu esu enga. A o lai fo le skin kiki lai fo wa maua e kele le whaale vilave wa kupu mai saa mo e ke ngeki le loloa. Sa o lei ia ai pe ona io e sa o le sa una fo ile. O whaalinga nga e whaamatia le atua i whanau uma o la sauni atu mo le lota maiti ia manuia o la tau loto. Ia mau fo ia le loto stai matua fa stai mau stai matua o lo tinga ina fa onga o ko ma ko le me ai lungo le lau mo ko fai uma me to te man na oi ia o la tal no atu le o tel siele lungo te fon te me lo taiao oni hol taiao le lei ono tatu taimi mo wani avono ia fa so mai ni sol tatu watunu lava tatu taimi si taimi ia la fa tatu tel tatu no on tapu pera maltina tir siele ni taiao ia na tau whai atu i siuso lena au maia ia le bilo le lunga o le mafu angana na ule avatu le tatu pokalame ia ona ia ai sao le lei ai na yelo mana tu avatu na yelo mana tu avatu fo ile le tatu pokalame ni tai au ai na wa utilo fo ile o ka se te leo la fianga a tonu la mostatu pokalame staimi tatu te fa sole vai nga utalo no maltina e tersia ese le na la fo na fainga tano o vatu le ni matau ele lo pem fa no fa fe no tanga fa mtalatu e langona ya uya au kanga ku ia se var ka makikire le nga mo ia le video le lunga tate langona ale me fenga tale na ese le anga o ni tanga so ora tala mo ia si tu lo wal fa fonga la tunu e le mana ya nei tanga malanto wa mio tau fo na tilo lo le malo po le ase tu nga fa salanga e fai ni tanga le anga tu lo wal fa fonga la tunu ti ta ua ya o tangata le alo lofa malato winga mamionga e fai nei fa na teine
ia manei fu tu ala lo tino mai mo tatou ia ona le tatu temi fa malu atu ni so tatu vala fesi piso tatu le taiao se mai ia le tatu klame ia tatu tali watu le la sisa ili mai ia le una mal tatu le enterprise mo tatu le taiao Leo mai launa mal tau le enterprise mo ko mo tatu le leita fa tasi mai le sunga ya Jericho no le una mal tatu fa vale talo fa Jerry malo le se fu moria leita fo ia fa talo fa tu lo sunga te ti leita ya ma lo la va na lu le leita ya o te lo le wa PC la vai na o le la va te fi wa lo ia fa tai mo le mato no ia fa be fon fa talo fa tu le mal mal pa ia se tatu no lo fa fo mal leitu la we lava fa le me folta un neta ya o inga lava I ole lo fa mai ole tu eta to mo e sui mai le tulanga tau ya so yo e via le li fa tai le tu le fo tu mo ni lao e mo fa la una mal tu mo tanto fa ile fo la una mal tu le tato fa vale o te lo va so pisine lo tomaiti ya u fa nga fo I le te lo avano na ya ainga ya war sa dinga la tu sa te lo la te le so sani la mo ya to le va yeso ia whawhetai la watiti mo le whaila lo mai fo tūlanga lea. Io e olo ia ile mato whapitoa o le whaite ni nei a mata mai la watawale ele o mato tawale le ia ile mato promotion le o le cash bonus ho le wa au lunga le tonu wafe le ia le tele tūlanga lasa whatau lo sa ma mata mai la le afe be lima se lau na lunga e tau la tonu wafe le tupen whaina mo e tangata. Ia o le tupen name faina saonga ele customer po data le fa wono sa e pule la vai po le altulanga ia na va tu tono lana o lana account ko le wale le po kwanga mo ia pay for nice ana sa no tulanga le lo tu mai ti lo to aperma ona lo fo ia e tele malo tato o nekan ia faina saonga ka pena tulanga fo le o tatu ta vale o mawal terminei ia o le tele malana no o tatu ta vale ati tio mawal la ta vale amata mal valu afa na lunga o ta vale tele o piki apu bo ta vale fa pena o tatu vans o toinga fo io o ono no fo ana lunga ile se fulu fo lo tele tatu vans fa pena tele tatu commercial vans fo ila to lo fa io la to businessima ma na fo ye fa tau ni van le fa yela to businessi o tele ta to vale fa pena tele ta to SUVs ye po ta vale ye fo le fi ye le to ina malum to wa ta fa sina mal lunga ni faina slide into le ta vale le na lo le tu la fo le ta vale la IT pe ta le faina e faina ta ona suele lo to ma to ina tono le o ta vale nei a to ina nei o SUVs o ta vale nei o lo fa pena tu li mal ta to no tele tatu people movers pe na ka ona momo lo mawa tatu ono no fo na yo sunu no fo tatu piki apu ia tele mana no yo tatu piki apu lo mawa terminate ale ngata na yo tatu hybrid cars da fo ia pensini to tisio la to wafi tele tatu ta vale lo ka pe na mawa terminate langa na fa na trade lo ta vale to lo ia terminate tia pra pe on la so lo ia la to sa o pe na fa le tonu fo yo la to wafi e po nisi fo to tonga ta vale o lo ye ia mo tauna su mena mai lo ta vale na pena pose dai ta lo ta le fo tulanga fa ingo ta to finance yo lo tele ta to tulanga faina e apply mai lungo le internet ta pe o lo e papa au masui
i tuatu o kilani pe pe o fai tana i su mai le mato ya pe o fai o fi lana mai a te mai lau i lau tabai tuai i it's price in fana na faela application for ile finance finance mantuole su mai lau lo la sene ata vale malau bank statement e fai o fi ai fai o lau tau sanga tulang pena ole tulang o ile mato finance silafia for malo letno o enterprise o ia level mato finance company e bave level le faingo la usau sanga ma da pe su mai me umolo na me tulanga la e pe o lo sene after vale malo bank statement mo la to lo fa pena on le faina faia la to application for le o la to bank statements long online ia su lo bank in faina mai ia lo statement e fa faingo faingo lo sa ia mo le tulanga o le matou telefoni faina vili mai matou masunga fo ia o koso pe le matou o papo lo fa pena matou mafuta nei ni le matou company nei o le lemon fitu greater fraud e Maluka City le matou to atusi ia po le matou telefoni mo matou o le oval selau lima o lua to fa oval selau lima o lua to fa le telefoni free call ia po le telefoni masani o iva lua fitu pitu ono o fafitai mo le mato no le tulate really to e ama renga to la son e fa pe fo il fa sa sangwa sa ta no so foi ma Emmanuel alo va tele sunga Terry Moltapo clame ama se foi la nga mo tual enterprise nei taiao o por se la un tasiono fa se valu tatu telefoni nai bala one o le telefoni al sunga ya Terry ia te mo le lava Terry le o lo fitu lima to lima on valu tasi fa Tasil minuta tene ia leitu la e se fulu, smel fa fonga te fa salawina o tatu tale vai fanua. Tasilima I vatolu amo. Radio Samoa. O te fia fa afelo I atu I lau fa fonga anga I nei fo I tae ao ma lo le soifua manuia alo mai o ta la Radio Samoa. E silia ma le 5 kilo kalama le mamafa o methamphetamine po le aisa o le ana maua lo au mai whaanana I totonu o pou a mea. O se tasi leo uta te leo fuala au whaasa o maua I tua oio New Zealand. Ma e whaapeo le ana au mai le waalalo sau mai Amerika I le masina ta aluai. Ripoti e whaapeo le ana masalo mia le vaengo tiute. Ona e ese lava steel beans nei e whaasfulu ma le lua mai isi pou a mea. Ma o le ana wha atai loa ma mauai. E so e atu le ngō le tangata o loo whaasa waipe pol container a mea e no foi wai kato. Ma o le aso whareile ta aluai na oso whai wha malosi ai loa e leo. Lo lato whale ma mawai ali I to a lima o leo wa mōlia uma. Ta ua mai ei fo I leo o le to a lua o lea to a lima o nisi na whai malanga mai au se talia e tatala ina pou a mea nei. Whaatu saina o atu I le 2.5 tesi fitu miliona doses e mawhaio na ngau sia mai leo ta aisa wato e mawa nei. Ma o loo wha au pea so e ngā leo wha apea le vaengo tiuti. O loo iaile mana ongo le Health New Zealand ia wha aiti tia mai le se fulu valu I le se fulu ma le wha. Ana Chief Medical Officers I to tono le atunu. O se mana ongo lo o afifi mai ei malana polo misi e le vaea tangata o lo o ngā lulu e frontline medical roles. O se fuafuanga wha pe e tau nuu, pe atu ufa atasi pūlenga South Canterbury, o Wairarapa, West Coast, ma Wanganui wha pe Lakes ma Bay o Plenty. Na sa waiana nafi a ofa ailo wha lawa I telele reporti whase lau 5 lau pepa, o loo sa waile wha le tono o tala o le tūpele soifua maloloi na pe ona sa wha I ai le ngau. E tasi tesi fitus fulmaleono piliona. O le nei fuafuanga I amata whaatala noa male au whai ngā luenga I le aso. O loo ei nei le Kiwi Rail I le o ngā totono o tala noa ngā whaatatawi au walai whaititi ai tupe whaalu, ma o loo sawai matala o le vahea. Reportia le staff ele o toe mamau whaeilo mai tua fuafuanga le Kiwi Rail e au fiai ma le vahea o ngā luenga le North Island. Le e au fiai la lai Hamilton, Tauranga, ma Kawerau. O ni fuafuanga lo whaatali le mai a whaamauti no mai ei o whetuna inga wa fuafua Mohawks Bay, Palmerston North whaapele o whai ngā luenga lo o ngā lulu e mole Inter-Islander. I saunoanga le sui o le Kiwi Rail o lo o ia tā ua, e moni o leo lo whetu utu na I awala e whaititi ai tupe whaalu, whaatu sai le mana o mi o le au nanga, mauta whaamomoli.
O au nanga o loo whai le Kiwi Rail le tūsama le se lau 20 miliona I le tausanga e mo o mia e whaaua waipea. A o whaasolo whaatala noanga o le ata amilo fo isui o le pūlenga e au fiele pule sili a Peter Reedy e whono matangata whai ngā luenga I le North Island. Se fulu whātau sanga le matua o le talavou na sai mai e leo leo I Dunedin o loo tua ia na ia whaau o lima I le leo leo o loo whai o na tiuti. O le pole asu sa le anatali e tuai leo leo I reporti o loo iei talavou o loo tau mawhai o so whai se tasi o taavale. Ma e whapea tau nu watu leo leo e le I matala le taavale. A o whai ei ngā luenga leo leo le se fulu whātau sanga o le ana ia te e na ina le sai mai o ia. Ma whao o lima I loa I le leo leo. Reporti e le I whaamanu alia le leo leo. Ma o le aso ananafi le anatu la iei le se fulu whātau sanga I luma o le whaamasinonga o tupulanga talavou I Dunedin. O isi talavou na au mai whaatasi male se fulu whātau sanga o le a fo iwatu ina atu I le Youth Services. Ma tala whaaiu, o le sowato e malangai le palemi o New Zealand Christopher Luxon e au wai le whonotanga ta itai o lololangi o loo whai a Asia le vai aso nei. O le whonotanga le nei le East Asia Summit o se tasi o whonotanga wha le tausanga e na o ta itai o malo. Ma e whaapea o ta itai fo inei mai atu nu o te tele. Ai ele I malanga Luxon na ia tā ua o se awa noa le lei tele mo New Zealand. E whaalau tele atu wai atu nu nei ai mai se lava I tū tau fi whaatau wa inga. O le malanga fo ile nei o tau tino le palemi o le aia wha o ngā ino se awa noa e tu una I ai le whainga whaapa a ngā New Zealand ma le Asian po o le lio. O loo iai to tonu se tete se fulu mai le South East Asia. O le isi atu nu tele o le a wai le whonotanga I Laos o initia. Mana tā ua Luxon o loo tau mawhai ia maua se taimi e tala noa whaafisanga I ai. E le ngata o le maalienga mō fe whaatau wa inga sa o loto o loo tau mawhai nei le wawa tunu e lua ai whaapea ai mawhai ngā malanga. O Talafonala Radio Samoa, manuia le nei tau. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Tala whalava Samoa o whainei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le Car For You. A whailawa ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le Car For You na fisoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car For You, pe te su mai le mato atu si tolo se lao Craysouth Road Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo fitu whaiva o na walu, whawhisili mo and po alofa. So whase fua. Whaauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whaupatolo. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu tamaiti o le neitau sanga. Whaia mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po alo pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute, o le video e telean reactions lunga o le Facebook o le Radio Samoa, o le ama o le whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei, whangata video se las tofis fulo ke topa i le iwa le tai au, whailonga i le afro se fululua i le awauni o le aso lavaranga. Whaamore mole, e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele lota maiti, mai le pūlenga ma le au whaingaluenga ale Radio Samoa. O e fupu e whaatau ese lo fale, e te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, i le olua tolu ono o lima lua iwa fitu. Olua tolu ono o lima lua iwa fitu. Ata, 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 ata,
Ya le te bele wati le was formal tasi minuto te nei ia le tu la se folo lunga po kala me fifia mai pe na ma football nei table te au o le so lulu nei ya tatu so ta inga masani fo ilewa ia mal le to fai lo menga ya le to fa ya pa u lo yo sange ya tulanga fo lo ia ila na tautua mal nei fo au nanga i tono le malo tele ia o America Samoa wa i munia wa e ta wala malo tele America Samoa wa o la ila lo malo tele America e mo ia ta tu Samoa ia la ngala ia ka ke vai kele aba ku sa ka mau ai ngamale mar kamalo sering ya ile ila ile ka alo ala se wa pe e mo ia ta tu so i America Samoa ia la ngala ile malo kele America aku aku me kau selengi e ke kere a kamala ku kuila aku aku me kau o loa i o e afakala ale kau la paingu ku kuila o kako ai kako e le kalongo se fai e le kalongo so ga mi ki ma se fai mano e a le taya e a fiel po kala me fa felo ia tu lo to fa lo moenga fa tai fo il le taya o ma le va no po le fo lau o ma fai on e to e mafta mai e lunga ta po kala me leita o fa so fo il me lo tupu ya to nai America Samoa ya ai va talo fatu balanga fa lo leita ya fo balor se fo manuia lo mo malo se fo tia ya fa talo fat fo il pa man malo ta to no lo o mo mai fo i fa sa lo mal ne ala ata po le ala leo malo se fo la ulang ba ya o abale leita ya o lo mo ia manuia faftai a mosifiti tia ia o le fai atu ta fatal no nga station no fonga i Los Angeles i America. Oi o America le te oi so. Mai la tau nei auto. Mai la tau nei America. Ia sa wala kala le nga fai aku lo. Ia wai pe yo emo yo America Samoa. Ia ngai ko ke lo malo ke wa va le fai ngo nga wo ku malo ke. Ia, e moni le saunanga foi mal fitalenga le tai au. E al masina le o ke topa. E fai asi pua o le tele no fonga i nei i Los Angeles. Ia, ona le fonga mata ona ta pena i nei tu America i lana tau malulu. Ia, e wila vailea. E foi no fonga pe o no fonga nei Riverside. Ia, o no fonga e tele o ele o no fonga toafa. Ia e malu lua ile po ma le tai au. Ai ola to nga te mil ne o le u te le titi le lua le au. Ia e matua vevela tu lo Samoa. Oh. Ola la tulanga o ta se fia ya tu na lu monga, o ta se fia tu na. O le wa surfa te le tu la sfulu ne ya matou. Ia o le wa surfa minute te le tu la lua nei la uli. Ile so lua le nei la so valu o ke topa. Paua na le se senga a ele i o nei mata upu fo i o ta fa so ai. La le tulanga o le tau o le tamau a inga wa o le nawai ia fatustu se ia tatu tuila. Le wa o atu na le malo te lo Amerika. Ia mata tau fo i Samoa le fai ma e malangati. La se tulanga la o fo i sila i le tamau a inga o te tutu sa pe o palenia. Wa o le si vaenga teimi fa me o tangu tatu Samoa. Ia lea foi mo mai fatalanga e tauna tatu i fafo a lea foi sa o sila i natunu. Ia ele se me fol mele te tia pe ya na tomo foi sa nonga mal fitalai. Ia o America e tau mo fia i lo se si lava tonu o lo langi. Ia foi tama ainga. Ia na o tu le tutuila ia o tau fa popo atu ia e tu langa tau so fa. O se tasi leo mea leo si le fie le tonu. O le tele au le tau soi fuanga i o loa i e vatu tuila ma Samoa. Ia e phoninga mai e pu lea e company fo i e le ngata o company ngosi o loa. A o company e fea vea ia o loa. Ia e pela alfa te tainga o le container fo le luas fulfutu le sa masana vatu o loa i Samoa. Sa vatu le tolu a feta la Amerika. E avatu ai tutuila po o Samoa te minei. Ia wono a felfitu a fetala Amerika e vatu el container. Lona winga ua o vatu malselau pasenel si tanga le ua iai. Ia a faila tau nui Samoa lo. Ia e no folan fa tau loa ma tu ilunga le tau o loa. E tau fa pale ni eli si tanga le ngao singa o loa.
ma le feaveiga o loa ia o tele o taimia manatu o tatou tagata i Samoa pai mai ala na taugatā ia le soifuaga ona e fa'aletonu le pulega o le faiga mālō le tauavea le mālō ia e pei ua tu'ai fa'apena ia ae latou tele o silifia pe o matou ni o tagata faipisinisi ma avatu o loa i Amerika le tele o taimi matou te ilo lelei ia le tulaga o le malosi o tagata e gaosia o loa ma te feaveia o loa ua e pule a latou ia ua iloa i lei se option na tagata ioe ia aua afai e tele fiafia i le aualii e feaveia option ia o lona uiga i le mafaina avatuna o loa i Samoa pe amusa totogi le togitaugitā ia ioe Mare tele le wa fai fona e fa so mal tulanga le wa le pe fa tu sa tu le ya tatou lo no winga ya le wa manino fo ile so nuanga e le fa pe avatula o lo a America i tutuila ia na matu ile le taule lo no winga ya e va e fo le si ila titi lunga a America a Samoa la to i tulanga o lo ia va tu te tu salama tatu Samoa i sifo ia e ia le sivanga tau mele te faso ai titia e ia o lo ngau si Samoa e tau ngau fia tu lo Amerika mai afua la le tau o le lo ngau si i Amerika ma le tau e vatu ai tau fia ta tau pela le fua mo se lo fa fongo mele tonu e ia te ni fua mo Samoa ile ono ta la mal fitu ta la Samoa ia e mau e tutuila le fatala Amerika lona winga was fulus futasi tala tala Samoa ele aila se panga o le famole ngau si Samoa e pito tau ngofia tu Samoa to tau ngofia tu lo tau le fatau ne Amerika ia wa o falu winga tala Amerika tala Samoa ia wa mele e po Samoa le si ai ngo lai fo lo ka fali o la le mele Ole foi la sau ole foi la sau e moni le sau no nga wai e foi ben na sa mo ma pata tele ben na ole vatu ole fa nga le si o fo mo le si ai nga le tau e mana ia tau te le vainga le wa matai le tafa so nei tai au le fa fonga fo le tatu atu ina ia manino foi ia le anga o le anga i lunga tei fanga la tou tatu tilo foi la anga i foi la ma tau o lo i lunga pe ona iai o la so si le fia la o fionga pau i le tulanga o lo iai tatu tangata foi e le avatu fa fainga luanga tutuila ia wa pe ona vatu o lewa iai to tele la to o lewa malanga mai New Zealand Australia tulanga o tape nanga o nei whanau ia, po o nei alum whanau le tunu. Lea watu whawhinga luanga tutuila isi foi ngā luenga ia mō mai a tātou i Amerika Samoa. Ia, pawtaiti tia o le vaenga i tā uan whamanino i le whafonga ma le mai mō mai le tunu. E lua ia vaenga e tau o na sila fia le lei i tangata ia ngā i mai whainga luenga i tuila. E iai e tūlafona Amerika Samoa sa pasia mō tangata e whaapitoa la vaianga i mai whainga luenga Starkist. O tangata la ia tau le guest worker. O le tangata la lea. Ia e te pena uma e le tangata lea ia pepa mai Samoa. Whateita inga e ono a pepa e taunta pena e le tangata mai Samoa. O le tusfolau, o le pepa whanau, o le kilio le whan leo leo, o le kilio le whan mai, o le pepa tui o le misela. Mal pepa tui o le COVID. O pepa lana e ono e tapena e tangata le Samoa. O na lafo le se tangata lo lato a inga na whanau i tuila. Mai tangata whanau. O tala e alu e whaasa vali ki lia o tutuila, ki lia o le whan mai. Mal ki lia o le whale leo leo tutuila. O na tu whaatasi lo lea ma pepa ia e ono. O na ave lo pepa na i le pulenga le Starkist. O na mailo le Starkist le yoenga pe talia le tangata le pe afai le leima pe paia mantua e tangata e fale tonu kili o fale leo leo e ia afianga fo el tulafon e fo tangata e ia ni mai tu nga lae e mau atu le kili o fale mai e mau tino ele talia tangata na au la to la talia au malon talia Starkist o na ave lo le Starkist ngo tangata e ave le official immigration e fai ele pe mita tu fatas
e malanga mai tangata nei tutuila mana tua foi la e avatu le immigration e sua le ngolis tangata o la sa overstay mo tutuila po la foi e se fale to nuile ofisa o fe malanga inga tutuila e poloka foi la ina ya a faila kilia mai na ya ona tutongi lole el company ya passe se tangata ye ta u malanga stakis ono mai lole tangata ye tutuila o tangata tutuila la li lena fasavalina pepa o tangata na ta ole host o ia lena ia e sainia pepa tangata le o mafuanga tia ele manatu stakis la to te faia ni pepa tangata awa atupu mai se pe fel tangata le pe mai le fal mai pe tupu se fa fita uli manga il fal pui ele responsible stakis responsible lo tangata le tangata to wa inga tutuila le na sainia pepa ia ioe o le tele la foi la te o tangata tutuila le e sau le tangata mai sa mo sau no foi e lalo fa malunga le tangata le o le fa fita uli la le tupu nei e o mai tangata mai sa mo e le fia no foi tangata inga i tutuila o inga i tutuila o no mafuanga nei e ele ainga o tangata le tutuila e maual tutongi o tangata le ma ave umal tutongi o tangata le ele o ye se tupe ai foi tangata sau fai ngalunga mai samo e fai ngalunga ai na tele ave se tupe lo na angkol polo na anti pol tau songa le no foi ala ngalo ya te ola no fo fu el falo le angkol male anti la ai fuai la tutongi le pidio tau na ave se tupe lo na tongi e fiso so ni vaenga na ya ale fai ala mena ona tuli se le angkol ala no fa tietia e tele tangata fa pena ya ngai mai tau fia no foi lo fa ma tau su se men no foi yo no vala ulele ainga le no foi fa tala mai ya fa fita ulia ya al mela na tau nei lo tatu tangata ya se ya lo fa fa no fo matangata ainga ya se tau tu na avisin se le ni so so ni ai pili ma me ai ma me fa pena ya ai sa lo to ye lo la na si e la fo mai sa mo ta file si tupe e so fu mo lai a wa tu tu lai tau ngo fie yo so fuanga e ma fa ya na ola tanga tele limas futa la fa ta we na me ai le vai so a fe to se la lo tupe mo le vai e ave limas futa la ma to wa inga lai te no foi tu tu la fa nga o le si limas futa la te ule se la ta la ya la fo le se la ta la sa mo le vai so oi ya al fa la vla veoles e ma wal sia su vai la va malos ya le se me ave la inga le no foi le se me la fo me sa bo e ma wal stofi le sia ai su passe se las forele so oi as you me ai le next door as you me ai ya as you me ai la so oi ora kawa ga yo polu la yesu e masima ya ia le ngala pau e fa fe fele tu langa fo e permita afa pe nei la o tu tangata ia tatu e te fainga luenga i na ia te utou o le ale umi o permita te fainga luenga ia eleise limiti o le ID le pu e tasil te usanga e toi fa fo o le vaenga lo na lua lo fa talanga o tangata ele fainga luenga stakis e fainga luenga isi company se mai stakis o tangata lana afa pe wa u na inal company kon karate kamuta o aula e avea pe pai e ono ia na u tala no to el te mo fa sa vali foi ki lia e lu tu tuila ona avele no le immigration e lo le immigration na okay e sponsor la el company e le stakis a o ele ona inal business le o lo business la sponsor a mai tanga tale fa tu pe o el fal mai a fia fo el fal pui isi so tu la fona mna mi se lo e tongi o ele lo ia oi ia ai foi sana sala foi le fa pe o fa o lima le stangata ai sala tupe e tongi o tu se responsible lo pisinisi o ele sponsor le o tangata le mai te tau foi na no fo tangata na ia te oi o a u mala to pili ia e responsible o le o na inal pisinisi le tutuila le na va tu tangata so e lua la wala tangata e o nga stakis ma tangata e o mai pisinisi tua a tangata ia fai pisinisi amlik Samoa o le ta ua le moenga ia ne isu e atu wa over tutuila wa over wa so tutuila
a fa apea nei lai overdraft ia asol tangata le tutuila o le fa salanga o le ia ele mfainte malangatu la le umi ia a foi la fua ile fa iunga le al committee o le vaenga fe malanga ina fa ia te o malau matau a fa pe nala na over tutuila ona ele yo ona watu le va sa tauna e fo i mai ai ia e mafaina fa pe ia watu le masina po le ono masina ele mafaina e to fo ia ai a fa pe o to nga over fo le na maua ai se fulu tau sanga pe o watu ono fo no solo tutuila le fa ia ni pe pa no fo ma ia mo ki ngole 5 tau sanga fu tau sanga le mafaina e to ai e fo mem tau tia ia man to fo la tato official sa mo pe fana e mafaiana e afa peo o lo suafa tu loa ia suafa vo ia pe vola mato no isa matau afa peo lo fai u paule ia lo tama e le siona matai ile sinu ia na sa lo le amel pe pa matai na lo tama vo le pe le atau ia nga sa lo fai lo so pe fa mo se su e kwalo ko fai u le atau ia su malo passport ia keile o kukuila vai uta vai o tutuila la ele ele se fingerprinting system fo le tutuila ke entaku fingerprint pe o wa ima ele ia o nei ia lua ele ngo io ele fo se me va pe tu eso wata i lungo se pe pa sai na to enta tutuila ia ia la tangata fo ia na afie se fa vita uni na ia afie fa me son ka ko kamane lenki poki ja mors fu ko sanga le ko va yenge kukuila ia su e tuol matau e se le ngoa mal pe fana mal tus folau la voto foi to tutuila ole silia le moenga wa o me ole tu po fo inia tu no olo mai ni so tatu ye le o me ngaluenga fa vai temi ya te lo fo ina ye ya paule se singa o na yo atu na tangata ya tu ngaluenga ina tutuila no foi la tu ainga ia ele pelo inga e o mai no foi tonu o company fo ia le o mai no fa tasi ai I company le anga mai tonu nei atu no e ni fala blave wa tupu mai nei o tatu tangati o tu ngaluenga tutuila ia pe lava malos io ni fa blave matu ia fo io pe o me tupu ya tu ya matu I fa fonei o ni fa blave fa pena e tele yo fa fitauli man to fo I te e o melo tutuila e mauale a papia foi le 5 susene ia o le stangata na sau ele ai te ia we inu tango fio le pia o le stangata na sau e inu ai pule le ai o melo amli samo o le mafaina pule le tango fio la va malusi o le ele sai tau da stona ia o le tele yo fa fitauli tau va malusi o te lo wa foi e fai masia sil fal puipu o telefone la tatu tanga te fal pui fo ye weekend ma sol vai aso ia on vai ngana tatu le mfeno pulele le tau ma fai no lava malos ia on tau ngofie to e fai ngofie na maua ia e tele la fa fitau ia e fa ftaia le stanga ta vole fa pe o maliwa ini fusuanga po ni misanga ia e na o matau ku fo ye e pa ave na fo ia ma fa nga fo tu langol tatu wanga nu e felo ye ai nga ya fia ma teu le me ia na mai ale ia e te mi e tali ai e ta sanga ile fale leo male mal fam si donga tu ye la vano ia ye foltangat a matu ia le fa se fa salanga ia e uma tu le va to fa fo I mai samo ya lei va tai se le manga yo le va nga wa fa so ma tala no mai ai ya la u fiong la to fa lo mo ile ta u fu ile fa lo ngolongo tatu wa tunu ya wa pe yo to tele tatu pe le la tala tatu tutuila la to ye fa ya mamalanga ne ai fa mamalanga ne ai ya tulanga inga luenga asia singa ainga o la se tula to ngol tata no nga ile tulanga pe mita fo ye le na tala no ai le maloi ya me sa mo me se tatu wa tunu ia I pemita foi leva peta I fitu aso po le walo atu lungo se fulu aso la tulanga o ta auto ia nei pemita na le na avatu mo tatu atu ia e mo le Silvia o le sina vaenga ta wai ia fontanga ia asamo na luo po le ato Samoa ia wale sa fitu aso e sa weltanga tele na bis pemita ia le utu atu lungo se fulu aso o le leila o le men ia
na o le kopi o le tusfolau o le tagata ma le kopi foi lea o le pasese po le valele po le vaalala ia ao le tagata Amelika Samoa le faia le talosaga ia e ave lana tusfolau Amerika ia faatasi ai ma se pili foi lea o le wila po o le tise po le pilo le telefoni e faamaonia ai o oe e ai le fale sau tagata le faamautu ai ia se vangana la tangata foi le sau pe mita tors fulo aso na tal sanga leo la na kilia al fal leo mal fal ma ia tutuila o ia a Samoa ia na vatu foi le tal sanga ia kilia a tutuila al fal leo mal fal mai a okay lo me yelua ia ona ave foi le ma pepa tangata le tutuila ia na tongi le o le fast food la Amerika e sau tangata le tono tutuila tors fulo aso tangata le sau fitu aso por fulo aso e na sfulta la Amerika tongi ai o le pemita la lea e fitu le sfulu aso ia e tasi le lua aso e talsanga i maua wifi online le talsanga na maua ia al talsanga la le tol sfulu aso ia e to titia tol vai aso ona e faio o kilia Samoa kilia tutuila ia ma faile sia kinga o kilia nei pe ese me o fale tonu e kilia pa o to tele yo tatu pa nga lima vuta mai sa mo lita un tapo kala mele manino nei vaenga ia ine ma fai fo no so swani ia leo manino atu toris furu asol pemita apala iai fai lauri pokio leo fa savari me umalava fale mai lona winga matu ai fai le kiria por tangata le sai fa fu New Zealand ma Australia se ivanga nai ia le fit furu aso ia ele se vanga se pidi fo ile vatu e o la alu ngolo tengoa ia na ma watu leo nisi mea e apala ila ta e ape kasi de lua so wa maua ia al me fola taua tiatia e te taua nei e tangata tutuila to wa inga te so tai ai o tangata tuila lana e na te whaial tau sanga online ia ma upload ai ia le kopio lo tusfolau ma le kopio lo ticket pol valele pol valalo ia na upload fo le tangata tutuila le kopio lo na passport ma le kopi foi le se pili foi le o lana telefoni po le wila e faamaonia ai e iai lona fale tutuila la tu tangata le lana no foi alo faaftai o leua manino le telo vai ai me se foi ia o le foi inga pisa foi ma ta pisa foi le tu langa pe mita ia pe ona malanga mai ne tatu ainga ia pe ona le futanga foi le ato Samoa tatu malo i Samoa sifo me se foi ia tatu ina ia Samoa ia o le foi manino nei vaenga ia ia e whaingo fia fo i mo le malanga ingol tātou watunu, wa to telo tātou e whai whalewe lawe. Ia oise malanga mai tutuila i whalewe a inga, e maise niso poklame kālesia, ia au leu whamanino nei tai au, ia tūlanga foi olo ia i whi malanga inga i tero tātou watunu. E misa ni me o ngā luenga, wa ila tala tātou o tau nai Amerika Samoa, whaingo fia inga le konga le pāsese, ia oso le Naomi, ia malanga kukuila, ia koe fo ia kuinga. Ale maha ngai ia fo ilesi vai ngalea lunmanga. O le whaasoa ino la ta tupe mo i tutuila. Ma ila le tau ngofie. Lima sfulta la ta te whaonga ina le vaiaso pe ale leile ma whau whaasoa le tupe. Tu watu masina se leni mo le ainga le tate no fuai po lo ka anti po lo ka anko le aure kuria kai fafu. Ia wai le whape e moe fual moe. Se lauta la e teu le tusi tupe. Se lauta la ala fo i le ainga upolu. Maua leo le lua se lauta la, wawa, ai le ma, ngai pe a, watu le tangata. E no foi tutuila, manga lua i tutuila. A o la ilo na mafau faulo na ai ngai sa e upot, e se le mana ia, o le paketi ina o le vaenga lea. Ia pe o na whaasoa mai ia alo tō whalo mbanga. Ia la whatu polasi si vaenga e, te whamai el ta po kalameli vaenga le tai au, ma le nganga fifia ma le whaftai. Ia, mo le ta whaasoa fo le tai au, me lo tupu i tono le tātou pitonu i Amerika Samoa, ma le nganga whalolo. Ia, e tā ua vaenga lea wa e saunopet fitalai tia. Awa ole si foi na lui tau whawhitau no whenga i tele o nei uso foi mnei tua whawhine ia nga i Australia New Zealand i lokalama whawai taimi. Ia, o le whawhitau lia leo le paketi ina ma le fuafua tau le ina o le tupela e maua. Ia, ma se tasil na o vaenga sa whaofi fo i le tātou ofisa o le MCO di Samoa. Ina ia whainia o ngā whapea financial management, ia o le tūlanga le paketi, ina ia mawhai al tangata o na whaasoasoa le leilo na tamau ainga. Ia, ma ia le leio na paketi.
ina ia mawhai ona lava se tupe teu mo ia ma lafon se leni le ainga i Samoa, o Amlik Samoa. Ia o le tonu eli aulo. Le whaupungal na whaingo fie whaupo Amlik Samoa. Aia whaifola e sautanga Amlik Samoa. Ia pe fol melen tata la noel vai so le tangata siko. Ia sauno fole ile tama pol tene tutuila. Mawal pi tanga nga i mai Amerika te tele tutongi a tau ngofil so ifonga. Ia na fa tele ina la ia le o le avano e mawal tama ai nga silia tuma matele atu. E so sonia tule ile ai nga Samoa. O le tele yo avano anga mai ia ai lo le fili o le tangata no fo e mawal pi tanga tia. Ia ai e tāua foi fautuanga lena. Awa fai o sailinga manuia. Ia e te tāua na tau mawhai i vaenga uma. E mawhai ai ona maua le vaenga le. Ia mamanuia ai le tangata. Ia me se foi o lona ai ngā mole anga i luma. Ia whaftai molo wa tia. Malo whaftai tele lava le moenga le fui tai au le tā whaasoa manino le whaafonga le tātu watunu. Ai mai se ai wa whaile ma fsosani ne o tātu ai ngā le mafuta mai Samoa. Te ilo foi o le fsosani foi lea i le manino le whaafonga le tātu watunu. Ia mau i Australia, i o inei, ia nisi whaatunu o lau langi pea malanga atu i Samoa. Ia fia malanga i tutuila. Ia alo manino le telo vaenga pe ona whaasoa mai ia lau tō whaale nei foi tai au pau. Ia i le mamalo le tātu watunu. Ale nganga whaftai tele lava. I le awa noa watu ina mai. Whaisi pisi le moenga le nei vai taimi. I a inga mafufuanga i ngā luenga. Ia u whaavanga mai lava lu taimi. Ia awale tātu po kalame mo nei vai aso. Ma le whaafonga le tātu watunu. Ia alo whangia le atuolo awai le nafu i atunu. Le malo telo Amerika i fufuanga whale ainga. A to taliu fo i Amerika Samoa. Whaalaulau e le tuala i lunga le ea. Ia awale whatunini au tito ma ngā luenga. Pe ona iai i atu te mawhaiva i tono Amerika Samoa. Maua tō whama le li. Awalo wala uina mau tito mau whaiva. Pe ona iai. Balenganga whaalalo. Alofa tele atu lo moenga le tai au. Whafeitele te tia. Ia whapena foi lau sunga whaputumuel plokalama le tai au. Ia mau pel soifua matoli o masina soifua. O lau sunga le tai au. Ia e whape whafonga ngal tatu tunu. Manuia whaiva lo toi. Paftai. Ia, malole, mafutubali tatu watinu le tai au fau leo toi luas fulua minuti o na tai leo o le tu la se fulmalitasi whafonga le tatu watinu le whaaswa mai. Ia, ale to whai alo mwenga le tai au. Ia, ia pau, roi, au sange. Mana ia tele le vai ngai u whaaswa mai ele to whai ia pau le tai o kase maanga ia so. O tatu i malanga i tutuila. Ia, meiso le whaaswa mai pe mita. Ma le paketi ina o lau tupe maua i tutonu. Ia o ngā fo i mo tātou i nei New Zealand, Australia, whea lava. Le atunu Samoa, ia wai vai le maanga i o le whaaswa. Pe whai, o oi o le tangate le leile ma fau. Lai te sau te malanga mai i ngā luenga ma tunu le nei. O lo i ai lo nganga i Samoa. O lo manatu le tātou atunu. Ia, le ua maua le avanoa mo tātou le leitai au. Wa mai e fui leo si ia whaaswa mo tātou. Ia lima se furuka la lava matutoi sole. Wa ile mana ia te lo le au mainga e le unu moenga le tai au le tātou whasoa. Ia mai se lalva ia solo tamaiti. Wa ile nga kau whaia kun kako whasoa ile kape nganga loka mai kia. Vero whasoa sao mai alo moenga ile tape nanga lo tamaiti. Ia le se me koe kau polpole ai. Le hale me ua vatu ele tua ia to le tai au o ka ko urenga. Awa fo ia fo fanga ia mau tape nanga mo liva ia so. Le mana
Ya le te pela wati le toas fumale ona minita tale o le tu la e se fumale tasi pena mafuta mali tatu watu le tayau. Ya nisi fo tatu fatata longa pe ona yai mafuta mai le tatu watu no. Ya ila unanga fo mal tatu le tatu Pacifica Family Health Group. Ya le te mai tai po tau sala ya Tania Yeremia ya mali tatu fo mai ile nei fo tayau. Ya la tatu tata no o ani vai nga tau fa manatu o leo nga ka fa longa. Sorry, wa kiri anga ru ngari ko vikiri. Ya tono la afso soni mai le fo mai ati oe matato umala leita yao ya itulanga olo ia le covid ya la tatu se atudoa ya po afu di vai nga ton family no mai ile tautu mlanga ale tau sala ya tani ya mo tato leita yao talo fa ya lo sunga mai te fo mai balo le se fo mo leita yao fo ya malo se fo te tia tau fa malo leita yao fo ya fia lava lo vai atu solo tino nai mo wa pelo so fu ala le ya me se lo la le ai o so fu ia male ola makwa makauki o makauki ar se lengi ya makwa le asi makauki e le makauki ko fo wa mal vai aso si wa ngai ku so pele se ku pe a mau fia on meta wan a kongua o me aka lo le ngor ka yo ka aka yo umale ngor fia o ka aka yo valava makoko denga si polo kala ka aka ka figura alon sa amal vai aso tu bangalu ngal tatu falma ya lo fangia pele ni ya tatu au nanga foi e wi lava lo fai mafsusu ya i mai tau ya ole sa ngale mu male le me o ma faftai tia le wa fa fonga tatu wa tunu fa ponga tatu pokala men leita yao ia ila udanga foi mal tatu pe masani yai o le na u fa ilo atu leita yao tania o le me mali o le ka ke vevesi ya wa makang susu yai mare ka u makako susu nga kai mie we ai hakile nga falo u nga le ngu fa ngumbela foi le o le covid o ko ke la ya makang ka le mbot e ka le ko fi covid ya o la se so ani foi le o le feita wino tatu covid wanga ia ilunga tulanga wa ia il covid ti por me orga nga kala ko fulu covid kilo ia e pe ole me na ole o fai ai pe ma fa manatu ala au nanga i vai aso uma ia le fata wa ina si o tato watu no o nei me o tui e ui la vai na ele o toi vevesi ai pe ole me sai ai ia ai ole la va o ia pe to no tato watu no pe ole me na le fai fa manatu tuai ya fa pe au fa umi au na le malosi o natale ya pe tinga foi fai e wai pe a mata lava ya o mor furu ya fa pe lo fa umi na ya va na nga info mai e fai sau test ya ina ye lo ai pe tau na si te lunga le level o puipuinga ele ngata mo oi ya ai ona yo ai nga matanga tolo e mafuta yai ya ua lava le fai o tatou tui o COVID. Ia ina ia whaamautino o malu puipuia pe tatou nei taimi. Me se fesuia inga pe o tau. Pawhetai. Oa e pe o le tate wawa ia tu wale to ia nisi o le tatou atu no tapisa mai i COVID. Ia whapea mai a mea ua fia tui. O ke lo ala ua COVID ki nganga ale se muse whaidua mai o iero koe whaadua whaakonu COVID ki. Ai paule mea. Ia tātou loa, mare e tele le whamanatu. Ta wana whaide tui. Ta wana whaide tui e pui mai e le whamai. Mai sa le fulu, o lesi tangata whai mai, o ia le maua koviki, ai piwa whailor kui, o ala kua a whir fulu, ai whai mea koviki. Pio le se senga whailana na le mai tau le atunu. Ai piwa whailor le tui whai mea koviki. A o lea ele maua koviki mua. Ia, ese tangata. Ia ese foi forma ia ko ese arsia que forma ila to la nga le me lewa mai tawina o te me tele va forma te la tu fai lo sia que le covid ia e pe ole si foi na fa fita uli ole e ai ia ai ne se fa ina ole me tawnia la vole no forma la mala foi o si o tato watu no ia ile tu le ole a foi ele fa pe ole a fa ile tui ia ona e le fulu wai lea. O le tā ua o le whainga o le tui. Ia ina ia sosoani le vai la au o le tui. Ia ele fausia ina o
o au tau whaanatua o lo tino. Ia, po o le building o lo immune system. Ia, e te fulula. Ai e le onga tele mai tinga ina pe o le pe o le me masani ai pe a o ina tinga ina tangata le fulu. Ia, e pe o le au ngā fwere na o tui nei pui mai lava i le amatanga o le soifuanga i po le ola foi o le pepe. E ona o vai la au uma nei i le whapea o le a le mauaise si se mai. Ia e au ngā e whesoso ani i lo tino. E pei o le tau wha malama la manga le nā. E tu sai ma lau wha facility e tia o te lo foi le anga whea ngai pia foi ma le au whainganuenga. Ia whaitionga foi ma facility o le ai fulu a ngang wha mai e whaire kui ma ia e pei o le tau wha malama la manga le nā. O le ase toa telo le tatu atinu o lo anga ia tu tatu whare mai teimine i aso uma. Ia oa pe au na manina wa o tau le nga whamalea ngaluenga i le aso ma le aso. Ia o le ase numero o tatu tangata. Ia o lo anga ia tu e i le whaama ia ni o le fulu. Wa o leo wa tatu manino. O le swinga o le tau. O isi se le fulu le maluru. Ai o lo le kau mawhanga fulu. Ia o lo mai tau ina pe tia tu sai ma lau whawhesili. O lea lava e whawhetai o lea ngai mai lava tangata e whai le tui o le fulu. Ia ai mai se fo i mō nei tangata ia e ngai malanga i whafu. Ia o le vai a pe fo i tato clinic le whai po sei i maangile i asto nai. O lea lava e ngai mai tangata e whai o la tui o le fulu. Ai mai se o tui o le COVID. Ia o lea ngā fo i la o lea ngai atu tonu. E mawhai ona siaki e le au whainga luenga, ia pe fia tui o le COVID wa whai. Ia o isi foi wa le o toe manatua ona wa tele tui o le COVID. Ia e awal whapo lea wa o le mwhai ona siaki e tatau au whainga luenga. Ia le tui o iai lau tui o le COVID. Pia tasi ana vaenga o sau nofo ia lau sunga le foma. O le popoli. Pe a watu lo fu ia unga fu ile fa pe o covid ia mai sia le temi o le fa to a fa pe o watu ai fa pe o covid kai mia sa wa ile le sia mai wa e mau al covid o ve pe poli a vo il popoli pe o le tasi na va nga pi ne va velo ia wa ki le nga sa covid ia vai me la ke popoli al be nga covid ia ingu mar falau ia ele fo tasi stangata to tasi na me a tietia ia noa ia e tatou umala. Ia ele ngata foi le COVID. E so se mai lava e whea ngai matangata Samoa. E o so lava le popole. Mana ia la lea ua e ngai le tūlea. O nao lea la e iai ma ngase ia o te fia tala noa atu ai foi. Mana ia? Ia ma o wha maa losi ai foi nai o tatou tangata. Ia ona o te malama le lei I la ngona foi o le tangata o le mautinoa o le pala ai pe a fai mai le tala le fo mai. Awa o le sile mafua anga numeratas. E a laiona le a ngai o tatou tangata e vai le fo mai. Ona wasili atu le si tangata le mai ai pea. Ai awane I fai mai se tala e wha pole ai. Ai pe o le wha malosi na a tatou au nanga. Ia ai mai se lava pe o na tau sila fia. Ia sila mai foi o lea o te ofuina le lano o le piniki. O lea o tatou iai nei le masina o lo whātāua ina ai, ia le whaalau I loa ina, ai mai se foi o puipuinga matonga fitinga. I le ngase le nei o le kānesa o le susu. Se I tu laulau whaafonga anga Samoa. Ia o le whaamai le nei e pito sili o na toa tele tina mata mai tai ua whano ai o lato soifua. Ia, e tu sai fo I ma wha maunga. Ia, o tamaitai Pasifika, ma le maoli. Ia, o matua I mawalunga ia no mera. E lea nga ia tu e whaisiaki. Ia ma wha ata wha pitoa. E ta tau o na whai. Ina ia vave o na maua ai le siama pe a wha pe o e a fia ai. Ia, o na vave foi lea o na tonga fitia. O lea e a watu ai le wha malo si au. Ia ai mai se foi o le whaaloto tele, I nai o tātou tina, o uso ma whanau teine. Ia whamano losi e whaia tātou siaki ma wha ata wha pitoa nei, pe a wha apea wa ai atu ua
Ia i se suinga i lea vaenga o lo tino, ia pewa ese foi lau whaalongo. Ia, ma o lava i mea lelei, vave o na ngai vai le fo mai. Na ia vave o na tonga fitia. Ia o na soso o ane ai lea fo i matato siaki, fo i lea mo le kanesa o le ngutu o le wha au tangata. Ia o lo wha ngā solo pea, o tato siaki na sa masani o na whaia i le fo mai. Masani o na tau o le cervical smear test. Ia a lewa se tulo. Ia a lewa mwhai o na whai la vai oi, wasa masani o na whai fo mai. Ia ua matua i whai ngō fie, o na tui na atu le test ia oi, e te whai ai te tono le whan mai, ia po o lo lawa malo maota. A o le mea tāua, ia whai. Ia wawe o na whai. Pe ole sosoani atu le nā. Ina ia pamalu si awa tu ai fo ina i o tatou tina mata mai tai. Ia o le si tatou vaenga lo whata awa ina pere tatou au nanga. I le taimi le nei. Ia o tatou appointments fo ia mo le anga i le specialist. A whapete anga i le fo mai. Ai whapea mai le fo mai te tauana e anga i vai le specialist. Ia whata awa le avanoa na pe a whapete o tu ina mai le specialist ia oi. Le taimi ma le aso e te tauana e anga i atuai. Ia o avanoa nei. E leo ni avanoa e. Upo u taimi e whaatali ai. Le mea na e tā ua i lava. Le maua mai loa le aso e whai e lau appointment. Ia vave o na whaawasenga ma fuafua iei fuafuanga whaale a inga. Ai a whapefo i alu le mawhai o na anga i le fo mai. I le taimi le mana o mai e le specialist. Ia awale popole, vave o na whai loa i lau fo mai. Ina ia mawhai o na toi whai se whetu na inga. A olo maua pe o le avanoa. Ia amu ia tātou o lewa tātou i nei atunu o maua ia avanoa whaapea. Ma fo mai whapitoa. Ia e tātou ma fo fauna i o tātou a inga i Samoa. Olo o tau mawhai mai. Ia a wā lava avanoa nei. Ia o te whamano se tuai ma o whamanatu tuai i si o tātou atunu. Whata ua le lei avanoa nei pe a o oina o mai ate oi. A whaapea foi la e whai o le mafua anga o lo le anga i le fo mai i le specialist lea. Ona o se paafitau li tau ta avale o se si e te lua o e mawhai ona fsota i mai a matou. Ien matou o nanga e mawhai ona matou ato e mumoli oi e vai le specialist. O le whamanatu tia pe a maua pelo o avanoa o tatou blood tests fia whaata ua lava. Le avanoa le whai le blood test. O le whawhita auli, o le sile whawhita auli lo whea ngai matatou au nanga. E a ngai i le fo mai. Pea me le fo mai ia. E fia maua sau blood test a le tui le toto. E maua mai results. Ia ona alua atua ia le o le toi fo i mai. O le taimi la le nei. O lo tau mwhai per tatou o whenga nuenga. E wala awa tu tatou mai. Ina ia whai blood test ona o le a paule o le awala i loa i le fo mai. Po o tala whea ngai le maalo si anga o wala au o lo e tau mawhaina ma tau si ailo ngase. E fo le taimi o le o mana o mi ai le maalo losi o wala a. A na lava e tau mafa. O le tāua na le blood test a maua mai loa le tala le fo mai e whai le blood test pe tui le toto. Ia ono sa e alu e whai. Ia o lo lava puinga. Maria tēne le vaenga le wa pa i ai lau sunga le fo mai. Wai pi mumusu e kui le koko ngi ke ua whai aku a whape ma le fo mai. O lo koko walu lunga. E ka walo le kui. Wale mea ngai alu alua. Ia whai gangi ei. Walu mai le si piko. Ia alu alua. Ia mingo ia le si whamai. E o kai ka ewa ia. Le angai maa fo ma le toto. Le alau whamalatu ma le fo mai mo tātou le nei tai au. A ngai e whai le siaki matui lau toto ina ia manino ai le soifua nai te soifua ai po le lei ia fo whala au nai te tau mawhaina po pa leni le lei ma leu ngase na iai ona le tātai la fuatu lau sunga le fomai po anisi vaenga whamai malita po kalma le ngang whalalo Ia, le ai o te loa nei si me tia.
pau i o vaenga sa fio o i ele po kalamele ni tai au, o no le fia ngai tonu lava man tato o whainga luenga ni taimi nei, ia ai ro tu atu pele whamanatu mo tato tui pui pui, na ia vanoa i nai le e whaka sa pua seisei, ia sto nai, o i nai way mouth, ia po i nei fo i pēmiwa. Ia ngai mai ei manu o maua lea vanoa whanau, ia e whai e tui a o fia ngai ma foi, ma malolonga. Ia ai manula o maua taimi wha o matu la na matau tala. Ia e whai au masui o ngal malmana, lea fionga ia ngal malmana, e maisio lea o whainga luenga al Pacifica Family Health Group. E momoli e toai o matau alo whaanga, ia i alo ma whanau o malawa o Samoa. Ia o wa sauni atu mo lato whainga tau roto nei, a tau sanga, ia manu ia tele lava le lota maiti na i tātou whanau, ia ai maise fo i tātou a inga uma. Ia manu ia fo le whainga o lau tau loto tia. Kai mo whamangi a mo mātou le whanau, ia manu ia fo i o tau mātua le nei tau sanga. Ia, whaftai mo tāpo karame nei aso. Ia, whaftai fo le whamanatu. Alo pātu manu ia le aso. Whaftai mo ia fo le nei tai au. Ia, lau nanga mo tau tua le na, ale sunga le whama ia Tania Yeremia, pia le whafonga mai ai. Ia, molo soi fua malolo ina, mani le whamanatu. A nga i le vai le fo mai, a whai mai le koe ale kui lo koko kui. Kui le kakao koko. Siaki pelo a whainga le kakao koko. Ia kui a koa lai le lei, ia whale. A kui a koe whale kongo, koe vai le fo mai. Tātou nula wale tula sumaltasi simal whafonga al whasalawina o tātou tala i vai whanua le ngana Bretania. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Nalo fa Samoa, wa ule ne yo kasu ti alu, a wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se furulima iwa kolu a mo Radio Samoa, vevela a. In this update, Health Minister Dr. Shane Reti says Health New Zealand missed the warning signs ahead of its gaping deficits. The agency went from an expected $500 million surplus to a $1.4 billion deficit in April, now expected to blow out to $1.76 billion. Reti says the board lacked the monitoring procedures it needed to see what was going on. He says no one was measuring the costs of increasing nursing recruitment against the budget. At the end of the day, the board had first visibility on the financials. They then had obligations to report to me, to report to Treasury, and to give some visibility as to what the issues were. Customs says New Zealand is a target for organised crime groups smuggling large quantities of methamphetamine. 5 men have been arrested after a joint customs and police operation in which more than half a tonne was seized. The drug was concealed in steel beams which arrived in a shipment from the US. It's estimated the shipment would have produced around 25 million individual doses of the drug. Acting Investigations Manager Nigel Barnes says they've seized shipments of hundreds of kilograms of meth fairly regularly over the past couple of years. New Zealand is a lucrative market for organised crime, and particularly drug smuggling, and it's crucial that we maintain our efforts to keep this out of New Zealand because the potential for community harm is substantial. President Joe Biden is postponing a planned trip to Germany and Angola to remain at the White House to monitor Hurricane Milton. The storm, the region's second in 2 weeks, is bearing down on Florida's Gulf Coast. Almost all of Florida's west coast is under a hurricane or tropical storm warning, and the hurricane is put at Category 5 at the moment and could well hit or direct hit on the populous Tampa Bay region. Uncertainty looms ahead of Wellington City Council's controversial airport shares vote. The council will tomorrow vote on a notice of motion to derail the sale of its 34% stake in the airport. Currently, the council's split on the decision, with Councillor Nico Winera flip-flopping on his stance. That's news. In sport, a groin strain will delay Kane Williamson's departure with the New Zealand cricket squad for the 3-test series against India. He's been rehabilitating since suffering discomfort during the second match against Sri Lanka, but is expected to play at some point. Uncapped batter Mark Chapman will join as cover in the interim. The first match starts in Bengaluru in a week today.
All-rounder Michael Bracewell will travel for that fixture before returning home to attend the birth of his second child. He'll be replaced by Ish Sodhi. The New York Jets have dispatched coach Robert Saleh after their NFL defeat to the Minnesota Vikings in London on the weekend. They've suffered 3 losses in 5 games this season. Saleh had been in charge since 2021 but failed to make the playoffs during his tenure. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so whale motu le lumanai. A whai fo i so whale motu, o e sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu I whale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo whale motu e whaata wai se isi o whale. Le por kalame o le malu I whale. Ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. E tolu sfula whetala le tino I tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whesoso ni ai le tonga tāle sui whanga wai nei. E tolu whaelonga tupe ta I 5 se lau tāla cash. O le ase ina yaso whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whaatau so top up luas futala pe sili atu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa I le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le My Cash a le Digicel I Samoa. E whaonga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au de over se lau tolu fa lua tolu sekia Digicel. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tol sulima tau sanga tautua ma o resta leino fo I mole waino lo mota fal sam fat fanga luenga fa peli pe ino vai vela mo nga umu fal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua. Radio Samoa.
Si fonga bali la pepe le sans of tia ma bele fonga bali te mel tau lunga le tatu tau tua monunga po kala bele fifia mai. Ia mana tu molunga la solonga le lima manuia le tapo inga le tatu watunu nei tamam tina ma tu mo tamalawa. Ma lo level le sai ma lo le tapo ia te tau. Alo tali nga sua a fa pe mai fo winga le tabla tau. Ia o winga yo le tau fio fio tatu le fale o le tatu fio ai. Ba ka ku fio ai lo le lava lo me ai le si ainga. Pagi fiadua buat ini fa pio sa molo ki fa kwa fa saka fa ele ai mingo ia. Ile ai la o nge di ki fa ele ave o fa lawa. O ia malau pe pa fa ai. Ai lo ki fa o fa pe ki fa mo ya anko mati o dia. Por se le ngi ari ka ko. De ka fa mati alo fa so. Ole be fa wa ki fa dungal manera le be. Ya gaila tunu le nei fo ia se tu te bangal nga masani malo la tau ata ya mai se le ia so tu anga na tamaiti a onga ba ai ole wa pisi ta to le lo tamaiti a e alu te fa tau tu tamaiti le fale fa ia tamai ale momoli o e te alu te fa tau o tina na saule te va ai le tamaiti fa o matau si tamare nei aso ole fa tai ole wa mai ia le avanoa i sunga i pule a onga ia o ilantu o lo malanga mai a mai le tatu au ta alo le under 18 tamaiti fo ila lo fo valu tau sanga pe ona yai le la ua mai a tatu talonga e lua ia pe ona tele malo ia hemitone a ole to tasila la tu talonga le aso ata yau to fa yale le vai se sai ili masu su eva no atu isunga ia lipule ia o lo anga i mai le tatu au ava no le au maua a ava no fo ia e so swani po hani vaenga tau ni malanga ia e so swani fa so ai fo i nei fa na waonga le o lo i Samoa le o lo ta alo tatu o tinu Samoa i awa kolisi esi after yo lo fat si mai ia le sungal prestine o le asosia pulea onga i Samoa le sungal fa fenga ia fo timu posese ia o ia fo i o le pulea onga le kolisi o Usala ata se ba le sungal pulea onga le tatu onga i pesenga le sunga ia sua fo sia kisone taleni ia o la uana le mo maile ni ava no mata ngo fi nei taiau tala no ai ma fa so lunga po kala mi fi mai ia ile anga email fa nga malanga le taiau le nga fi le nga fa tai le nga fo i tumu fa lalo fa felo ia tu i lo sa se lua i lo sunga i puleanga la sunga fa fenga fo timu posese ia o la sunga lava pristine o tatu o so si puleanga ia pe foi la sunga i puleanga so fo ma lo le se fo manuia ma lo se fo la le taiau ele manatu ala le o se tala titia i lua sa mawhainga pa ia fa le atinu ai mai se fo tulanga pe ona ia ila unanga mtautu i tuna kolisi ne isala se ngana titia na vele malapel nei taiau le tatu maftanga mal tatu poklami pa ia o le atinu wa umantau to oto le to e fango teina ia si tautai ia ele to e fo si tasi nati to e tau awililina pa ia le atinu o umantau to oto awa sa mole le atinu wa umantofi ia ve ia nei lau matongo fie ia fa talo fa tual po kala me fifi mai ia te ulua sunga i fa fengainga la sunga fa fengainga po o lu sunga fo fa yaonga po sunga pule aonga le taiao ma lo si fo maria malangi ma ta fin le taiao fo ia la o fionga le fonga po kala me fiong kia ia pa ia la vale wa ainga ia kangangi po le fio kia po nya ia mamalu ia san mulang amalo se fo mawa langi ma to fio ia amalo fa tai fo le taiao lo sunga fa fengainga fo timu malo le se fo la le tala fo lo sunga fa fengainga so fa malo le se fo mania o amale le taiao i na fo pito nu o lo to yai malo la fo so fo le taiao fa talo pa po malo le tu pa fa fo mai nei po kalama le taiao ia la nei Hamilton o lo pua o la vo i faisi malu lu o to atunu ia yoi alo o runga pele le lo familanga le o tapa au lang ia alo fanau fai mlang mai a mesa pulenga mana ia o le ale tūlanga o lo ia nei whanau o lo manuia i lanto umalawa le nei taiao ia e mese fo i nei whanau o lo o ngā whamatalonga le wa umatalonga e lua ia o manuia umal nei tamaiti nanga i mai talonga ia e fa pena lava o lo moro fo e whanau le malos ia manuia umal ato e lai se tamaiti o whamanu alia ia e le lo le tua lau sunga le whawhenga inga fuatimu
e mai se foi lau sunga le pule aonga sua fau te loa nai o tamaiti e olo manuia e le se tasi o le au malanga au matua o manatu ia yo pau na o tulango ia ia na sunga ia urua onga ia mai amo para le sipo pau na mai le a pia o manatu ia inga Fea le gase ku mauanga malanga pape. El leta o mo il la tomat. Ya le si foi mea lua suga i pule aonga. Ya ole wa me ia wala fucking colosi ngai vai kai minga le video call ai le va peo koi. Tau le sai mo lava i lunga lava o telefoni tunga i uang. E kau leo ngongo e kai urua o ngar ko i mafkanga. E sua kwa lai du ngar kele fongi. Ia malo fa vitai. Ole me pito sini na mataua. O nai te rua sida fia e lau sunga fa fa ngai ngai me se foi lau sunga lau raonga. E tulanga ngase i o lo ia i lau malang. Ia na e lai vai e fai ama fo mali. E to fia le malanga na malanga mai Samoa. E to fia le malanga na malanga mai Samoa lua sunga i puleaonga. Mai peko fia le malanga. Ore au malanga to fast food malu. Todos furu ya alon fanau aonga ya le afio tato au. Ya mas fu malu ole pulenga. Ya me to sunu sungu yulo aonga. Mai fa malu ya so soin fo nga luenga pulenga. Ole au fili lea le na mai umana i tamaiti tolu se fulu o tamaiti umolena fili mai kolisi taitasi ya onga maulunga le tatu watunu i salafai ma uporo sa ole? Tau leila olo afia umalava ia tatu watunu atua kolisi umai il filinga le au. Peta iane ele o onga mfoi olo malanga mai ia sui o fai masui o tatu watunu. Oro pai fo on mato malanga mai ma sui tato yuni lakpi samo olo ia po ia to lua ia na sui matato yuni lakpi olo pai on mato wapi patas o yole maria na lo malanga olo fai on susani mai fo inicio le atunu ia o tato yuni lakpi en fai on susani nei tamaiti multemine o la se sida lo sunga planga o te mo le ia nei tamaiti ta alo fato a malanga mai le ni ta longa fa penei po avano fa penei. Tau leila o te la po alon fa na o te mo ne malanga mai New Zealand. Ia masala to la itila fo ina alon fa na sa mo la no mo inicio tato au ala tunu masala pe to lua pe to lu fo a to te alon fa na o te mo ne malanga mai ai ile to inga level le la kapi le wa mato malanga mai ma tang fo e fa na ma ya fa masani ai o lewa mai ata longa e lua tatu under 18 mai ata longa e lua o le ase ta uo ni malanga ai mai so ta longa ye lua mo nei fa na wa onga ile fatino ino la tu ta longa ya wa to sanga o mai alu tam sanga la kapitolo tatu watu o ani me ta uo le wa fai ona mo mai nei fa na wa ia be se fa to sunga pule onga fa nga solo i pokala me tatu kolisi ta longa la kapitolo le tunu Kai mole pasili le foa kamu akul sauli le fionga ka malanga ya bishop section taleni ya fa mam lama fongi si vala ku sa foi mala fa sili ma fa mo nga fo el mako ya ingei ai fa so ku le vanga va ku la fonga pokala me no fionki kia ole me piko sili anga ka ole avango ole opportunity o mai ka mai ki ia e a wile tuna men ngai e mo I lava mai kausanga e kele o konga e sa mako vai folele sa umi le va o nga solongo ka longa e mai si kausanga o konga ia ko le lua fe sulimanga nga tua mai ai la 19 lua fe suluiva ia le o lua fe lua fa ele ma fai ala nga fa wa se foi nga kai mi ka makisa o nga kai ele o maua mai la u fa o ku sia nga ilungai ya kelele ala ku e a fo le vale nga I me ka maki ia e fo wa ka maki fo wa mai le tu ai o mai ai ma le tu mai e pe fo la ka maki ia
ia e fol ko kele le fo ko amosa vangoe e awai mai ai le i ka longa ngi sila le tuole mai ai ia ele o le mako mai kau ele o faingo fi e se le fa ele se le o fainga fa o winga mai le kau sanga ia ngai ka mai kira kinga e ngol lako kaling ya fai foi lai foi yak mai ka mai ke foi yak wa foi ya kele le ko mo sa vangoe Mali. e ma fai e on fa o le lako kaling ai pela al meka o le mako mai ngi kau sanga wale ol ko kele o ka mai ki o le ko a ngai mai fo o le fai o mai maka alonga ile level le o se la hola pulenga ma ko va e kele ale le cap le kau fa ku mo mai ta ko sa mo ile e ma fai ka kuritinga le level o la kapia angi silangai ma ko le mai kau le afo se ka mo fai ko le pulenga ya ma ko malanga mai ile o fai ngo fie ngai ka mai ki o hello situation ma ko langa le o ile la kapi ngi sila ai mai se voila ya le mau ki o mai ka aloi o au filia ya le au le ma ka alo mo ko sa ole o pele kila ki le ya au le ngi sila mo ya ko ai foi le au ngo lu New Zealand pa parents ya ko sa ka mai ki ala ngai ai ko ko filinga au ya ele ko fie ngai fa ngau ya ka ko mako fakuskusa ku la ka o mai ai ya ole si mesa si sil va ile pulen ya ole si se la inge ko ki ar fa solo ko le kausang ya le penga le lu va ya so ka lunga mai ya ka msanga ngi sila fa alu lo male tuna mele ama ko o mai apelila ya fola ya apelila ngaka lo ngala ka pia i o isamo ko faila trials le fil mengai ngai ka maki ai ne ma ko ke mau ke o mai ia ele o fai ngofia la ia pau ale mea whafkaia i le kua e mase fōio le lango sa moa i so seiku o le awa ngoa o mwhaenga mai le ngana wala uria foi fiki ma konga ngā sa moa le mwhaenga ile o mwhaenga mai si a whanongo le o mea kauselingi la wala e whaenka ia e ngā kangia i lima ma kakalo i le kungu e la fo i le Ministry of Sports and Recreation le kako ministry fola we isamo le mo male so kele sa ol malanga na mo male se la wa fe kala so angi contribution ala malanga ya male lulu nga fa ya mako mo le val sumo ko po le mo fa nga mako fa pengale le mo yol malang o me uma fa le mo ke ngo foi la lungi i Hamilton Old Boys Rugby Club ongi ako mai la vai sa mo le lusul Afrika lang New Zealand mako competition nya mai si ba nga uma usa nga pay uma expenses mai o me nga lang nga mako lok fa kai le nga ka le opportunity mo ka mai ya le lang sa mo fa ingo fa kingo le ya le fa mo a pay ole kalong aku le fa fa nga kia la ko kalengi lunga ya ka ilole ole vai ma maole o ya a loko ka ko ya kia le kaleng awang iku o kai whakau sanga. Ka mawhai o se mea whawau, lea kau sanga, i lea kau sanga. Ia mawhai se tournament sa moa, mawhai onga whaumi le si se lakapi i sa moa. Ia ase i fo yaku le mako, wale fio mai pule aonga ia, olko miki leo ka alonga lau whai le asosia ulua aonga. Lea fio mo mai pule aonga mo makangaka whakau wafo. Mako la ia la kau mawhai mako e whaaking o ke naispo kalame. Ia whai o se mea whawau. Mau ke foi kalkalango nga ingisi mea. Na lepe mau ke bambai. O mau ke le vale le saule. Ya ka ko i lunga i au New Zealand Australia. Pe mangi fipe a ka mfaye. E o ke na se tournament fa Tri Nation po konga fiki Samoa. Ya ipene kukuila ka ko sukuila vaku yai. Ya pe fainga host a maka Samoa ko nga ka pitch le captain fainga fienga yang afili maile nga si au ka ko mafainga o ku ngale maile o ka le ki kelva le vale fa kumula nga mailunga New Zealand ma skali alo ma ko mai vai ya lo fo fa nga u le fainga faile saiso ka makinge ale ha ya ele kasi sa kangaka ele ka nga au sia e ka ko ai fa ka kele la ngo fainga mawa yang ka bala wa ku invitation nga wa ku ngi sila al ka ko malon fa nga lang mai o ngai makua ia
ma onga social wa onga malako wa leo mafai ai pe skali fa lo ku le lo fionga ke kia Whaftai lau sunga Prestane le whamani no ino nei vaenga i a langa tā hua tele la. Ia o leo fo wa fola mai le tūlanga pe ona tilo fo ia ia tū sunga i pulea onga. I le me te tau ona whaata oto ma whaaluanga i ai. Tūlanga i a onga ma ta alonga i tero le tātua tunu. Na ise ma fua anga na umele vale. Lua fesu wiva na ngata i a lewa tātua sa lua fese le lua orua wha. E whaalango i invitation a waku i ngei. Ia ka e. Yang Australia luafu lima. Australia luafu suluiva. Leo New Zealand luafe. Luafa. Luafa. Ia ele wingala le o le whamkalang. Ele whapea e whaasanga whai o kena se kako se tua ia. Ka imai ia kungu ia. Ai pei o le whakalkali kako ia wangoie i le awangoa aku. Ia au ia lau mawalunga lako leu. Ia ma in mai jaku ia kako. E peo lwai ma maunga. Ngai lo le whakalkali o kako ia wangoa. Kau whai kako ia e whakingo ma whainga kako tua anga i mai ai inga. Ia wawenga ki aile le kāling. Mani. Ia waku le. Lau sungal whawhenga inga. Sua wha e se au whapaponga nei tai au le sauruanga sungal whawhenga. Manatu leo ta o mai tūlanga uma o le nei tai au sauruanga le sunga whawhenga inga. O te whataua ina lava tūlanga na o le o mai o tamaiti wa ai e tūlanga le e le lakapi nei. Ia, whapena fo ia i mātou ia tūlanga. Ia. Le mai wa ai le tūlanga maulunga le e lakapi nei. Ia. Ma mo ai ala ngona fo manatu fo e to e fo i Samoa ia tau fai e tau to e tuli la ma tau fa tu mule ka ple pensa no ia sunga le fa pena ia i se tu langa tau no pa tau no e se le tau o le vaenga le pe ona lua sau no iai la ngo leanga i lumari tali no nei fa nau ia a o le tilo fo ile ina ia awane i motsia a fa tau no ula se pokala fa pena fai se ta fa tolu pe fista fa fu ile anga e toi tonga fiti ma tutuilo yo mana tele le mo ni o tatu alum fa na we tilo fu ile ya awane i motu sia la tu langa talonga anga i fu ile ni atu yo le mai mene ta mai tio le la fa yo na au sia tu langa mo walunga pe ona ye talonga ni ola no wingo le sila lu sunga pula onga me se le malanga wa fa ya si mo walunga tele tu langa o talonga pe ona ile ni atu pe a fu ye ale kasel kam sanga ka ku sa mo mo ya pe le o malo Tala, ele lava taimi e o la fo il mato session la kapi tamtia nga ele lava ta along fa na mo ele experience mana mi o ko ele fa tawia ele le level le mo lunga level ele la kapi nei lusil ya ta hotel mo sir fi fo yo o fo ale si tournament mo ta sang fo Australia ya fa ya e o ko lang mai malo ya paiona e tauna awaia alum whanau tātua tunu. Mana ia, la se lua tilo nei tamaiti fia ni malanga o leo mwhaiona mua wanoa, ia wae se a mua wango whapingi e malanga mai e whito a ia la tu tino ma, tino fu o tamaiti ni a tunu upeona iai. Tau lei, tau tō tele alum whanau ai lunga ato fia o Samu. Ai o le tāua na, o le o mai fo inea tunu, mole experience, ia, to fo ia tu. Wai ese ale level la kapi e sa mola en lato ai ia ese leo mai o to fo ia la asi ti ai lato o le el ma fo pau lan patendongam tu langa upa fa pena alo fa tai o tai o le o fo fele tatu talanga munburi o ila le la tatu talo mala so tai o le aulea wai kato chief under 18 ya mola so tai fa mo fai de school malu pai o St Paul ya oa ta pena fo tato o mo nafa mo a umala le talonga le aso tai au ona o afela le fo tu te malanga mai lunga nei au kilani o a fo inisi fo fuanga le ata pena ili tanto au mo le fa ngol vaiaso pa tai ke tia mo papsili de la italia tu sai ma fo fuang fa tia al tato au a mai ala so tai au ya pa mo le lo fa le tua mo pel malo si alum whanau la to talonga le la so tai au amaya fo le an mato te malanga tu tai au la sporele ya pe tale valvo e se atu le mato pasi nei i lalo Hamilton ya on mato atu le ina i manukau ya na mo le la vanoa
E malanga ai tamai ti mo lato ainga. Ia. Ele hoi nai ainga o loo. Tu mai lava murupanga mai se ole fia feilo ai nai whanau. Mo fosina wanoa e feilo ai ma huta ma whanau. Ia. Ile asforeile. Ma le astona. Ai fual mato painga malanga le asa. O le afiafi la o le asforeile. O lo iei wha moe e whai ele mato sina fia la fo i ma whanau ia ma nai ainga i lunga ina. Ia, whai ele mato fia na i le tausala nightclub. O le tu lai fitu le afiafi o le asforeile. O le wha moe na o lo wha tatia nei. Ia, mo se fia whanau. Ia, o le wha moe na lava ia. O ele peo se social, peo se mea fia ai nai tamaiti ma tato ainga. Ia, le whainga malanga. Mana ia, whafonga wali tātou atinu o leua mai ale po kalame whata o tomali po kalame anai whanau lalo i whasuwalu tau sanga le latu malanga whata si ai masunga i pule haonga kolisi pe o na malanga mai ai malanga atua fastful o umaro latu tālonga le aso atai o malanga mai lolo le tāo las whalaile lolo winga e taunu mai lunga nei ia nanga i lola ia lea e whilo i maainga a wani ngale a tātou o lo i latu po kalame whaile a fia le polis whalaile Whai ala ina i le whale whawhiawhia whai lea tātou ina i mangele le whiawhia night club. Ia o ina ala lela whai latu wha moe moe. O mātua, o ainga, o nei whanau. Ia pe o se mawhtanga whui leo e whiawhia ai. Lola winga, o se mawhtanga o se whiawhia mo mawhtanga mainga. Awala le emisia lea whui whilo inga le aswhalaile au whawhongwhonga mai. Ia tau ona tātua whui lango ma pongi whanau a le wha moe moe nei whanau malanga mai. Ia e mese foi sungai pule aonga pe ona moaile fata tonga la tu poklame mo fa ingol vayaso ia lo tatu temi ia la fatu lua sa se lua sungai pule aonga po adi ne vaenga tau ona fa mai ai mo tatu poklame malanga fa lolo ai ia wa kai kele i lo fiong ke kia le fongale o poklame le usa ngo mangingo le fiong kai malanga ia pisep taleni e fa mangingo le kele o mala ia awa foi le mako awa mai lengei tuna men ka o ia ene fa yang fa ngalo ingale ka po ingalo ka ko ngui ia tero ngei wa le pumongi lava ia le fe lava e ia le sala lo mongi si sal fa malama se sila ku ilunga ku me foi le mako ke malo lo se malo ke kele le anga le ngei ka po ingalo ka ko lo ka ko ku moli akul fa ka kele e uma anga le manga lo fa mai so se awala ia lo fa le ko ma ko fa ko mu me wa fa ngao le anga le ia mo fa ngao ka ko ku me so ma ko ka ngaka fa ka wa fa ka ke mole o kalame fa fa la lo ia va nga uma e ko sa ma ko awai mai ka ko ka kalo le ku ma kala mai ngi fa ko ia wa de ki nga inga ka lengya angai fa ngau ia fa mungia le ku el ka ko ku mo ka po inga ka sial ka longa o ko na le meu ia mo fa ia fa ngau ia ka o ia fo le bi inga le ku ele o ka ko ka fa ka wa mungia la o fio ke kia tai ko ngal po kalami ia mungia ka po inga ka ko ngai ia ngai yaso ia ele fa ngalu inga fo fa kai ile sungal ko inga ina fa tonu ia le pena i Hamilton le malonga fortua ia mai se fole kale sei Hamilton nei usa foi malola ko anga le rem so sangi mai ia ka penga ingor fonga ka mafole ole au malanga ile aso maleas ia mai uma wasi se mai ia ele ia se meo lilo sir fanga ane ko la ko wa fai ia ile ia ma ko sa kau ngale ko nga ki kau ma ko kongi ia me uma wala ko fa ma fa ngao ia ngol sila ile ko malanga fingal e ala yo mako ka ngaka fa kawa e ala ngai fa ngau ia le ku malo fa lo lava ke kia alo fa tai ia pe si be fia sa do la su le pule so fa ia fa tai tele lava mo le lava le nga fa tai tele mo le ava no nei tai au mo nei fa ta tanwang manu tele la sunga ti tai lava ia na fa fombal tatu wa tru fa tatu nga masunga pule aonga o le presidente le socio pule aonga il tono tatu wa tuli samo le sunga fa finga ia fo timu a posese mo wala bono fa tatu no fa so mal tulanga ina ia tulanga o yela tu malanga pe onanga i mai ia pa tasi ai mo le sunga le sunga pule aonga a pesenga sunga ya so fo sia ki sone taleni fa fongal tatu wa tunu se le mana yo bono le mo nei fa na
e sele mana i ona ia wanoa tilo fo i la sunga i pule aonga o le ale me te tau ona fai pe ato e ta liu i whanua le whainga malanga ina ia whaawawina pea ia ta longa ai maise ia whaawau le ta leni laka pia nei whanau le ta awala malanga nei ia pe ona a maile whaasoa sunga i whawhengainga ma sunga i li pule ia mo se pokalame pe ataru Samoa whata oto se ala fua whata oto se pokalame ia whaawau e pea ta longa tau sangum awa a whaawau pea i re koe awala ka mai whafongi a kako ioi i lau nata talunga te a ufua i ai apelila na umai motulo ina malaka pia tātou ia onga lena toi tau tā pena ia au te tasi e whai e sa ufili ia lena manino na mainga le taiao ai tarsia te taloane mo nei whanau ma latu talonga le aso taiao ia manuia latu wha moe moe ia anga leifo i le atua le toi taliu mai lunga nei au kilani tā pena i le whai unga le vai aso latu wha moe moe pe ona iai le latu fia taliu sa mo le sa ainga wo mai masani awani ngalo le tatu poklame na e ale tatu fia ma le tatu wa under 18 i le aso falail nei i le alofa ma le anga leo le atua teipele wati leo toi lua sa malfami lita talo leitu la e se fumale lua Fai mea alofa i a inga mawo i Samoa e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher e mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina e pei o aso whanau whaipoiponga pe fai malolonga mo tafa whawai whaiungo vai aso whaatau e oi New Zealand nei ai piki e lau a inga i Samoa tanga i ane ili pacific40.com/hotel ma whaatau nei loa pe vala au ili o lua tasi o valu tolu tolu lua 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 tolu o lua tasi o valu tolu tolu lua 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 tolu o le A1A Tree Care Limited lato te whaia au onanga nei teu whamama whangata pe ave sea li la au mapongati mai lo whanua e ma whai fo na lato te wina lau tonga la au matoi tato wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua wala au lua le A1A Tree Care Limited le o lua tasi o lua o tolu ono o lua tasi o lua o tolu ono o a umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa i le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O e silafia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Tasi lima iwa tu, amo. Saca
ua mawhai o le aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Pokalame leimo oe tālo whalava. O le tālonga o le whanawhana au e iai o na tūla whono whawai. E mua na o inai le tangata taalo i le tālonga o le whanawhana au. Le whawai lea e taita ili mai nai le tangata taalo. Mua a misi ele au lili o mumu. E mua tiro le tangata taalo i a te ia lava. A wā o ia lea e se ai. O lona lua. E le mawhai o ne se lili o mumu. Lona winga o le whaale leia o lau tai au. Ia matua i whaale leia le tangata taalo. Or to improve your aim, improve yourself. O lau ta whaonga i Australia sa over ai se ata na whaapipi i awala. O ni tamaiti pepe e to ono. O lo ono nofa whaatasi, ma tusi le lima o le isi i le isi, ma whetangisi. Na o vave ilo ma whawhau se tasi o vaenga o leo langa. O le tangata e sa whaamatala ina mai e le ata. O te whaaperetania ina, Cry Babies. O le maasani e tamaiti pepe e whetangisi, ma whaasino le lima i le isi tamaititi. Ia o aso nei ua whewhewhe tangata e talia le mese se ua whaia. Ma le ma whaia o na whaapeane i oe o au ua se ia whaamangalo au i lou se. Ai ma tele le tua i le leanga i le isi tangata. O nisi wa tua i le leanga i le malo. O nisi wa tua i le leanga i matua. Nisi wa tua i le leanga i whaife au. O nisi wa tua i le leanga i le au lotu. O nisi wa tua i le leanga i le usopo o le tua whawhine. O nisi wa tua i le leanga i le ainga. Ma le tele o nisi mafuanga. Ua le mawhai o na laulau winatu o na o le tātou taimi. O le winga o lo manatu na wau. Wala ona tuai o na whaale leio o tātou si o manga i le nei o langa mo o tātou tangata. Ona ua tumu le lalolangi i pepe whetangisi ma tusi le mai. Na whaamawalunga Yosua ma Israelu e isi lava o na whaato i laloina le tama i nuu o ai. Ai na whaate ia ina ua tuli whaamoa e tangata le nuu o ai ia le whanaua Israelu. Lea na tangi a wewe a Yosua ma sa eio na ofu ma whai ane. Se o te ofo i o vailo le vai mai. Ata tu whai tau le lei upa Yosua. E fōlinga mai, o lea tua leo wa se. E mahalia i a te au le wala awa le tua i a Yosua. A o tangi Yosua ua pei o se pepe ma whao i le palapala. Na whetara mai ova le tua. Yosua, se tu i lunga. Se ale meu e sanga whao ai whaapena. E leo au le se. O tau le naianga sala. Fesili ia a kana. Ma naia le tu la fono whaavaya le au whana au. Ia mo mua whaasa o lau nofo ma lau vaai. Ma vaai ia te oe na se. E le mawhai o na se le li o mo mule na e te whana ina. Ia whai lau whiwhilinga e whaale leia oe e te lele iai. Ta lia Yesu i o tātou loto i lena iaso. Tātou te le whetangi si ai peini pepe ma tusi lima. Aia tātou maua lea nganga o le auta alo i u whana. O le mua lea o na wha masino ifo i lou lava tangata. Mamana tua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive Manukau City. Masalo ua e vaai i whale fō mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono, ono whaavalu.
O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo Whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Mo so mana onga tau palamba po le kesi vala au lo le Seal Plumbing and Gas. La tau te wha pipi na ma wha le leia paipa o le fale. Fale le tā ua. Boilers o ngā umu kesi. Paipa pe a liki maisi. Talia Wins Quotes. Vala au loa fui maono mai umpulusi. Ma Steve o le Seal Plumbing and Gas i le o lua tasi fituiva tasi lua. O lua tasi fituiva tasi lua. Tau iaina e whafonga le Radio Samoa le nei whasilanga e toro se aile se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga. Radio Samoa tasi mai batolu amo. Radio Samoa tasi mai batolu amo. Ya po kala bele mo oi pe na ilo na fapoponga le fu taimi o le tai au te melo wati lo toiles fu malua minute talo le tu las malua au na ba tu ba sani al tatu omega cars le fu fat smile sunga li pul le sugi ya tongi sia o la mai first out li poti le tai au tu langa lo yelo na pisi to tasi i la nga duenga ya po di ta vale fo ia tu no mai mo le malo tatu wa tunu talo fatongi talo fu mania la ni matati la sunga o la finga por sao la fo le tato por kalame o le fifi mai le tula le taia pa la fa mo viete tia fa talo fa tu leva tele fa lo che tia fa malo le us fa malo to tu atu io e fa tai le lo te bolde avando fa ngolongo ai fa fo tatu atu ma wa tu lunga ta por kalame lo e ata mai fifi le taia ya me se fo yo le tulanga pe ona ya i lo to tu ne va yaso ya e matango fia me uma tangata e ata ile aso mo le aso ia sa le atitia ke fai tawo la usanonga o le ata ka ke fa pele ka ke lo inga ita la to ye fa pe o ma pai ke le o ngaluenga pisi ko kasi la bea ko kasi ngaluenga me fa penga ai mo le ata au tonu le loto nga a ngi lo se si le ke fali au ke lo se ka creo mo na ka fali eu la fogo se pia da sa pia il mamalu la tzu a tonu lo loto pa ke fe ke yo em ko lo ko ile se ka ke lo nga le ko se ke pia nga lo ko atia sa o le lei se le me lo ke ba ima u e pe nga ile pa u ma me sa ile un kuspai au ke fa ya ko le kula ke au ke le pa ke soi ya lo ke fa ese mai mau e pega perché mi le fa uolo coffee ya eso ya ese acá fa pe kanu ke ni alu malua wo le sao fa o ale sao e fa u ngai a ko pa u ngai langa ngai ke lo la me ngai fa ya ke wa ere sala boa de bia ai e wasa o fo do de alu ko disi fa fa au lo nga winga ngale fikinga ai ngole ngue i fo ya e al besi dia bakau e atanga te mala tu vala winga elo o la to elo ila to umai o fa fa au o se fa fa ya onga o se fa fa kau ka vale ia oisi o e vai ainga ia la o mala nga luenga le a wai e kau kuinga ainga ia vai ande la finga luenga tofia le tua ia pe se avala wina ia ese foi lo vala wina pe ona iai au ia nai te fai ama sala boba to foi tua ia le ai se me o iai nga lava mo lo fia la lava tu ia lo sunga le pul ia ka me le ngo fai mo ko sala mo ko foi kua ia aku ile salia man fia va kwa makaria ole mele pitu siringa le ai Katilo mafuta pe so mo mal me sa awa mal me moni ba nga paulo ko fiki ako ya ke o for ko fa awa lo coffee
Ia sa no ia la tunga ni pule nei tai au. Vai te la vala sunga te tia ia tulonga la suafa o le uso te tia ante te mafuta ia so umo mo leva fo de mafutanga na toia fa tai te la mo mato no fa o le ni tula o le tai au. Ia fa talo fa tula fa fong anga sambo po fela me tu fa le ni la langi o papa o i mai sa ili malo pa pe tu no New Zealand pe no ate o ti tono fo dato la fo no sambo. Ia le ava tele lava mar fa lalo fa talo fa tung sia lava tele lava mar fa lalo ai o le inga lava fa fo ia te ia te ina malo to soifua pa peso mato vola ia leo tato fela i manua le mala ai fa malor fo lau fa malor tawatai ia na fa mato tung sia pe ia fa so langa to sia na matu la so lua la so ngafua ia o tato stock folding o tanu male maso tonai ia o tele la tabale ia pe la so na nafi lua tato piki apu ngalu na so na nafi au abale na lua piki apu ia fo rangers ngalu na nafi tasi o le na license lua e leise license Samoa dia na factual fam talanga wa mafai al tatu tautua ia na fai nisi tautua e te boina le mo i se sa ainga e tu salava pele ise license po le na license foi ia e mafai lava ma tu tom fainga la sanga ina ia mo se piki apu pe a fa apea o le piki apu po le yuti mele te li fai lo fina ngalo e fifa tau ale pa wala so sange tongsia mal tu ala lo tongsia sa boa pa mo le to tele malu le tinu e o mai e tau mai pra pa e ta vale nga batu mana oi e se ta vale mai sto tu e mato pa wala tala tongsia tu o le ta vale te mana oi o le ta vale le e fai tongsia mal me ka yo o le fit filinga o oe e pule oi lau fit filinga au ne fit filia el falta vale ta vale te mana oi yo ina ia ave tawale te fia fel wai tawale te fia fa nganta bale pa ai ma tolu tolu sanga mo mala refer fi te fia o fia oi te fia o meka ke olta tu matau sambo su mai tala mai out tele so swani mo ti atusia po tuanga fo e tuto finance te ia tu sia so swani te ali fa tu mua la tal sanga pe fa wolo tal sanga i fa tonga se tabale mana tu ai tatu refer fi ai fo tatu tatu toko sanga le mato bai lo sal wa na fitness listalaino tabale le servicina tabale bale a mar pasiina lam tabale walu sanga le mudu mal tele e na ni foi e mana tu tatu wa malofa le loto tomaiti le nei mai aso le lima sala tala ia ise o matu langa nga ma fa mal mole samo ia e ona e fa pitu tatu fa longa fa business ai bala mai su mai tal mai au i le lu sala Kevin Stripe i manukau lu sala Kevin Stripe manukau man tu le mauto aber tatu falta vale this is a one stop dealer pala mal tatu le line o iva lua fitfitu i mamalu te silu o iva lua fitfitu li mamalu te silu bala mal te fonga tungsia ole olua tasi papitono lima fantasi olua tasi papitono lima fantasi mani telefone song samo ia pamia le tu e febolo filima te lo so tia pa to fa so fu mo terminate yeah sorry for your story I love you yeah bye papa Dogi sia valtate falta vale na lo beka kas bane fa fonga ba iai tela la tu ta vale ba fa tiomo le sa tamaiti all what tasi fa fi tono lima fa tasi all what tasi fa fi tono lima fa tasi oi fa minuto talo le tulas fu le lua e au fa mitalia foi mal tau tua mal nga titia mal poklama le fifia mai ile nei fo itaiao ta pena mai to fa ya fonga mua se manu Francis yone pa wina poklama le Samoa mal tau tua le tatu wa tino na tatu tu e filo ile aso tae le lo fomalanga le leo le tua te ta ia tu le soifu ne tatu matu maso matu wala vai mane lo le tatu au ma fa fonga tatu tu ma futa fo ile aso tae au fai malu le yaso na me se fo ta pedanga pe ona ile pisi nei vai yaso lo tamaiti paketi de leila useleni lo tamaiti asa pai lau seleni ali pili pai lau seleni fa soa anai tele le vaenga per fa manatu mai ele to fa ya pa ui America Samoa pa ai lau paketi ya ai lo ai le lava fai ale me ngaftia ai lo nai lava pule la voi ai fai le me fia o mai oi
male ainga male fa ya se tau tua te o le tau mari lau fa fonga nei aso malu avi fali lo fina ngalo fa mangalo se leo vai vai to ona malu atu lo titi faitama o tau matua ma le tatu watu no ma wai fo sisi manatu wal tatu maftanga le aso taya manu te leina nei aso le lo faleli fa vitai mo tatu maftanga nei aso tu maule vi inga le tatu tua ya ai tu maule fa tau vai ati tatu o lo fatino ina ngalu nga so ifo mai manu ya